Yeah, eu posso fechar o Twitch e ficar só com uma janela à parte com a live. Olha, eu vou-vos pôr aí o som, ok? Ok. Não sei se está lá para ouvir, mas penso que sim. Estás bom, Shark? Aí na live. O da se apercebeu já é metade, quase metade da cueca. Putz, que Os gajos até tiveram a pôr os sons. O pessoal que faz restream não levar com a cena dos direitos de autor. não sei se levas. Não, eles disseram mesmo. Foram ver todos os sons para não ver estas cenas de direitos de autor. O pessoal pode fazer restream à vontade, que não há problema. Não aparece já é a tua stream, estás na Twitch já. Estou. Apareceu outra. Twitch e YouTube. Hello. This is the sound of my voice. Olha, é o Jared está a Boy. falar. Ó. What a good looking voice. Hey Dan, what does your voice look like? Este gajo já está a Particularly gozar, bad. cara. This is my voice. I'm Dan. I'm sat next to Quarantine in the spaceship. What does your voice sound like, Quarantine? Hello, this is how my voice sounds like. Ooh, I hope it velvet. sounds good. Wow. Está a sair bem o What a som. couple Não? good looking voices. Não está vindo som nenhum. How's our voice look, Pete? Não, deixa-me ver. F you, Pete. Já, não estás a passar o som. I'm not gonna waste my one swear on Pete. Save it for later. Acho que estás agora. Probably for something quarantine says. Tá. Can you swear in French? É, às vezes quando French? não se Yeah. fala, quando há Can you silêncio, swear? corta. I can. Well, obviously you can. I honestly don't know. In 9 years, we've never had that question. I mean, if I didn't know it was swearing, it would probably be okay. But we have a French community manager now, so you gotta watch out for that. I'll stick quiet. He'd catch it. He'd catch it. I'd get a message. I get a message when I come back. I'm like, did you hear what Quarantine said? And I'm like, no, it was in French. I know. See, you should learn Breton. Ah, true. You know what Steve Martin said about the French? They have a different word for everything. Yes. All right, so that's our audio test. We'll get started in about 3 minutes and 10 seconds, everybody. Olha lá, começam a merda. Engraçado, no teu estava a fazer a countdown, mas no meu só aparece estar CITIZENCON no emblema já. Não, aqui no meu não faz, parou nos 5 minutos, já não sei. Tens que fazer refresh. Já, não vou fazer. Já, agora passou 1 minuto. Como é que é o No meu minuto? já aparece o emblema do Star Citizen e as rochas atrás a andar. Aonde? Aqui no Twitch? Sim, Pô, não, mas... eu estou mesmo na Twitch, não estou no site deles. Isto está alguém em jogo. Daqui. Para Rescue. Ao pé do Horizon. Agora a começar a isto vai ser complicado. Eu não estou a ver aqui ninguém, não. Estou nos 2 minutos e tal. E tu? Não tenho? Não tenho? A minha tela. Ah, ok.
Olha a minha tela aqui. Se calhar tenho que fazer o refresh, não? Prova. Deixa eu ver. Não. Ei, então. Espera lá, pôs-me tudo. Ah, ok, já estou a perceber. Estás no vídeo dos antigos. Ele passou Era que eu bocado estava ao aqui, início também. meu. Ah, agora sim. Pinto PT. Mas porquê é que ele não Conhece o está a Pinto dar? PT? É nosso. Não sei. Foi aceitou para fazer rescue. É nosso. É? É nosso, é daqui. Olha, é bom. Pronto. Não está aqui com a gente. Não, mas é nosso. Já. Não é que estava mal. É que o General está ali no Spaceport. Vai entrar alguém agora? Não sei, não vou falar. Então, hoje é para amanhã, não Miguel! Mas, é? Olha, está em direto, está bom, senhor. Tá em direto? Tá, aqui, Ó, senhora. A tua voz também Ou tá aqui. direto? Está direto. Pode dizer umas asneiras à vontade, não dá problema. Nunca Eu mais, tá bom? ia dizer uma palavra com N, mas pronto. N, merda. N. N, não sei o que é. De... Então diz. Não posso dizer. Diz à vontade. Olha, Não posso. pessoal, se vocês ouvirem aí alguém falar mal, já sabem quem é. É um senhor chamado Chamaco. A cena é que se eu disser essa palavra até és banido. Olha, o seu Swatch já apareceu, como é que é? O seu Chaco já apareceu. Se faz favor, passa lá no Twitch. E deixa Ui, lá não mandas. já imediatamente, se não contar a tua mãe. faz bichinhas. Fazer caixinhas. Fazer caixinhas. Oh não, o que tu foste dizer? Então. Então, Espera só como é um que é o bocadinho, CITIZENCON? espera só um bocadinho, um minuto, espera aí. CITIZENCON já começou? Já entre aspas. Está aqui o emblema já. Não estou a ver nada ainda. Ainda não começou, eu pensava que já tinha passado o dia. Já tinha perdido tudo. Não, começa às 18. Tá bom, então. Ainda falta uma hora. E a Fórmula 1 não é agora. Quem é que disse? Vejo eu. O Swash. Se ficares a saber, registra aí. Le Swash. Então, estes Vai de homens volta. começam isto ou não, pá? Calma, coração. Fez tempo. Não tem. Estão a ver se há votos. Estão a ver primeiro se há votos. Estou a ver se nem conseguem vender alguma coisa antes de começar, meu. Malzinho. Olha, eu gostei desta música, que é deste som. Foi feito pelo camarada nosso, português. Sabiam? Uhum, é meu primo. A sério? Acho. Mas tem o mesmo nome que eu. Porquê? Camacho? Ah, é o quê? Bruno Camacho, não? Paulo, acho que é Paulo Paulo Camacho. Camacho. Paulo Camacho. E é engraçado que eu também sou Paulo. Se calhar até fui eu, e nem sabia. Olha, então tens que passar umas informações lá dentro para a gente. Olha.
Se faz favor. Oh, que macho. Mas tenho que lixar-lhe a cabeça para ver se consegue dizer à CIG para me dar uma Polaris de borla. Deixa estar. Se está-se me calhar o euro mesmo. Ah, tu estás a chorar. Um pacote de produto. Não estou a esperar, não posso. Sempre ouvi dizer que quem não chora não mama. É sempre a carregar. O que é que queres dizer com isso, que eu estou a chorar? Olha, morreu o gajo. Estás sempre a chorar. Quem morreu? O gajo que veio salvar morreu. Oh. Onde são uns como o Farinho, não é? Eles tentam. É o Pinto. Foi ajudá-lo. Eu acho que foi os É o Pinto Terretes. Acho que os Terretes atacaram. Achas não? Nessas missões ataca sempre. E infelizmente... A mim não me atacou. Depois não sei para uma rescue e dá para Mas atacou porque. eu tinha a missão ativada. Yeah. E ele tendo a missão aqui também devia de ser permitido. Não é? É o que faz sentido. Não. Tens que partilhar. Então não faz sentido se tu precisares de ajuda, vem alguém aqui para te dar assistência. Sim, mas não ativa. É por isso que és obrigado a andar com o veículo. Sim, eu sei que não ativa. Vou dizer é que achava que eu ia de ativar. A partir do momento em que estás a vir aqui, se eu tenho permissão, gasta-me 20 tempo. Vamos ver que é que vou entrar em promoção, não tarda. Não. Olha, a Nox neste momento está disponível e não estava. Não, a Nox estava. A Nox já Estava. uma semana. Ah, está. Quando aparecer, vais às news, aparece lá tudo logo. Quando houver alguma notícia. É quando eles disserem assim, vai estar disponível agora, já pronto, já está lá tudo. Não vai ser tudo. Os naves que vão mostrarem aqui com saída logo fly. Acredito lá na nova Alien que sai. Já passaram 5 minutos, não é? Já? 8 minutos de stream, Estou a ver todas o estão. Burks, oh caralho, eles ainda estão aqui a falar, ninguém está lá ainda. Se Ele vem disseste- dizer que era 1 hora, só depois. Tu disseste que começa às 8. 8 de que? Alemãs? Alemãs ou portuguesas? Nossas, 18 nossas. Oh, então se é às 8 sabes que horas são? São só... 18! Então não tens de esperar muito, tens de esperar 2 horas. 6, não. Isto está marcado para as 6. 18 nossas. São agora. Até porque é que isto começou agora? Estão todos a dizer a mesma coisa. Ele está a dizer 18. Ah, 18. Desculpa. Percebi 8, pá. Tens razão. Mas o Shark diz um 18 muito parecido com 8. 18. Ele diz o 18. Scoit. Ele diz o 8 muda-se. This is the sound of my voice. Se tu virares para ele dizer que é 18, ele vai dizer como é que tu dizes 8. É 8 ou 8? 8. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Não vês que Eu digo é 8. assim o pessoal do Norte? 8, 20, 8, 20, 18, 20, 8, 20. Fazer uma música. Vocês sabem quantos espectadores é que estão a ver isto agora? Então achas que devia estar quantos? 14 normal. mil. Não, é mesmo assim, é muito poucos, 14 mil Ainda porque sabem que ainda não começa, ainda não está a 15 mil. começar. Está a aumentar. Já aumentou, yeah. Não te esqueças que muitos, mas não te esqueças que muitos assim ainda estão a ver nos outros streamers, estão a ver pelos streamers. Ah, sim, muitos são pelos streamers. Depois de ver vídeo, Olha, só aqui o Burks tem 2 mil One more time. metidos. Isso é O pouco. Salty Mike tem mais 3.600. Boy, Quem deve ter mais é o coisa, como é que ele chama-se? O if you can hear my voice, Level Cap. type voice in chat. Eu não tenho aqui. Só se ele não está a fazer. Ah, não, ele está lá, pois é, ele também está lá como o Burks. Está tudo lá. É, mas ele não está a streamar. Não. I want to do it like Run DMC. You tell me I can't do it like Run DMC, Anthony? Whose house? Run's house. Dance with me, Anthony. Whose house? Run's house. All right, we're gonna sit. How's that going, Justin? Are they hearing me? No, it's certainly not the voice of that. Maybe the other place. All right, everybody, that's a successful audio check. We're going to be live with a pre-show. Olha, mas por acaso aqui diz que é às 19. We'll see you then. Thanks. Diz que faltam 51 minutos. Foi o que o Borgo disse. Que o stream ia começar às 18, mas só começava o evento principal no palco às 19, oh caralho.
É estranho. Estás aqui countdown. Anunciam uma coisa 56. e começam a fazer stream. E só depois, passado uma hora, é que começa. Um bocado estúpido. Mas pronto. Pronto, agora está-me a ladrar este gajo. Ontem outra vez a ter aquele problema de ontem. Foda-se. Não percebo, meu. Jogo do caralho. Não é nada, este é um jogo muito bom. Estou tramado, agora este gajo começou a ladrar também. Jump down is safe. Boa. Friendly A2 inbound in this stream. Lol. Deixa eu ver quantos é que já estão. 16.000. Os gajos já estão a fazer no YouTube, é só no Twitch. Né? Eu acho que é só no Twitch que estão a fazer. Mas já passou quase para os 17.000. Mas é os números normais, mais ou menos. Então, mortinho por ver como é que eles vão mudar o Quantum, de certo modo. Vai ficar do estilo. O Elite. Olha, o Elite, não posso... o Quantum não é aquilo, não é Quantum, é tipo Hyperspeed ou caralho. Ou seja, tens que basicamente andar a uma certa velocidade e depois é que consegues ativar isso, não é? Não, mas andas sempre com essa velocidade. O Quantum do Elite só saltas de sol para sol. E entre planetas andas numa velocidade estúpida.
É tipo uma super aceleração, basicamente, faz-te conta. É tipo um shift, mas um shift leva-te a 12 milhões de velocidade ou 13 milhões de velocidade, faz-te conta. E assim é que eles usam o interdiction. O interdiction tu podes ir de uma nave atrás da outra a fazer interdiction assim, em quantum. É o interdiction que nós não temos aqui. O nosso interdiction é só para não se deixar fugir ou quando alguém passa por ti que é um bocado difícil. É mais para um gajo não fugir o interdiction aqui do jogo. Espera aí, deixa eu confirmar. Tá. O telemóvel estava tudo marado. No YouTube se vai, mas no Twitch não. Esta internet está tudo amarado aqui em casa. Ontem estou outra vez a ter aquele filho da puta de problema com o rendering do jogo. Eu não percebo isto, mano. Foda-se, meu. Estás no jogo, tu não acabaste. Estava a tentar entrar, a tentar jogar, só que esta merda está-me a foder outra vez o jogo todo. Ou seja, Já te ajudaram aos quais? Não, já desisti, já desisti. Vou já insultar o Pinto. Onde é que ele está? $18.000 já. Como é que se apagava os shaders ao games? Eu não me lembro outra vez. A percentagem. app Local data. Local app data percentagem. Se abrires o launcher, está lá escrito. Nos patch notes, está lá sempre escrito.
Depois é local. Atualizaram, agora é às 19 começa. Shaping the verse, the future of the Star Engine. E depois eu tenho Mas onde é que- duas pastas aqui. Tenho shaders e depois D3, Navigating the D11 e Universe tempo. à meia-noite. Deus, vai dizer para a pasta dos shaders. Sim, depois tenho o tempo e D3, D11. Eu Ui. não sei o que é isto, cara. Foste a porcentagem local app data, porcentagem Star Citizen. Olha as Local- coisas novas à venda, meu. Tem Local- app data, app data, Local app. local. É porcentagem local app data, porcentagem ativos. Espera aí. Porcentagem. Local. App App data, data. Porcentagem. porcentagem ativos. Star Citizen. Shaders, é isso. D3, D11 e depois tenho duas pastas. D3, D11 e tempo. Epá, eu pago sempre dentro dos shaders. Mercury Star Runner já puseram à venda. Ou já estava? Já puderam não hoje, certeza, porque eu também há bocado estive a ver, por isso é que eu falei Não disso. estava, não. A Star Runner não. Vocês já viram as cenas do Merc que tem novo? Bué de coisas, meu. Ali onde diz merchandise. Eu sei, mas é coisas que nunca irei comprar na vida. Opa, o bonequinho que estava. Então compra. O bonequinho. É tudo pyro. O boné também, Drake Interplanet, também está fixe. O chapéu. Limited time. Em termos de naves não é nada ainda. Está tudo igual. É quando começar eles a apresentar as coisas é que me vão mostrar, é que elas vão estar à mostra. Vai para os 19 mil. A subir. Ainda vai subir mais, não te preocupes. America, fuck you. Bem, tentar fazer outra vez aqui a missão. Qual a missão que vais fazer? É aquela dos edifícios do Dead Horizon. Opa, se o meu jogo decidir correr bem, eu jogo contigo. Estou a entrar no teu servidor. Ah, ok. Então, vai, vou tentar fazer esta, depois correr bem, mas faz outra. Acho que o jogo está-me a correr mal outra vez. Foda-se, pá, eu não consigo. Não me diz que vou ter que desinstalar a filha da puta do jogo todo outra vez. É que está, opá, eu a sério. Jogo do caralho. Oh não, se calhar está bom. Sei lá por isto dentro, o que é que se passa? Assim ladrar porquê? Não dá, continua igual. Ai, eu antes, estou a ver que vou jogar outro jogo. Assim não dá. Olha, o Pinto levou porrada das torres e foi meter à prisão. Às quase. Foi, por causa de mim. Foi. Olha a prisão.
Pá, acontece aos melhores, claro. Ai, que louco. Eu mando-lhe os 15 mil na mesma, se eu quiser. Este jogo está um dia, eu vou desinstalá-lo de vez, mano. Há de chegar o dia, porque eu me vou irritar com esta merda. Isso é impossível. Caralho, me fodam. Deram uma caixinha com uns pins. RSI Zeus Deep Space Pioneer. Pioneer ou caralho, what the fuck. Ainda vai sair uma Zeus. Corsair, pin da Corsair, do evento, Pyro e de Zeus. Está nas leaks. Desculpa, não ouvi. Deram 4 pins. Com uma Corsair, um do evento, um de Pyro e um com a Zeus. A Zeus que aparece aí ao tempo. Não é a verdadeira Zeus que vai sair supostamente. Realmente, eu não sei o que é que é de fazer com isto, se é do meu PC, se é do... mas certeza que isto é do jogo, mano. Só acontece neste jogo. Olha, estava a mandar a pedido de amizade. Olha, ele está a andar sozinho, o boneco. Não está vento? Mas está andando sozinho. É como se eu tivesse o jogo, o filho da puta do jogo instalado num HDD, meu. Foda-se. Hã? O jogo estava a acontecer outra vez aquele problema que eu contei de ontem. É como se tivesse o jogo instalado numa puta num HDD. Os Ainda renders estava a demoram... fazer leitura das texturas. É, não está a fazer e depois o jogo como está a tentar fazer, breca-se todo. Não tem FPS. Ontem dava-me a acontecer isso, desinstalei os shaders, não, tirei os shaders, apaguei o jogo. Instalado no SSD? É, sim, tenho um SSD. Depois desinstalei a puta do jogo todo, voltei a instalar e já estava a correr bem. Saí ontem do jogo, voltei hoje aqui outra vez, pumba, está outra vez a mesma merda. Oh, fui para o menu, nem sai. Estou aqui preso numa imagem agora. Filha da puta do jogo, mano. Foda-se. Em vez de estarem para a filha da puta de naves, que metam o jogo todo optimizado, mas é. Ai, fodam-me.
que isto não, ao início parece que é do meu PC, mas é que não é do PC. Este é o único jogo que acontece isto, mano. Vou ter que desinstalar o jogo todo, outra vez. Falar a sério, mano. Não entendo. É que eu depois não sei como é que é de resolver isto. Eu não vou estar sempre a fazer isto, a merda. Mas se desinstalam qualquer dia o jogo de vez só por causa disto, desinstalo mesmo e não volto a instalar. Mas foda-me. It's a beautiful day for a CitizenCon. O que é o data P4K? P4K? Do you hear that? Tem alguém? Yeah. Let's try it again. Eu Hi, não everybody. estou a responder porque não sei. I don't think we got it. 6:30. One more time. Hi, everybody. Olha, já começou a falar, Gerard. Honestly, that was too much. Welcome to CitizenCon 2953. I am Jared Huckabee, sometimes known as Disco Lando, sometimes known as Junior, or if you ask my mom, Mr. Dummyhead. Welcome to. Wait, we did not account for the peanut gallery behind me. We are backstage at CitizenCon 2953 in what we call Hall A. Hall A is where we're going to be exhibiting all of our presentations this year. We've got 2 days of presentations. CitizenCon é só dia, né? Dois. Honestly, none of us quite know how the second day is going to go. Usually after we do the first day, we're all just kind of like Acho que é a primeira vez. for the next day over. So we're going to find out what day 2 is like. Day 2, I'm going to start right here, and it's going to be like, hey, everybody. Welcome to CitizenCon Day 2. Let's go to the presentation. I mean, honestly, I have no idea if you can hear the applause, but they're applauding my amazing performance right there. Honestly, we're all dead tired putting this thing together. This is by far our biggest and baddest CitizenCon yet. 2 main halls, Hall A, where the presentations are happening, Hall B, where we've transformed it into a virtual pyro playground. I want to start talking about Hall B. So the folks, when they let in, we opened doors at 8 a.m. today. They entered this, what did I call it? A pyro playground? I call it a pyro playground. Can you believe I get paid for doing this? In the pyro playground, people entered what was called the rundown entrance, which was modeled after Rundown Station, which is one of the stations that's coming in the upcoming pyro, which is on its way. É pessoal, melhor está ali gajo, não está o Jared a falar, está ali na direita gajo com o ecrã do Burks. Da direita. Não. E aí, os ecrãs o último ecrã da direita. Não, parece seja ele. I think I'm going to let Não, them all do é that. deixaste preta e letras, ele não tem letras no peito. Hey, I want to be here for day 2. We've got the return of the Dragonfly from CitizenCon 2948. Oh, last 10 years. 2948, repainted with a brand new rough and ready paint scheme that is available in your digital goodies pack or on the store and whatnot. The community booths this year, if you remember from our CitizenCon 2019, they were a big new addition to CitizenCon. They were modeled after Grimhead Station in 2019. This year they're modeled after Rundown Station. When do we get nice community booths? Like, I mean, they look amazing, don't get me wrong, but they're shady AF. Although, seeing some of the orgs that are in there, you're right where you deserve to be. Atlas Defense Industries, you know who you are. I was going to blame the card, but that's not on the card. We have our special guest this year, Atmo Esports, and their Fight and Flight Live. We're going to be cutting to them in just a few minutes with my buddy Dan Halbrecht. They are doing the finals of their yearly Fight or Flight. Oh, that was dangerous for a second. Fight or Flight contest over in Hall B, so you can check that out throughout the 2-day event. Then we've got the Content Creator Corner, where you can go and meet your favorite Star Citizen streamers and content creators, as well as Astropub. We've got... Now that one was on the card.
talk about Salty Mike, and make sure he gets his check. General Lounge. The General Lounge, where you can meet and greet with many of the CIG developers throughout the 2 days. There's a meet and greet schedule available. It's posted somewhere in the other area, so you can go and meet all your favorite developers and John Crew. Yes, I recycled the joke. Don't look at me. He knew it was coming. The VIP Lounge, where you can go and meet your developers if you are a little more important. Oh, devia estar com a coisa do Salty Mike aberta. There's a merch store where we have some fantastic swag this year. Hold on, I'm going to show you something. Hold on. With this. Professional shows. With this brand new. Pá, vocês já estão aqui não me avisaram. Citizen hoodie. Eu não quero acreditar. Quê? It's got a wonderful Star Citizen logo. And, mas este homem anda a fazer publicidade de quê? Das camisolas agora? What do you tell me? É um Moody. What? 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 Honestly, I can't understand what they're saying. It's in another Na language. stream do Salty Mike. Then we've also got O Level Cap. this really cool todos lá, Drake o Level Cap, interplanetary o trucker hat that's available in the Não, merch store. I think it's o also Level Cap available está na online. It's pretty stream do cool. Salty Mike, eles não foram You do ao have to have a CITIZENCON. normal size head for it to fit. Someday they'll make a hat for me. Achas que o Salty Mike ia ao evento? Era Não, ele disse que ia, só que ele não foi. Não foi porque o gajo era gozado, meu. What an incredible Não, waste of time. ele tem medo de voar. É como eu. Designed live on the show. Ele tem medo de andar de avião. Olha, isto é que eu vou comprar, isto, para pôr aqui, esta cena. Is that in focus? He's magnificent. And he comes in a really cool box with Clark Defense Industries. Look good on a shelf. You can do that here. Here, Luke. Or Jake. Vou pôr aqui na minha secretária, meu. Deve ser preço do caralho, certeza. A secret area that was revealed recently on the web, a welcome to Pyro with a bunch of computers, roughly 150 computers. O preço de What that's for, como é que se chama? I'm also going to let the boss tell you Aqueles because, bonecos que compras também agora aí dos bonequinhos. Tem os Avengers, tem os animes, tem tudo. 2 days of programming representing the best stuff that our developers have to offer. Now, As mais caritas também vão it's been aparecer. 4 years since we've done a CitizenCon, live and in person. So maybe you've joined since the last one, so you don't really know what to expect. I want to prep you for this here. Everything that you're about to see today, and when I say everything, I mean everything that goes up on that big screen that's behind me or there on your screen was created by the developers. Not a single marketing artist. Every single one of these developers have worked tirelessly for the last 2 months putting together this content to present to you. They made their slides, they wrote their text, they created their videos. Because that's what CitizenCon is. You know, we got ISC, we got SCL, you know, that's my stuff, I do my thing, you know, but CitizenCon is where we let the developers go on stage and talk directly to you and share their work directly to you. So every time they go on stage, I need a big round of applause, and when they go off the stage, I need a bigger round of applause, because I told them they get it, and you're going to make me look bad. So give me an example of that round of applause, everybody. Na backstory. Ele está por trás, Sim. All right. So let's run down the itinerary for today. At 11 a.m. Pacific, which is in roughly 22 minutes, Chris Roberts, founder and CEO, is going to take the stage, and he's going to do keynote. He's going to talk about Star Citizen, past, present, future. He's going to set some stuff up. I don't want to spoil it, but I saw the notes, and he said he used his fidelity like 3 times. E fiz a missão. Prepare your bingo. After that is our big Shaping the Verse, the Future of Star Engine presentation. Now, whatever you think this is, I promise you, you're not prepared for it. This is... Um sapaio. I got to think about how I do want to come back tomorrow. I'm gonna let that present itself. But be in your seats, be ready. It's unlike anything we've ever done here at CitizenCon before. At roughly 12:45-ish, when we timed it out yesterday. Fix It and Fly It with Torsten and Guillermo from the EUPU feature team. They're gonna come and show you the current iteration of engineer, resource management, and true multi-crew gameplay. Check that out.
Then around 1:50, these times are all approximate, you know, from our rehearsals yesterday. We got a cosplay contest hosted by Galactica, our social media manager. That's going to be right there on the stage. Then we break for a lunch. We have a lunch break. 2 p.m. Pacific, we take 45 minutes. We recharge our batteries. We fix the things that broke in the first half. And we'll be back 45 minutes later with the stream. Then at 3 o'clock, it's Talking Ship, our annual presentation by the members of the ship team, where they're going to introduce some ships you're aware of, some ships you're not aware of, some ships you're not supposed to be aware of, but you are aware of. And then, yeah. Sinceramente, Yeah, there's just no way of getting around that. no máximo dos máximos. And then finally, wrapping up the day is navigating the universe. That's with members of our UI team and everybody that's been talking about it on Twitch and YouTube, trying to figure out what it is. You're right. Be in your seats. Tem spawn, vai fazer spawn logo em Pyro. So, and then of course we wrap up about 5 o'clock today. I'll go on stage and I'll tell you all to come back on day 2, and then of course the hall A for you people, people here in attendance, that'll stay open until about 7 p.m. So if you don't get a chance to see all the cool stuff in hall B because you're glued to your season hall A, you can do that for the next 2 hours after. Não, quando escolhes o personagem, quando é para fazer spawn, antes de fazer a cidade, tu escolhes o sistema. Dan, take it away. Escolhes Stampa, só apareceu. Posso escolher Stampa, neste momento só existe um. E o mais provável é deixar de fazer Stampa. E aparece Stampa e Aparece logo de Pyro. Finally back in the Los Angeles Convention Center. It has been since 2019 in Manchester since we've been able to see your beautiful faces in person, and we've missed you so much. Eu gostaria de outra coisa. Eu estaria a fazer uma coisa. I'm the community producer here at CIG. I produce the community content for many years. I produce subscriber content behind the scenes for many years. Just like that bobblehead that you guys saw. And I also produce the Battle of the Bricks from last year, the charity stream we did with Eve. So I've been producing content. Aí o Cota, atrás, olha. If you guys enjoy the things I've been producing, use hashtag CitizenCon2093. Não há velhotes a jogar o jogo, então, olha aí. Let me know on socials. Tweet me at DiscoLando. Sorry, Jared, you're just an easy target. Ah, não. Where am I right now? Well, I'm at the community já gastou mais tempo vocês que nós todos juntos. Agora foi a minha idade. 53. As you can see, everything is decorated Nessa altura to estava look com like uns you're 50. on Pyro. It is fantastic to see what an amazing job these booths have done to represent their orgs, É triste estes gajos que their são assim mais velhos. organizations, everything. It's so cool. We're going to be visiting a bunch of them throughout the weekend, so we're only going to focus on a few right now. Come follow me right this way. We're going to focus on one of the biggest community orgs in Star Citizen, Test Squadron. Now, I believe these guys are one of the biggest orgs in all of video, basically. You guys are like one of the biggest single-player orgs for a single game, right? You guys are like one of the biggest orgs for like a single game? We're the largest organization for Star Citizen, as well as the Guinness Book World Records for the largest MMO guild. So they're kind of a big deal, is what we're saying. They're here at the community booth section. They have a bunch of cool swag to give away. They focus on, you know, professional gameplay. They focus on casual gameplay, all sort of career paths and job opportunities. Olha, if you guys are interested in checking out what it's like to test out the verse, eu paguei aquele fecheiro que era o 4PK logo como que era. Isso we're going to follow this way now over to the United Space já paguei, já está Confederation. outra vez, In a world in which the man is out to get you, one org claims to maybe have your back. That's United Space Confederacy. They are a role-play focused org with an amazing, in-depth, lore-driven background. So if you guys are interested in joining an org where lore is the driving passion of why you guys would want to be playing Star Citizen, United Space Confederacy is the booth to be checking out. They're going to be doing some giveaways, so if you guys are here on the show floor, come swing by their booth, ask them about what they're doing. They're going to be doing so much cool stuff. Ask them about their org, ask them about who they are. We're so excited to have them as well. As you can see over here, we have JRDF. I actually don't know if you're going to be able to see because there's so many people trying to buy their stuff right now. If you guys haven't heard of JRDF, well, congratulations on waking up from your medically induced coma, because they go with CitizenCon like chocolate and peanut butter. They have been part of CitizenCon since 2018 with the Dragonfly in Boston. We brought the Dragonfly back. We will be showing you that a little later. If you guys have already checked out the digital goodies pack on the Pledge Store, well, you might have already gotten it. So go to robertspaceindustrials.com, check out that digital goodies pack, and you'll be able to see what they brought here to CitizenCon 2953.
But in addition to making large-scale things, and by the way, they also made some amazing stuff for our community booths. In addition to large-scale things, they make miniatures as well. So if you want to bring a little bit of the verse into your home, into your office, come check out JRDF. There was a line literally wrapped around the corner right before we went live. They are insanely busy, but if you come by their booth, they're doing giveaways for free stencils. Era num fim de semana podias 800 paus, 900 paus. Of course, I didn't write down the other manufacturer. It's Drake and I think Misk. I could be wrong. But one of those two manufacturers, you get a chance to win a free stencil of one of their new miniatures. So if you guys are here at the show floor, again, come check them out. We're going to be doing some cool stuff today. Showing some cool stuff as well. Literally, when this goes off the air, probably going to break out my wallet. So that's just how cool they are. We're going back this way. Excuse me, everybody, making my way through. And sort of on the community booth side, we have the CIG section. We have the interactive eu não ia para peixe de propósito para o CITIZENCON Again, também. if you guys have checked out the digital goodies pack, in that digital goodies pack, there's a trophy. CitizenCon staple, we always include it in a digital goodies pack. Well, they're making it live here at the floor. Look at how cool that skull is. It's going to be part of the decoration of the trophy. These are members of our Interactables team in Manchester. They're currently making it live, and you can see if you look over there to the left, they're taking suggestions from members of the community. So if you guys want to make your mark here at CitizenCon 2953, come on over to the Interactables booth, start giving them a little bit more ideas, and maybe make your mark on history. Now, I don't think it can be said enough that we are so excited to have CitizenCon here for the first time in 4 years. I'm an LA native, so to have it here in my own backyard is beyond cool. It's beyond phenomenal. Everyone here who has worked so hard, whether they're at the community booths, whether they're just a regular person showing up, or a member of CIG who helped make this possible. We are so grateful that you guys are here. We hope you guys have been enjoying the sort of of the community booth so far. Like I said, we're going to both later today and tomorrow. We're going to be trying to get all the booths, all the orgs, so you guys can see exactly what kind of passion and versatility and creativity drives the members of the verse. That's you guys. You guys are só vai haver naves quando o que disse Mr. Chris começar a falar. We're going to come back over here. We're going to quickly talk to a couple more members of Test Squadron, get a little more about what they're about. Vai estar available agora, Chrome, não sei quem é onde, D-Lefty. What's up, guys? A partir de agora, e assim que vai no site, lá está. Neste momento está lá nada, mas quando ele disser já lá está. And so this is your first CitizenCon. What were your expectations coming here? Desde lá Did gajo you think assim, that there was going to be like a dedo perto pyro do setting? botão, What assim was já kind está of disponível, carrega do botão já está. bucket list, your wish list of what you hoped would be at CitizenCon? I was hoping for pyro, but honestly, the way that everything has been set up is above and beyond my expectations. It's amazing to be here. And, I expected a little bit, but the way that you guys have set everything up is outstanding. Awesome. And do you guys have any advice for people who are trying to break into the verse? It can be overwhelming sometimes for new players trying to figure out what to do in Star Citizen. So do you guys, as part of Test Squadron, have any advice for new players who are trying to make their way into the verse? Honestly, find a friend, find someone to play the system. The guide system that Star Citizen has set up is amazing and really helpful. Or to find an org like Test, you can find us on Discord, and we always have people that are willing to help you, whether that's over voice chat, over text. We will hop in and help you figure out the game, because it can be a little bit overwhelming, especially for new players, and that's what we're really here for, is really to make it enjoyable. Awesome, thank you guys. Well, as I said, they're giving away some cool swag, so if you guys are here at CitizenCon, come check out their booth. We are beginning in 10 minutes for Hall A, so if you guys are here at CitizenCon, start making your way over to Hall A. We're beginning in just a few minutes. We're going to be talking about some more stuff here at the community booth before I kick it back over to Jared. We're going to be going over to United Space Confederation. I said Confederacy before. It's United Space Confederation. Excuse me, guys. So you guys are a roleplay focused org. What made you guys sort of decide to come up with this amazing immersive backstory for your guys' org? Well, I didn't quite catch the question. What made you guys come up with such an intense lore-driven background for your org? Oh man, we've been around since the beginning, and we saw the effort that was going into the creation of the story by CIG writers, and we want to dovetail into that. Yeah, I mean, it's a bold choice to go, you know what? We are anti everything that's currently in the game. We are going to be so anti-UEE, it's going to make you sick.
So, but you guys are like slowly starting to make your way back into like polite society now that the messers are gone, now that we kind of have a new imperator. So what's kind of the direction you guys plan on taking USC? Well, we like the ideal of creating a little irritation and rubbing up against the man, if you will. And that's the direction we want to go, is to reestablish relations with the new government. So. Awesome. Well, thank you guys so much. Like I said, we're going to be checking out the community booths throughout the weekend, so be sure to come over here. I'm going to throw it back to Jared where we can kick off our first panel of the day. Jared, back to you, and we'll see you back here again at CitizenCon 2953. Thanks, Dan. He's somebody's nephew. We still haven't figured out whose. So we are here in Hall A with the community. So as Dan said, if you're still hanging around in Hall B, it's very cool. Tens muito mais, não consegues ter percepção da profundidade daquilo. Para além que tens muita gente que está na parte das merchandise. O barco tanto foi para as casas de banho e ficou lá atrás. You're not my dad! Where's my dad? There you are. I still owe you money. All right. So yeah, so again, we're just a few short minutes away from CitizenCon 2953. Thank you for enduring our sales pitch during the pre-show. I told you, CitizenCon is entirely by the devs for the community, so we wanted to take a few minutes beforehand and do all our happy marketing. We're just about to start, so with that, I'm going to wrap up. Thank you for tuning in. Thank you for watching. We'll be back later on in the day. Up next is Chris Roberts, then Shaping the Verse, the future of Star Engine. Olha, só vontade de que sempre vai ficar disponível à tarde. Estão a dar pinos deles. Stay tuned. We'll see you in a bit, everybody. Achas que vai ficar voável ou temos que esperar mais 3 meses? Não, cara. Só fico irritado de tantas que eu tenho e não ficam voáveis. É só gente gorda, meu. Foda-se. Pois é, tudo gordo, meu. Ali, ó, mas é só cotas, meu. Isso dá para ver que é um jogo de cotas, meu. Aí mesmo. Mas ainda se vê algumas gajas ali, é? Poucas. Mas são os únicos que metem isto é um gajo, é que estava a confundir agora, cabelo comprido. Mas olha, vê lá, tudo bem, isto é tudo cheio de cabelo branco, meu. Tu não vês muitos putos aí, meu. Não vês gajos da minha idade, já? Não vês. É da tua idade, mas tens que idade? 15? Tem 30, caralho. Ah, 30. Então vai gente tipo de 20 para cima, até aos 30, é quase tudo. Ali passou um que ia ter 60. De 30 a 40. Mais. 30 e poucos 40. Ou mais. Olha que os americanos também enganam para caralho. Eles parecem beijos com a cara. São muito inchados, meu. Olha aí mais um cote, olha aí. Olha, esse parece o pai do Jared. Deve estar de bengala, homem. Agora dá para ver gajos novos, mas não vês muitos assim. É um chinesinho. Mas xinga-liga. Sabes porquê? Olha, eu vou dizer porque é que só encontras gajos assim, porque são aqueles que têm dinheiro para comprar um PC. Não, estão naves, né? Pacotes de $25 mil. Também. Olha aí, olha. Olha este mascarado. Olha esse mascarado. Ei, o homem vem mesmo. Caraças. Este tem medo de ser reconhecido. Tem medo. Se calhar não devia estar ali, está a trabalhar. Também. Olha, ele está a tentar imitar aquela máscara, como é que se chama? Microide. Parece que é de um inseto, meu. Microide. Deve ser, não sei como é que ele se chama. É um equipamento que eu gosto. Eu compro esse equipamento em cada patch. Microide. Micróbio, é. Microide. Eu não gosto de máscara, o caralho. Não, é pá, convém por causa do Covid, não é? Há uma lei agora na América que se estiveres doente és obrigado a andar de máscara na rua. Sim, olha, eu tive aqui constipado. Agora, também antes não era. Antes os únicos sítios que faziam isso era tipo Chinas e Japão. Camacho, mas não é preciso lei, meu. Eu tive constipado e fui ao café com máscara, meu. E ao supermercado. Sim, mas agora já tens noção disso, mas agora também é lei de fazer isso. Antigamente não.
A cena é essa. Por exemplo, nos anos 90, quando vivi em Macau, os gajos andavam de inverno sempre de máscara. Mas é isso que eu estava a dizer, os únicos sítios que fazem isso é na Ásia. Na Ásia, é verdade. Antes de entrarem leis aqui agora na parte do West, nos Westerns, countries, era só a Ásia que fazia isso. E a Ásia, não estou a dizer a Rússia. Eu digo só mesmo os que têm os chineses, os japoneses, vietnamenses. Por isso eles lidaram tão bem com por isso eles lidaram tão bem com o Covid. A China não. Há países que usam mais as máscaras. Sim, a maior parte deles ainda hoje é lei. Eles têm cada vez usam uma. Eles até o público diz quando se as pessoas estão doentes, por favor, que andem de máscara. Já é uma coisa que eles dizem que por favor façam. Até o público diz para fazer. E tem sentido. Mas eu aprendi que afinal a Drake já não é a minha. Vai gozar. A minha marca então favorita. Então era a tua Corsair, pá. A minha não. Corsair eu troquei. A minha marca é RSI. A minha marca é RSI e Crusader. Quem é que adivinha qual é a minha? Quem é que adivinha? O chefe acerta logo. A tua é a Origin, não há muita dúvida. LOL. Não há muita dúvida. É difícil. És o único, acho que és dos únicos que gosta de luxuria no jogo. Oh pá, adoro. Adoro 601. Vou ser sincero, és dar que eu testo mais. Pois é, eu também não acho nada de jeito. Mas só tu, acho que a maior parte do pessoal aqui não gosta. Acho elas bonitas, acho, mas não acho. Naves grandes e naves bonitas, mas não sou o meu tipo de nave. Imagina agora, a 600 vai levar aquele rework, vai ficar com 200 e tal SCUs de carga. Já vai valer a pena, não? Deve voltar. Olha, eu digo assim, eu ficava contente se eu conseguisse descobrir quando é que essa RSI vai levar o rework, essa 600 vai levar o rework, porque ela vai disparar no preço, meu. Claro que vai. Eu já tenho, isso é que. E se ela disparasse bem no preço, ela podia ficar perto da Polaris, não? Era isso que eu mais queria, mano. Mas a Polaris é diferente, não é questão disso, fica mais perto para chegar à Polaris, para a Polaris. Para fazer o salto para a Polaris. É isso que eu queria, mano. Isso era o que eu mais queria que encontrasse. E a cena, o problema é que ela se calhar próximo. Mas vai levar. Qual é a diferença entre a 600 e Touring e a Explorer? Touring não tem carga e é só transporte, é como se fosse fazer transporte de passageiros, estás a ver? Luxo. E a Explorer vais ter carga onde leva um tanque lá dentro, levar um rework total, vais ter um sítio só com armaduras, armas, uma mesa central e tal. Vai ficar mais bonita, né? Não, mais operacional. Porque o interior da nave agora é uma porcaria. Eu gostava muito de ter um CCUzinho desses, que é em caso se fizessem agora o rework, porque há certeza que agora quando voltar a ficar disponível vai ser quando o rework acabar. Arranja agora no AE? Não, a cena é essa, é que se calhar quando no AE já levou o rework. E quando levar esse rework já eu posso conseguir, mas já disparou o preço. Vais ter um CCU para a Explorer para tudo. Se quiseres comer. Mas de que nave é que tu tens? É isso que tem que ser uma nave que você já vais de 300. Espera aí, até te digo já, deixa cá ver. Mas acho que tinha é que eu queria guardar esse Explorer, não é? Hã? Explorer. A Explorer que vai ser maior, não é? É. Ou vão ser as duas? Olha, não. Olha eles a fazer T-pose, em cima das cadeiras. A gozar como no jogo. Tenho para a Touring vários CCUs. Mas acho que para esta Um deles devia estar sentado em cima dos ferros da cadeira, que às vezes eles sentam-se por cima da cadeira, meu. Olha, tem para o triage, nem tinha visto. O Medivac, tem para o triage e para o Medivac, não sei se. Aí. Estás a falar que tens uma
A 600 é quanto custa, que eu não sei. Acho que é 600. Por acaso para Explorer. Não estou a ver. A Explorer é 475. Conseguiste ter de. Mas a Touring é mais barato. É barato a Touring. Mas eu quero um CCU de uma dessas para baixo. Portanto, a Touring de certeza também vai disparar no preço depois. Porque vai rigor também. Não tenho, pressa não tenho. Não é para a Touring. Eu estou a falar para uma delas. Não tenho nenhuma para uma delas. Para uma delas, da Explorer ou da Touring. As duas vão disparar o preço. A Touring tem 3 CCUs. Para o quê? Acho que é Reclaimer para a Touring. Tens 35 euros. Quanto é que deste por essa merda? E não salto, isso ainda é 35 dólares de diferença. Ué, vai começar? Foda-se finalmente. Gastam mais dinheiro em animações destas apresentações que pôr no jogo. Foi por isso que eles venderam a efeito, é para ter dinheiro nessas animações todas. Tem da Valkyria para a 600 e Touring 60 dólares. Eu não quero assim tanto, o máximo de 5 dólares. Ora, vai. Mas lá já saiu novos aí à venda. Não, deixa-os falar primeiro. Este gajo cada vez está mais gordo, não? Está velho também? Well, hello! CitizenCon 2953. E o cabelo? Yeah. Mas mudou para o cabelo, foi. It's really, really good to be back in front of all you guys in person. É, andas fugido. After 4 years, being put away, doing it online. So great to see so many of you. Old faces, new faces. Estou a ver muito baixo, o gajo está a falar muito baixo. And you're going to have a great show over this weekend. I think you guys have already been around a little bit. There's some fun stuff here. There's the CD alleyways, the checkmate station behind you, where I think a lot of our community orgs have set up their camp. So definitely check that out. There's a Dragonfly replica with the pyro paint job on. Get pictures taken on. We have the Atmo Esports first in-person flight or fight tournament, which I think will be really cool. And most importantly, we have 150 computers that you guys can get down and sit and start to play and experience the beginnings of Pyro. Olha, viste? 150 computadores para jogar em Pyro. And I'd like everyone to know that the people that are here in person, we're going to be able to give select access to the Pyro Playground next week. So we'll have more details on that if you go to our website, robertspaceindustries.com, to find out how that works. This year is the most excited I've ever been at a CitizenCon. I think we're going to show some stuff that's going to blow your guys' minds. A lot of stuff we've been working on really hard actually for the last few years. Não tenhas as esperanças no palco. I can't wait to see what you guys think of it. And there's a lot of stuff that's been iterated on by Squadron 42. You guys will have probably noticed that the tasks have dried up on the task tracker. And you're going to sort of see the results of that over these next 2 days. So hopefully you like it. A lot of what you're going to see is going to be coming into Star Citizen over the next 12 months. Even a few little things will come into 322 at the end of this year. But definitely next year, a lot of what you'll be seeing will be coming in, and it's going to make a dramatically different experience in Star Citizen. So I'm very, very excited on that. So to our opening presentation, I noticed there was a little concern occasionally in the community that they were afraid by the time Star Citizen finally becomes 1.0 releases, maybe our tech's going to be obsolete. But to paraphrase Mark Twain, or misquote Mark Twain, because I don't think he actually said this, the news of Star Citizen's obsolescence has been greatly exaggerated. We're always going to be evolving and improving, taking advantage of new technology,
even long after Star Citizen is out of alpha and we're at 1.0 and below and beyond. So, hang on. Gone backwards now. It needs, oh, come back. There you go. Sorry. So we thought this CitizenCon would be a great place to share a lot of the tech we've been working on for the last couple of years. This presentation will be from our core technology, which is what we formed our graphics and our online tech, audio tech, engine tech under, and they're responsible for building the tech and our engine that runs both Star Citizen and Squadron. And we're going to give you basically a session talking about some of the new stuff that's coming into the engine in the near future. But before I do that, we're going to run a little video here to remind ourselves just everything we have in Star Citizen and our tech does, because I think sometimes people don't realize everything that we can do all together. So let's run that video. Esse PC é portátil, ó TK, que eu faço a transmissão. Os gajos são bons a fazer estas coisas, estes vídeos. Pá. É, para caralho. O dinheiro tudo que eles fizeram com o efeito foi para isto. Mas olha, eles podiam fazer uma série de estilo desenhos animados com isto, não era bem giro. Eu assistir. Estas apresentações é que são boas, meu. Mas como fazes isso? Eu tenho uma placa de vídeo à parte, uma placa de vídeo externa, em que ligo o PC que estou agora a transmitir e que jogo para o PC que faço o streaming, que é um portátil. És mentiroso. Eu depois explico-te isso. Olha, o que mais está a dizer é que tu és mentiroso, ó TK. Eu estou a falar para ti. O que mais está a dizer é que está a falar para ti. Ele ouve. Está-me a ouvir. Ele está a ouvir. Isto é o Seamless Transmission from Space to Ground. Isto é Space X. Microtech. Já sabes que não é Pyro. Without loading screens and boundaries. Já viste? Os gajos não vão ter loading screens. Nada disso. Não ponham essa merda. Isto não é Microsoft. Camacho, também és. Eu ouço tudo. Deixa eu ver o vídeo. Calma. Mas as imagens estão bem fixas. Estes gajos estão aí. As apresentações de crianças. Viciar um pouco. Ó, bicho, estou aqui a Discord, pá. A gente ver isto. As coisas que a gente nunca aproveitou foi juntar-se nestes bares e nestas discotecas. Beber um copo. Acho que eles estão a querer mostrar inovações gráficas. Agora para fora e para dentro. Opa! Eu disse que anda para fora e para dentro agora. Pronto, começamos outra vez com a mesma conversa.
gente vai ter NPCs assim a andar dentro das nossas naves. Olha os frames agora a caírem, querem ver? Olha, não caírem. A tirarem o render, a desaparecerem. Já ia fazer em render, ó. Pá, tem que ser. Estão a mostrar porque é gráfico do jogo, é mesmo do jogo. Estão a mostrar. É mesmo do jogo, ou seja, que vais-te aproximando e vai realizando. Olha, nunca subi desta cave. Já foi, já foi. Esta é conhecida. Pus umas caixas com loot nas caves, pá, entrava nos servidores, entrava, nunca deixava lá as caixas até que passar quase, acho que eram 15 dias ou um mês, fui lá e quero lá a caixa. Próxima compra em game, Carrac, portanto prepara-se que vou andar a pedir ajuda para juntar dinheiro. Olha, pede ao Sam que ele tem 100 milhões, pá. Estão mostrando novas coisas que estão por no jogo, aí fogo e caralho, coisas nubladas, no voeiro. Já estão 31 mil. Então tenho que comprar em 2, tenho que juntar. Agora primeiro não faz isso bem. Eu sozinho. Não ouvi estes são lábios. Vocês deviam ter uma webcamzinha aí para a gente transmitir aqui os nossos quadrinhos. Prospector. Olha que frame drop. Frame drop. É só tu, eu não estou a ter nada. Usares um smartphone antigo para câmera com 5 stream 1080, 60 frames webcam. Eu já tentei fazer isso, só que o meu smartphone, o meu telemóvel é fraquinho, pá. Mas eu já tentei fazer e é bem mais fixe. Oi, cala-te. Já temos bichos! Olha, estás a gozar, queres ver que a gente vai ter animais agora, não? Vai gozar, não? Temos vacas espaciais. Camacho, entra lá no jogo para ver se isto já existe. Deve ser no próximo patch, certeza. Indas. Não sei se foi o que falaste. Sim. Foi. Não, são os nossos outposts. Queres ver que estes gajos vão já lançar isto? Mas isto é microtech ainda. Não, isto é microtech, mas o que mostra aqui é a tua prospector com o teu outpost, não é? Ora, vamos ter vacas espaciais. Temos vacas, atenção. Olha o senhor Devil. Olha, eu estou a gravar aqui a voz do Discord. Está bem, temos vacas. Temos vacas. Olha pessoal, temos vacas. Pá. Não há pairo, mas há vacas. Não, pairo vais ter.
Pá, não sei, as vacas há. O TK está a dizer xixa para o churrasco. Não é bom? Olha aí, Xixa para o churrasco. Estão a pôr as nuvens agora mais à vista, fora da atmosfera. Menos de 10 FPS. Elas estão assim quanto metes ao máximo. O pior é que ninguém mete, que se consome FPS para caralho. Até nem off, não. É como eu. Porra, senão não consigo jogar. Atenção, não há paz, mas há vacas. Não, pá, é com vacas. Olha. Ai. Olha. Quando formos todos juntos, 5 acabaram de crashar. Neste momento é Quantum Drive, estás a fazer. Não está a saltar para Pyro. Se calhar é o novo visual, não? E ela? Acho que são tudo microtech para Crusader. Já estamos em Crusader agora. Desde as putas estavam a fazer vídeos, foda-se. Com o dinheiro que eles têm para nisto, opa. Mas a apresentação tem que ser boa, não é? Senão ia fazer uma coisa de merda. Para o pessoal não está a ver isto. O drive vai mudar, então. Está visto. Vocês estão a ver o quê? Stream do Burks ou estão a ver o quê? Estou a ver direto. Star Citizen. Estou a ver direto. Tenho o do Burks ao lado, mas estou a ver direto, que é só para ver como é que está lá dentro. Requisitos mínimos, RTX 4090, está bem. Eu as reações deles eu vou ver depois, mais tarde. Mas eu prefiro ver primeiro pessoalmente as coisas tudo mais em pouco silêncio. Vai lá dar um likezinho, pá, no Discord. Espera aí que eu vou abrir o teu... Isto é Mara? Ou manda lá uma granadazinha. Não, isto é Crusader. Espera aí, estou aqui à procura. É um planeta, certo? É maluco. Não, isto é Mas é Crusader. É da Horizon, é da Horizon. Corpo não é. É Crusader. É Selling. É Crusader ainda? Não é, pode ser da Foi o que eu disse. Pode ser lindo. Achas que é da Imar? Não, é Selling. Não, isto é o planeta onde está Horizon. Isto é onde está Horizon. Não. Olha. É o gás. É. Não parecia. Não vejo a música, que é a música é a música quando estás em Horizon. Isto é o Urso, não, isto é Crusader. É Crusader mesmo. Olha. Aquelas nuvens que eu tenho sempre desativadas. O TK diz que os próximos requisitos mínimos vão ser uma RTX 4090, Ryzen 30 Ripet e 128 GB de RAM. Eu não consigo dar eu não tenho conta no Twitch. Pois. Faz mal. Pois é, a música é de lá, o Camacho, acertaste. Isto é a segunda música do Crusader, a primeira é melhor. Mas esta aqui é a segunda. Vamos levar para a zona dos combates, queres ver? Dos tiros. Ou vou pôr os carrinhos. Acredita que estas nuvens estão melhores do que as do Flight Simulator. De longe. Aí está! Olha, a minha daily ship. Isto é maravilhoso. Tinha que ser uma Crusader. Uma Crusader, está-se. Depois você deu ali uma lagzinha, não sei se vocês viram. Uma lagzinha. Uma lag. Olha. Olha, mais outra. Flying Space Creatures. Vais contra elas, vais dentro delas. Não, mas vais como... Mais um 30k. A não ser que agora apareça uma opção nas opções a dizer que podes ativar as criaturas todas do jogo. Devia pôr isso para os NPCs também. Ainda vai para Urson e a Corp. Não. Vai andando até chegar ao jump gate. Mas quer ver que isto é os novos efeitos sociais? Isto acho que é o novo efeito de Quantum Jumping. Está fixe. Mas eles disseram que já estava pronto, já estava tudo mudado, não. Vamos ser agora. Não. Olha, Jump Point. Jump Point, o que é que eu disse? Acertaste. Olha ali aquilo a fazer render, olha ali tudo a fazer render. Tem que ser, homem, tem que ser.
antes quer render do que loading screens. Antes render do que o gasto todo, senão estás fodido. Não sei se é. Olha o arcozinho ali ao fundo. Aqui isto é o coisa do salto. Este é o salto para Pyro, é que ele está completo. Olha aí, agora vais para o wormhole. Oi, é assim. Mas está giro, está giro. Olha, o wormhole está mais aguado. Parece mais água agora. Está mais definido. Está diferente, está mais aguado. É a minha maneira de ver. Aí é meu catrafio nos olhos, meu. Vou-me vomitar toda. Se isso for olha, se eu já me vomito em EVA, quanto mais com isto. Então, e a estação fica logo perto do jump point? Então. Massive Full Explorer Space Station Streaming on Demand. Tens saltado de uma estação para outra. Vai ser a nova cena dos piratas, não é? A estação é ao pé do Jump Gate. Isto vai ser muito giro. Uma estação de pirata logo perto do gate. O caralho. Mas é assim, mas deve ter. Agora vai logo de ele. Resta saber é se ter mistício ou não. Mistício, tem que ter mistício. Vai com a Rolsey ali perto daquela estação que tu vais ver. Porque senão não tem lógica, meu. Tu sais do salto, estás a levar logo com o gajo, meu. Tem um bocadinho de lógica porque o Pyro não é completamente controlado por IAE. Eu sei, mas pode ter um armistício, meu, que é para a gente pelo menos sair um pouco ali da zona, mas... Ora, vamos lá ver um NPC em T-pose, em cima da cadeira. E isso seria, eu ria-me tanto se eu fizesse isso. Há um bocado fizeram essa merda. Há um bocado estavam todos em cima das cadeiras a fazer isso. Quem? O pessoal lá no coisa? Estou lá no público, olha, já posso contar tatuagens no corpo, olha. Melanin Driven Skin Shader. Não é só o shader da pele. Eu sei, mas nós vamos ter tatuagens, meu. Temos que ser os primeiros a explorar Pyro, pois. Acho que não vai ter, acho que vai ter para controle de orcs. O ano passado também foi assim, depois por um ano. Eu sinto mais para anunciar uma release date do vídeo. Não, ele já disse. Eles vão já lançar agora. Ele já disse. Já disse o quê? Vai sair agora. Vai sair agora para eles experimentarem, quem lá está. E vai sair para o pessoal experimentar também, bateu. Bateu. Pyro todo? Não sei, vai sair. Agora não sei se é que o Jump Point ou se é. Mas deve sair assim, tipo, tu fazes spawn para fazer spawn em Pyro logo, não deves fazer o jump. Não acredito. Não acredito. Deve ser com o Jump Point. Deve ser com o Jump Point. Não tem lógica. Acredito mais nisso. Não acredito. Acredito que sejam 2 servidores. Quando fazes pelo gate, passas pelo servidor. Depois com o application layer, ok. Eu só acredito vendo de lançar Pyro já. Bem, se eles lançassem agora Pyro no próximo patch. Isto era uma bomba. Era preciso saber se o patch ia bem. Vá, tu viste como é que saiu este patch? Eu vou dizer, eu estou a dizer, não me importava muito que aquilo vai ter problemas e não sei o quê. Mas não importava, andava lá aos saltos. Claro que sim, isto não tem patch, saiu bem. Aí o planeta novo. Primeira. Ui. Parece Pyro 3. Pyro 3. Microteca, é gelado. Dividido. Não. Também isso é capaz de ficar em instante. Isto parece nuvens com morto. Não se esqueçam que nas estações perto de Jump Point a gente pode fazer spawn point. Aqui se calhar vais ter as novas estações aqui. Os novos bunkers. Nossa nova base. Olha, o TK está a dizer ao Devil que a nossa nova base. Pyro 3? Já. Estou a ver o capa. Perdão. Não sei se consegues fazer isso. Não acho nos jogos todos aqui. Olha, Reclaimer. Como é que a Reclaimer vai para lá, meu? Se isto consome combustível para caralho. Mas a nave consegue. Ela vai vir. Onde é que ela fuma ali? Não, nenhuma nave. Ela vai, mas depois já não sai do planeta. Ela está a ser atacada. Porque está a ser atacada, por isso é que está a fome. Está a fugir. Ela vai, mas não vem. Já não levanta, não consegue sair da passagem. Então quer dizer, a gente agora, a nave começa a arder, temos lixados lá dentro.
Não, tens extintores, essas merdas todas, mas já reparaste que há pessoa que não vês quase ninguém com armadura, lá, tudo equipado só com roupa normal. E olha aquela a andar no fogo, viste? Suicida, meu. O T já tem extintor de todo lado. Olha o pardal. Sou pardal. Essa aqui é. E consome muito. Isso foi estragar, está giro. E depois cai, explode e parece que está tudo. Lá só vai a carga toda. Parecia um Ibiza fumarento. Vocês estão a ver isto na stream oficial, não é? Eu estou a fazer stream do oficial. No Discord e no YouTube. Eu estou a ver no teu. Já mostraram animais ao pardal, já viste? Não. Já mostraram animais em cruzeiro de baleias a voar, como naquela série que a gente vê. Sei. A baleia de cruzeiro, não é? A baleia é de cruzeiro. De Horizon, é. Olha os breaks. Olha o lag. Pá, isto pode ser do computador que eles estão a transmitir o vídeo, também pode ser. Não é de computador, é do jogo que não é optimizado para isso. Não, o vídeo às vezes, o leitor de vídeo não for bom. Lega também, não. Olha, a nossa estação, a nossa primeira estação aqui em Pyro 3. Oi. Não, no sítio. Boa vista. Foda-se, isto é pouco. Caramba. Frame drop. Isto é aquela aldeia que aparece nos outros vídeos. Olha, dá para arranjar as naves aqui? Não dá para arranjar, acho que ela está pousada. Pode ser que seja um sítio para arranjar. Arranjar se calhar não é grave, agora reabastecer é que é outra coisa. Reabastecer também. Não acredito, se eu disser não ia haver. Sim, muita coisa pode ter mudado, há muita gente a chorar. Não sei, viu uma 1080. Que depois vão lançar isto para PT no fim disto. Estas, diz isso? Uma surpresa vai ser uma nave em JPEG que toda a gente vai gastar dinheiro para ver este vídeo. Não digas assim. Ei, O evento destes para isso. Olha a água. Não digas que isto vai acontecer agora. Eu continuo a achar que isto não é in-game footage, isto é vídeo. Não, é demasiado in-game. Mas porquê que é sempre uma clave? É claro, Mas é fraco, tem o vento. Mais frame drop. Olha aquilo a destruir. Cenas a destruir? Eu quero saber se isto é sempre assim destruído. Olha as Zeus a chegar. Ui, a gata kamikaze, era japonês. Olha o pico. É. Esta música eu estou sempre à espera que entre o gladiador aí, cara. Não digas que, olha, ei, estás a gozar. Blood, sweat and tears. Mas já vais chorar e deitar sangue. Olha. Bom pessoal, boa tarde, fiquem bem. Força lá, Logo.
ver que este CitizenCon vai ficar mais virado para a Pyro. Certeza. Star Engine. Vender profissional para vender o Star Engine. Olha o Cris. O Cris está mais gordinho, pá. Anda a comer bem. Este ainda está no Covid. Ainda ninguém nos avisou, cara. I think that sequence holds the record for the longest spline in the history of computer games. I think we're Mostrou alguma coisa diferente? Mostrou? Eu caí quando não, estou a dizer quando estava na parte do outpost, estávamos na casa que estava uma grande vista, que foi para baixo para jogar Uma destruição e o boneco a chorar e a deitar sangue. Pedro Camacho's olha tu, which is always beautiful and sets the scene so well. Ele falou no Tuga. É o Pedro Camacho. It's pretty stunning to think that hopefully from this video, and we're going to go into some of the new features later on in more detail, and you'll see actually better representations of some of the simulation that was happening there. But it's pretty amazing to think that all that happens inside the engine seamlessly without switching, loading screens, or anything else. You can go from down up close to a blade of grass all the way out, looking at a whole planet to moving to another star system. And that's actually one of the hardest things to do, especially when you do it at the scale we do, online, with that level of physical simulation, with hundreds of players, thousands of AI running around. It's hats off to our tech guys who are going to be coming up and talking about what they're doing. Mais mês ou dois. Now, obviously, some of the things in here aren't in the current live build of Star Citizen. Like, for instance, at the very beginning, I don't know if you noticed the conductor with the hair blowing and the tails blowing. That's all simulated in real time, and we'll talk about that on the physics part of the upcoming speech. But I'm going to turn the stage over to the core technology group to talk about some of all this new tech that you just saw and go into into Star Citizen over the next 12 months or so. And some of it, like some of the new cloud stuff, will actually come in 3.22, which is great. 3.22. But before I do this, I wanted to introduce Benoit Beautresseau, who, as a lot of you know, Turbulent have been our long-term partners here in Star Citizen since the end of 2012. They built our web platform and our digital distribution platform, and a few years ago started to help us on developing the game. We have almost about 100 game developers in Montreal, because Montreal is a great place for game developing talent. And this year we brought Turbulent into the fold of CIG, and they're now fully part of CIG. So this July they joined us, and Benoit, who is the Chief Technical Officer of Turbulent, has now become the Chief Technical Officer of Cloud Imperium. And along with him and Marc Boudet, who is the CEO of Turbulent, is now our head of global studios. They're strengthening our management team at CIG, and I'm really, really happy to have them. And I want to introduce Benoit to come to the stage, since he leads up the tech group, and he can give you a little setup of what we're going to be doing this year and going forward, and some of the new initiatives we're going to go. So, Benoit? Olha, o gajo não vem, cara. Come up to the stage. É francês. Não vês pelo nome, Benoit. Mas agora que vi escrito é que foi que era francês. Bonjour! Bonjour, CitizenCon! We are so happy to be here. Tem bom sotaque It's been americano. so long to see you guys physically and just being able to interact. Perfeito, americano. It's been fantastic so far. We're super Perfeito excited mesmo, foda-se. about all this. É nascido de família The francesa, video you just mas é watched americano, deve ter outlined nascido lá. a lot of features in the Star Engine. It's a reminder of what makes this game so special. It's a focus on fidelity. I said it. It's a focus on immersion. And it's a focus on seamlessness, being able to go everywhere, and you're just there. The accomplishments from the tech teams at CIG have been numerous in building all the technology that allow you to run the game and allow you to experience the same things that we see in our dev setups.
And so what we're about to see today is a deep dive into all these features. But first I wanted to touch really quickly on this last year. We have launched persistence, or added persistence. It's been a rocky road this year, and I want to thank you guys for keeping on playing, giving us a hand, giving us good bug reports. It's been fantastic for us to improve the stability of the game, so thank you so much. You guys deserve a hand of applause. Thank you so much. Realmente não tem mais, eles têm mais que agradecer. Claro que sim, claro que sim. I just want to touch on one bit, which is that all the people you will see in the next couple tech panels are really the best of their craft in the world. They are infused by a value that we tremendously value at CIG, which is relentless optimism. That this game can be made, that this vision can be achieved. And so, without further ado, but first, I got one more thing to say. So, in all of the different panels that you'll see, all the updates, everything that you'll see on screen, whether it's a HUD, an MFD, a ship UI, FPS weapons, everything, all of this is new. So as you watch the clips, you're going to see some differences. That's because this all comes from the freshest implementation that we have. We love open development. We love to show you guys the work in progress. And so that's exactly what we're going to look at today. And so without further ado, I'll leave you with Marco, who will show you all the cool and amazing features of our engine and the challenges that we face. Thank you so much, guys. Claro, mostra. Este gajo é português, não é? Thanks, Benoit. Hello, I am Marco Corbetta, VP of Technology, and we're going to talk about Star Engine. Sei italiano. We have been developing Star Engine for many years with the goal of creating an online living universe. But creating a universe is not an easy task, and even more difficult to do everything seamless without any loading screens or invisible walls. A massive spaceship flying very fast, close to the terrain and agora se estão dados desculpas porque é que estão a demorar tanto a fazer as coisas, blá 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 blá, ok. Eu sei, eu percebo. É verdade, mano, nós sabemos que é difícil, não pensamos no contrário. Is making everything more challenging. We stream and generate physics on server on CPU. And we already support more than 100 players on a single server, more with server meshing. To support all this, the engine must do a lot of work every frame. So in a typical Star Engine frame update, we got up to 64 hardware threads, about 200 software ones, over 700,000 streamed in entities and millions of entities overall in the solar system. About 150,000 updates per frame. We have over 200 vehicles, spaceships, and ground ones, over 2 million physical objects, over 100,000 objects generated per frame when flying over the terrain. We have many unique locations, streaming on demand in a seamless, gigantic space. Also, we are supporting many new features that we are going to showcase today. I'm going to start in introducing the new and improved clouds and fog, worked on by Custom Vendor in the R&D team. The first new feature is the light shafts. There are volumetric shadows from clouds. Falou até agora que temos nuvens, né? É agora, começou mesmo agora. New features. Fully integrated. New features para a post effect. Não, no geral. It is usually done in games. With this, portanto, vamos ter, eles aumentaram os FPS e agora vão tirar. Gets darker. And this is important for planning como o governo quer. Eu é que vou pagar as loiras? Another component is isto é o X barato, aquilo é 5 ao X. Follows the terrain up to a specified elevation for different locations. It is also fully integrated into the atmosphere. Vou comer e vou armar uma Monique enquanto ouço. It reduces the light scatter into the view ray. And in this video, we are showing all the features combined together. Isto teve que colar o play tudo.
In addition, we made many improvements. Foda-se, eu já é bonito com esta merda, puta que pariu. Variation and details. O pôr no vez, os reflexos do sol, não é? Vai ficar bem real essa, né? É que isto é mesmo quando estás a andar de avião e coisas, mano. Não vais até lá. Sim, é tudo muito bonito, mas eu quero é que o jogo esteja otimizado depois para isso. Epá, tens que usar aí uma rolha para pôr no homem, Ela é brutal, esta do sol. Ele tem razão, quer dizer, agora conseguiram optimizar isto e vão já mais lenha. Não. O jogo optimizado não está, mano. Desculpa lá. Ele tem que ser mais optimizado para correr bem as coisas, que é para as coisas não se brecarem todas quando estão assim bonitas. Está bonito, está. Vais perceber que isto não é. Eu já percebi isto há algum tempo. Isto não é um jogo para mais de 60 FPS. Pois não. Tudo bem, mas mas eu neste momento sou sempre, mesmo naqueles sítios mais complicados, ando sempre 40, 50, 60 e estou em 5K, quer dizer. Não, mas o que eu estou a dizer, 60 FPS para mim é perfeito, eu só estou a dizer que esteja 60 FPS fixos. Tá bem, qual é o jogo que tem isso? Eu jogo a 30, e está suave, meu. Nem sei como é que consegues. O quê? A 30? Eu hoje estava a fazer bancas ou voar, 28 frames e o jogo está linear, está suave. Finalmente vai desaparecer aquela merda. O teto estouro, mano, olha para isto. Finalmente vai desaparecer aquela merda. O tremer ao longe das nuvens irritava-me tanto. Era por isso que eu tirava na minha orelha. O que é que ele está a dizer? E aquela luzinha do sol na nave, no vidro da nave. Ei, é lindo, mano, essa merda. Olha, isso eu curto. Fire Simulation Rendering. Isso vai ser mesmo teamwork bacana. Hi everyone, so I'm Mike Snowden, I'm the Director of Visual Effects. And I'm Ali Brown, the Director of Graphics and Procedural Design. So Manchester. Thank you very much. Really happy to be here, really excited to show you. We're going to be showing Dynamic Fire in Star Engine. É um deboche do caralho, pelo que um gajo já viu imagens disto, é completamente ridículo. So, Dynamic Fire is a driver for gameplay in both experiences. Que eles fazem isto durante o jogo, emergent sandbox gameplay and it can be used by designers to craft very dangerous scenarios for players. Claro. And as you can see from the video, it gets very intense. Isto, acho eu. Okay, so how do fires start in Star Engine? Well, there needs to be a source of ignition, and there are multiple ways in which it can occur. For example, weapon impacts or misfires, explosions or damaged items, and the player needs to be alert to their surroundings with fire an ever-present threat. If a fire does break out, you're going to see it dynamically propagate through the area, causing damage to environment and player. And at this point, the player needs to limit the damage, of course, by extinguishing the fire in any way that they can. So when doing so, they're going to need to wear protective clothing to protect them from extreme heat. They're going to need to wear a closed helmet to protect them from smoke inhalation, poor oxygen levels. And there's actually multiple ways the fire can be extinguished, including the removal of heat, for example, using a fire extinguisher, which is my personal favourite. It's a lot of fun doing that. Yeah, I really love. The removal of oxygen, for example, locking off the area, venting the oxygen, creating a vacuum. Hey. Or simply, the fire's burned so fiercely that it's done everything it needed to do. There's nothing left for it to destroy. And if you let it get this far, it's probably time to consider repairing your ship. Okay, so how do we achieve this from the technical perspective? Well, the first thing the artists and designers do is they mark up their scene to tell us what physical properties that each surface is made from, whether it's wood or metal. But not only on the surface, we have to describe what is behind the surface. You might see a metal panel on your spaceship, but has it got cladding or wiring behind it? It's important we know all this so we know how flammable it is. Then after this, we have to define all the physical properties that go with these surfaces. So, for example, the masses, the energy density, combustion temperature, fuel ratio. And we use all these physical properties and we sum them up in each voxel, which is a 1 by 1 meter cube. And then once we have these voxels, this forms the basis of our simulation. So then first thing we do is we look for sources of ignition and then we're off. Quadrados vermelhos, azuis e coisas têm a ver com a inflamação, o grau de inflamação de cada material. And you can see these squares enlarging to show us where the fire is spreading.
For each of these voxels, we're tracking the fire, the temperature, fuel remaining, the amount of smoke, and the fire is propagating via convection and radiation, which are both accurately simulated. And it's consuming the gases and producing the knock-on products as well as it goes. And because we're using a proper simulation, like Mike mentioned, when you vent a room, not only are you removing the oxygen and putting the fire out, but if the temperature remains the same, if oxygen is reintroduced, the fire will reignite and it will continue burning, just like it would in real life. So what's next for this? So our focus has been on interiors, in particular spaceships, but all interior spaces really, and this voxel grid really helps us solve that problem. Our next focus is going to be on planets. Obviously, they represent a slightly different challenge, the vastness of them. We have to transfer this over the network and simulate it slightly differently, and we also have to render it at scale. But the way we've done it, the core tech we've used, we should be able to scale this up quite easily. So that's going to be our next focus. Okay, so how do we create realistic dynamic fire visuals in Star Engine? Well, we start with the simulation, as just described by Ali, and this gives us the data we need to drive the visuals. Then we bring in the burn shader. So this can be applied to static environments, and we have a lightweight version of the shader for entities, which is kind of based on the dirt shader and wear. Then we've got the glow, which is an animated surface decal shader for static environments. This is where we start to bring in some nice motion. And then we bring in the GPU particles, which are spawning from voxels and in screen space. Obviously, these are doing a lot of the work visually. Then we bring in the lights. These are spawned for clusters of voxels as opposed to per voxel as an optimization, a cluster being a representation of voxels close to each other. And then we bring in the fog. So this is height-laid volumetric fog. The smoke fills the room and it goes up to the ceiling before filling the rest. And we're simulating that. So to finish, we're going to take a look at all of that put together in the game. Olha. Thank you. Agora vou pôr mesmo o gajo lá dentro a jogar. E que aquela merda ali à direita e à esquerda? A direita é o calor. Não, aquilo deve ser o novo. Deve ser o tal UI do FPS que eles iam dizer. Já viste que já tens cá em cima a bússola? Já. Isto é excelente. Isto é lindo! Vamos abrir aí a asa dos bombeiros, caralho. Asa dos bombeiros, é o Rescue, é para o TK, é Rescue Bombeiro. Adoro esta merda. Aí, a cena como aquilo apaga está muito bem feito. E olha ali no extintor a diminuir. É o capacete. Ah não, não é nada. Vai salvar. É um clutch. Ah, só isso? Salvou o pinguim, estava a dizer. Thanks very much, everyone. Thank you. Thanks a lot. Explicação, ok. Vai ter mais um minigame para a asa de resgate. Vai pagar fogo. Brutal, Hello everyone, I'm brutal. Will Hain. I'm here to talk about water in Star Engine. So, water is a huge part of both of our games, Star Citizen, Squadron 42, and we wanted to give it a major upgrade. We were going to set 3 ideas that we wanted to impart on our water. We want it to look as good as possible, obviously. We want it to look realistic. We want it to be beautiful. We want it to be in motion constantly. It should always be moving and always be reacting to everything around it, whether that be players or objects or vehicles. And we wanted this to work on the whole scale of all of Star Citizen, all the way down from footprints in puddles to enormous ships crashing into the ocean. Yeah. I'm going to talk about our updates to the water rendering first, and then we'll move on to that other stuff I discussed. So first of all, the water shaders, particularly the ocean and the river ones, were in dire need of a major upgrade. They were currently using a technique called deferred shading, which is really fast and fantastic for opaque objects, but does not translate well for transparent ones, which of course water is. So the first step that we made was to transition to forward shading. That allowed us to introduce more physically based techniques, such as proper lighting, reflection, and refraction. It allowed us to integrate the atmosphere properly into our water lighting setup. And it also meant that we could get more fun techniques, such as wave crest backlight scattering, as adding better foam rendering, which includes halftone blending, surface haze, and much more detailed bubbles on the individual bits of foam.
I've got some examples of that here. In this particular screenshot, you can see the icebergs in the near frame. You can see we're refracting the iceberg underneath. It's correctly refracted. In the mid frame, you can see that the iceberg is reflected back onto the water. That is now accurate. We weren't doing that properly before. Here you can see our accurate water lighting from this really beautiful screenshot of the Gladius over the water. I love this one. So this is the objects under the water being correctly lit, which is new. And then we are applying the lighting changes from the highlights from the surface and also considering the lighting from the suspended particles in the water, depending on how deep and dense the water is, which gives us this really beautiful effect. This screenshot just looks good, but what is going on is that it's demonstrating that the atmosphere and the water are sorting properly. This looks like everything is normal, but it's challenging to implement with forward-rendered water and proper ray march clouds like we have in-game. Props to Alan, who works on all of this. I did the next bit. And here we can see the wave crash light scattering. See how the sun is coming across the back of those waves. It's lighting up the within them. It just looks gorgeous. Here we have the multi-layered foam, and from a distance we have both surface foam and subsurface foam rendering correctly, looking really, really nice. I've just got a video here before and after. First of all, this is our lakes on Stanton 4. Next we have water volumes on Horizon. There you go. And this last demo, this is a Clio on the Stanton system. This is what it currently looks like in game, and I think you'll agree, pretty dramatic difference. So the next bit that I want to talk to you, that me and the team at Planetech and Graphics have been working on, is of course water surface simulation. This has been an absolute pleasure to work on. So we had a few aims for this. We wanted it to be multi-input. We want physics to influence this. We want our MFX system to influence this. We want bullets. We want everything. We want high concurrency. You guys, it's a sandbox game. You're going to break it. You're going to stick 1,000 picos in our puddles. It's got to work. And it's got to be scalable. It's got to work from the tiny scales to the footprints in the puddles all the way up to, as I said, giant ships crashing into the ocean. So the technique that we chose for this is a form of surface wave propagation. It's GPU-based, it's highly realistic at a low cost, and it can scale for waves and amplitudes, so we can have all of that built right in just by adjusting a few constants. I've got a demonstration here. We're going to have the player walking through the puddle. As you can see, as he steps, you get a bigger ripple, but even as he's stepping, he's being dragged through the water and moving the water accurately. This is not a cop-out, we're doing this in 3D. You see as I'm jumping. And then this next demo, we're going to fire some bullets. It's a bit loud, this one. Ei, top. Tá muito bem feito. Right, the one more thing that we had to look at. So it's all well and good, this working on a puddle, but Star Citizen is not made of puddles. It's made of oceanic planets. It's made of everything. We needed to make this multi-scale. So we wanted the water near and far, not just in a square around the camera. We wanted lots and lots at once. The solution we picked was a multi-region water sim. Now this was really, really tricky to get right, but I really think we have now. Which basically means that we can dynamically allocate all of the simulation regions depending on what is colliding where, and what resolution we need at what part of the screen. We can optimize this very heavily to make sure that you get what you want to see at the right time. Isto não quer dizer obrigatoriamente puxe mais pelo computador. And that's a bit trickier. So what we devised is yet another set of regions. Now these regions are slightly different. The simulation regions need to happen wherever something is contacting the water, and that needs to happen regardless as to whether you can see it, because there's a collision going on there, I look away, and then I look back. If it stops going and has to restart, that looks bad. Whereas the water, we only need to know the total result when it's actually in view. So we have these new regions which cover all water in view. And the beauty of this is that we can use this for multi-input and multi-output systems. Anything can influence our water, whether it be the simulation, whether it be weather, whether it be VFX. And then anything can be affected by water now. So the water rendering reads from this. But then we can also spawn VFX particles from wave crest. We can add screen space effects. We can have a line across your visor. We don't have this yet. But it's accurate to the displayed water in front of you. We've got this technology now, so we can use it to influence any of our work going forward. And here's a really good video of some of it in action. I'll let that play. This is a debug mode. Essentially, we're moving a sphere of basically infinite mass through the water. And as you see, if we pan out a bit, we make our sphere a bit bigger, we get a much different result from the sim. Spawning the foam properly. It looks really nice, really happy with this one. Foda-se. Estes gajos são doidos, cordas. So what I'm going to do in a second is I'm going to turn on the debug mode so you can see where the regions are. You see we've got these grey boxes. They light up green when there is a hit inside the box. We've also got different sizes going on. If you look near the shore there, there's a big cluster of text.
that is a whole bunch of other regions because there's some stuff floating there causing little ripples that we can't actually see. And as you see, these scale properly. We can add the results from multiple science simulations together, and they influence and interact with one another accurately. Crashing over the little it works pretty nicely. I've gone ahead of my subtitles, but I'll just let that video play out. Está a desaparecer. Está perfeito, puto. Parece uma área sério, mano. Bizarro. So, what does that look like when we bring it all together? What's it going to look like in game? Now, you did see a little bit of this in the Star Engine trailer, but actually, I think this video does a little bit more justice to it. So I'm just going to let that play out for you. Olha para isto, caralho. Ai. Forward in a second, you're going to see the wake start to happen behind us there. And from the cockpit perspective, water droplets on the glass thrown up from the water sim. This is what I'm talking about using multi-output. And that's us. Thank you so much, CITIZENCON. Handing back over to Ali. Hello again. So, I'm here to talk to you today about a few other graphical things we've got coming in. I'm really proud of the work we've done on the fire and the water. They both look amazing features. But I'm going to talk to you about a few smaller features and a few longer-term R&D features we're coming in on the visual side. This first one, something we wanted for cinematics and telling a story, but also to tie into our active feature system, which is to get the face to tell a little bit more story on our characters. So this blood, sweat, and tears system is something we implemented recently, and it allows us to use a GPU particle simulation, which we project onto the face, and then we integrate it into the skin shader so we can get realistic reflection and refraction of water on your face. And we even make the skin go a little bit redder to simulate the extra blood flow when you're tired or upset. Vini. So none of this is a pre-canned animation, it's completely dynamic. We have complete control over everything. We can keyframe every single tear if we want to. And we can even simulate blood, like here. Aí é que está muito bem feito, cara. Pô. Eia, foda-se. So next thing I want to talk about is our scope shader. Design came to me telling me that they really wanted to up the game with our rifle scopes. They weren't quite good enough. They didn't really feel realistic for them. And they thought it was a real core part of the first-person shooter experience. So to give you an idea of what we used to do, we used to use these type of fake scope meshes, which you see here, which is where we'd have to slice the scope in half so you can see through it. And sometimes we put these big black planes around it. And we put a bit of glass on top of it, but there's nothing really. So we've worked on a new scope shader, which is now going to be on all of our scopes moving forward. And I'll give you a quick show of what that looks like. On the first scope here, we're going to see it's got an infinite projected red dot scope sight. We've got lens distortion. Olha a reparação da LED. I see it works when you have to be actually holding the rifle for it to work. We've got a correct emulation of eyewitness. So we have the blur, distortions, chromatic aberration, and then we've also got support for digital displays like this one, which has light amplification and has support for EMPs. You know, if you get an EMP, you're going to have the display is going to get distorted. So we're quite proud of this. We think it's going to give a much better, more realistic simulation of the scope. And I think I've kind of mentioned before, but it's not a fake effect. It applies to our E depois apontas a arma com estas novas scopes e a armadura fica à frente. Look down somebody else's scope. It's fully integrated into it, so it's really quite proud of that. Next feature I want to talk about, hopefully if any of you have a HDR monitor and you've been playing 320, hopefully you've given a go of the HDR feature. We're really proud of this. It looks really good. Oh, o HDR largou agora? There's been some strong feedback about extra black levels. Lá, mas não dá para ativar. So make sure you can Mas não dá porque acho que é o nosso monitor, mas não dá para ativar HDR. O HDR não é NVIDIA. It's not always a straightforward tech to get the best out of.
Não sei porque é que não dá, mas ainda tinha vídeo não dá. Não sei se é do monitor. And this is the process where we map the real-life colors of real-life intensities of light onto what your monitor can display. And rather than having an SDR mode and HDR mode, we have like a smooth Podes system ligar o HDR no Windows, verdade. E se calhar depois dar no jogo. We also pay a lot of attention to make sure we preserve Olha, agora liguei. an accurate image for the artist, and especially for skin tones. We Eu don't acabei de ligar o meu. Eu nem sei onde é que é essa merda, não As configurações. É no display, HDR. Parece mais informações no meu. Olha, já saiu ali Pyrobound Preview Channel Schedule. We're excited to announce that on Tuesday, October 31, we'll open access to Pyro on the Preview Channel. We'll utilize a randomized selection process, pulling from digital goodies pack owners, concierge, and our most active testers, followed by our usual wave process. Então, está certo ou não? Pá, só ver. Sabes o que é que quer dizer na IAE? Vou vender que nem queijo. Estás a ver? Estás a ver? Se lançam Pyro, isto vai ser uma venda do caralho. Mas para eles lançarem Pyro agora para o PTU, quer dizer que sai no final do ano. Não, sai no IAE, que é para vender. And on the right hand side is TSR without doing upscaling. This is going to be replaced with the TSA solution. And this gives us better quality and more stable image and hopefully much less ghosting. We can use our TSR to do upscaling. Eles sempre fizeram. Eles sempre lançaram coisas que não diziam que lançavam. Similar results from AMD's Que às vezes explica muito bug que aí anda. numbers here, which I'm sure you can pour over later, but aparece ali no nada e ficas fodido. E eles andarem a mexer. São coisas que estão lançadas a meio para ver como é que aquilo corre. AMD 6900 We also intend to look at frame generation techniques like FSR3 and DLSS3. A 4K, onde é que está? Later we're going to focus on GPU performance, getting that up first. Frame generation isn't really applicable unless you've got a really good performance first. Esta é que eu tenho, a 4K. The screen space shadows is added to Alpha 320. Gives us some extra detail in our shadows, across characters, and particularly on planets, it helps a lot. Não vês diferença, mas tens mais 40 FPS. Mais. É optimizações, o jogo está muito mais fluido. Não sei. Just to give you a quick show of what the screen space shadows mean. Here we've got a planet with no shadows. The shadow maps, you see these, the normal shadow maps. São coisas não notas, mas não te percebes. The top of the screen or in the flowers, they type of fill in the detail for the rest. They really help type of bed the scene in and stop these things looking floating. Next up, I just want to talk about planets for a little bit. It's something I get asked about a lot of what's happening next with planets. So we've got quite a lot of R&D in progress. First thing, we've got two new pieces of tech being started recently. First is virtual terrain texturing. It's quite a technical detail, but what this means for you is we're hopefully going to get much less popping or no popping at all. And we're going to achieve this by moving all the calculations to the GPU. And we'll be reusing the same type of patch-based system that Will talked about in his water presentation. And it should give you major CPU savings as well. So we're quite looking forward to getting this in. Another benefit is that it's going to give us the ability to add more complicated logic on, so we can type of do more diverse and interesting terrain, like things like, you know, we don't have beaches at the moment. We'll be able Ligo o HDR do Windows, vou tentar ligá-lo no jogo, a ver se está. Se tens no Windows ligado, Next thing we want to look at, which is probably the thing we asked about the most, is our scattering system. Eu tenho AMD, não tenho isso. Putting all the trees. We're going to, again, move this to 100% to the GPU. And that should let us have vastly longer draw distances right up until the horizon and much better performance. So finally get rid of the dreaded pop of trees coming into you. We also have to integrate it with our harvestable system, the resource system, and the awesome fire system you just saw a minute ago. Another point is it's going to be a hierarchical-based system, which what that means is we'll be able to consigo ligar agora. Vou entrar no jogo só para ver se faz alguma and it coisa. lets us produce much more complicated rule sets, so we can do things like have a tree that maybe underneath it doesn't have any grass, or maybe certain trees come together in clumps, and we'll get a much more natural distribution of vegetation.
O meu planeta realmente é HDR. And final thing we O meu want for planeta, planets is we want to be able to build them much easier, O meu planeta. faster, HDR2. Que é para lá At dar the um salto. moment, our planets are unique. Mas dizem que However, they are HDR e built on gaming other não se tile deve sets, misturar. like pre-built things Pá, to pelo get menos para mixed jogos, and se calhar matched tipo together and COD e blended merdas in assim, se complicated calhar para o ways Star so you don't see Citizen the dá. repetition. But it's not truly unique, not in the same way that the Grand Canyon might be, or the River Nile, or Mount Everest. And that's what we want. So to get that, we need to replicate the complicated natural processes on Earth, like geology, climate, erosion, and these things aren't trivial. So we've got three options. We've got offline tools, Houdini, Terragen, things like this. We could simulate all these processes in the engine. But we've started some R&D a few months ago on whether we can use machine learning to do some of this. So just to give you a quick idea of how that would work. Estou com 110 FPS, You caralho. just start with some random input here, it's just like some noise. Está We muito run it bem, through a Pet. temperature simulation, Eu rodava sempre na we can casa have them dos get more 17 cidades, 17, reasonable 18, approximation of 25, simulation of 26. different altitudes and latitudes Fora, on Earth. já me ultrapassa as 30, por isso. And then what we do is we categorize all Estou this em into PO different com biomes. 102 So based on the FPS, temperature and caralho. moisture, you find out what is the desert, what is the Serafim. forest. Serafim. This part is Ah, agora já crucial. desceu, agora já This is saiu the do input elevador, on já machine desceu learning para algorithm. 70. We could come up with this image any other way. You could hand paint it as an artist, or we could just randomize the noise to get a Mas está different bem set melhor. of images. And then what we do is we take the large data sets we already have from Earth, from Mars. Ontem estava a ser um from the jogão de Moon, caraças, estávamos and um we bocado, train it on exactly muita the gente same a falar, mas distribution, foda, estávamos ali todos juntos e aquilo a funcionar. grasslands, No VD5, things like this. houve And by crash, training Yeah, on yeah, exactly yeah, the yeah. data we get in reality, Epá, eu we acho que take faz. this and, Eu acho que o HDR just that, and fica, then we can get fica these muito lovely melhor. height maps out of Fica it. de que é mais nítido. A really realistic É distribution. pá, You acho can que see sim, here, this is the height caralho. map, so the black areas are low. You can see all the little rivers and valleys. É pá, acho que and sim, this mano. has Tens zero isso que art é input, no aside from médio, this máximo. image. Very nice result. No high só. It's early days. This is based Aye. on something called a custom diffusion neural network. Bem, estou a transmitir, mas de qualquer maneira, Pre-trained on não há Earth problema. data, and it's been built up in patches so that it just doesn't Novidade. to build. And the little circular patches get like added Não sei se together. dá para and ver, then não tem. any themes in the image. Esse fica mais nítido. And Olha, just help olha os visualize reflexos that, em cima. Espera, volta atrás. Olha para onde diz Seraphim Station. Aí é que eu noto bem. Olha os reflexos. Anda mais para a esquerda, olha o Yeah, reflexo. this is very early days stuff, but we're hopeful this will be helping the future of how we build planets quickly. Parece muito mais Sem dúvida. Thank you. real, não sei. É. Não sei explicar. So, Quer dizer, what I want to posso talk ligar about esta today merda. is our Gen 12 renderer and Vulkan. This has been ongoing for quite some time, taking a lot longer than we would have liked. So we're finally getting to the Olha end lá, of faz this diferença, long mano. journey. É o brilho. For those who don't know, the reason Yeah, this has been implemented Era o is brilho, não é? Brilho. Olha lá, Tem velho. brilho é Espera, estúpido. então mostra lá outra vez o... Olha, voltamos. Estou a ver o reflexo. Ah, Mas pois é o fica brilho. tudo mais esquisito. Mais. Voltamos a dizer que o brilho é We also estúpido. get better Parece que control me of faltam os memory, óculos, with sabes? advanced GPU features like resizable bar. Yeah, And it olha a also opens the diferença. door for some things Parece like que é Brilho nítido, and é nítido, Yeah. é Que realista. foi nítido, We've got a puta video desta that merda. we can run in to E as frames live continuam capture, boas? so, I can't remember which ship is this, but it's Como é que ativaste isso afinal? Não vi a diferença entre com isso. Se tu vais ao monitor, não sei se estás a ver aí o meu direct, queres ver aqui? O meu não tem. Se for aqui ao monitor, se for aqui... Onde é que ativaste isso? É no Windows e depois no jogo. Mas tens de ser ativo no Windows. Jogos... And one of the big ones is ray tracing. É no display So mesmo. with that, I Display. want to hand you over to Ben, who's going to talk about some of our lighting Display, no research. display... Eu não estou a ver, por acaso não estou a ver. Aqui. Não tem, se não vês é porque não tens. Não, mas O teu aparecia-me. monitor tem que ter. Aparecia-me, só que dizia que não dava para ligar. So, as Ali just said, moving over to the Vulkan renderer, and now that that's fully online, we've got access to hardware ray tracing on the GPUs that have support for it. And the best thing to do with hardware ray tracing would be to create a new, updated global illumination. Eu também aparece isso. E depois diz, não suportado, transmissão de vídeo HDR, utilizar HDR, não suportado. Esse é o teu monitor. É o monitor, não é a gráfica, é o monitor. É o monitor, não é gráfico. Olha, mas o meu monitor agora não aparecia. Agora aparece o para o lado. First off, Não, you've got direct suportado. lighting. Yeah. That's not global illumination, but that's the sun lights in the level, that kind of thing. Next up, you've got diffuse global O meu tem, illumination. mas como eu não Now tenho that's, Nvidia. Like a whole hemisphere, Não, mas é um like a monitor. soft lighting that affects the Se tu entire, ligares aí, that consegues takes in ligar the no entire jogo. scene.
and lights up the pixel. And then finally, you've got glossy GI and reflection. That's like a shiny surface. Engraçado, o meu monitor ficou mais escuro. And now all menos of those luz. combine together to form one glorious Podes penguin. aumentar a claridade, não é? Ou não? Sim, sim. Mas o monitor Deixa-me ver. HDR. Now for the rest of this presentation, we're specifically talking about this guy, the diffuse penguin. Glossy GI has actually been disabled in all the videos. Even the old system videos don't show the glossy GI here, just to aid the comparison. First off, we've got a video from Chris Campbell, who's going to make us look Mas não suporta. O meu também não. Oh, carraco outra vez, meu. Estes homens devem de vender carracos para caraças, mano. Olha a diferença da iluminação. A iluminação deu uma diferença, parece o HDR agora aí do... Perdão, foda-se. Olha aí. Oh, foge. Será que isto vai ficar muito estilo Starfield se ficar com muita claridade? Não gosto. Starfield era muito branco, não. Ah, não, fica bom. Ok, pronto. Talvez. Aqui é que deve ficar muito branco, queres ver? Está mais nítido. Já, fica mais nítido, fica assim muito branco. Mais nítido. Ei, que de baixo. E não me come FPS, o HDR. Pelo menos no meu sistema. Tenho que buscar carraco outra vez, quer dizer. Já experimentaram meter aero na carraca ou não? Diz? Não, mas dá. Eles arranjaram o cockpit. A carraca já não baixa as frames. A carraca, enquanto não arranjarem a parte da carga, esquece. É inútil. E um dos elevadores está arranjado, mas o outro não está. Deve ter a ver com isso, certeza. Achas? Certeza. Eles estarem a mexer, Ei, durante o Global da Manija era a primeira FPS ao caralho. Fica bonito, fica. Onde é que tu viste isso, Devil? Foi lá no site da Star Citizen? O quê? Está no SC News, no canal aqui do Discord, SC News. Dig into that just a little bit. Ora, Options, Graphics. So we're closely based on AMD's recent paper, GI 1.0. We're probably going to build on top of that. Mas engraçado, ficou muito mais... we ray trace against a simplified world so that we get like smoother lighting for the... Since it's a diffuse scene, we want... Ai, é muito mais vivo. Ai, aqui vê-se tão bem. Tão this bem. also means that we get more rays per... Olha um abraço Cyberpunk agora. Close based on AMD. And we do generate a lot of probes. So the new system O que é based on AMD? Mas eu não tenho, se calhar é por causa de eu não ter Nvidia, não é? Isto não é uma merda da Nvidia. And the new system HDR não é. that are all on screen at the same time. And we're going to see that now. Ei, que cena, pá. Scene that I've dramatized a little bit just to give trouble to the old lighting system. And this is what the ray tracing sees. So it's a simplified single color per object kind of thing. Then we've also got this kind of a 3D dictionary of average light values, so that the light is kind of shared over things in a similar area. No meu jogo ficou... So going back to the scene, this is the old system, so you'd render a brightness mete um bocadinho mais. Já fui, ele não muda muito. Now as you can see, like the middle of the scene is about the right lighting, but everything else has got the middle of the scene's lighting. Like these red lights at the sides, basically drowned out by the table bounce. Não muda muito porque o HDR controla isso. So we want to replace that system with 25,000 probes. Tu com o HDR ligado isso desativa. O que é que desativa? Brightness like a smooth bounce. And you can see already in the distance, like the red light is really bouncing up there. Ele trabalha com essa cena toda. Mas tem aqui depois o HDR Brightness. And there is the final composite. Onde é que está isso? Está em baixo logo quando fazes Enable e Disable. So, what else does it do? Bem-vindo de volta. Well, because it's real-time generation, it means we can do a real-time bounce, and we can do that with quite small areas. You can get like a really vibrant bounce that picks up off small objects. É no monitor o HDR Brightness? É HDR Brightness. And that means that the art team can really lean into like strong local variation on color. No graphics. As again, we will see.
So we'll do a side-by-side comparison on this one. Eu como meti no As you máximo, can already see, fico like, bem the branco. spotlight's really Não, like mas... throwing stuff into the scene. This is just one light in the Hey, room. man, Display And setting. we did have live updating, as you can see in the old system, but it was designed for like time of day changes rather than this continuous smooth view. And finally, it means that we can do things like glowing surfaces can just illuminate the world without having to add special lights to fake it. Agora deixa-me mostrar aqui o que é que ele está a dizer aqui. Yeah, there's two really common cases in Star Citizen that this is going to help with. Não metes no máximo. Depois Não, olhas para o metia futebol do 70. caralho Capture at the e fotos moment, the- metia 50. Eu tenho esse 65. At the moment, we capture that cockpit probe in a setup scene, and then we don't update it as you're flying around. So you're not going to get the sky color in, and you're not going to get the ground color in. And then we've got the opposite problem that I don't. As have minhas to- coisas não like são tão cargo bays, brilhantes. Sometimes they're Tá light. mais You land fixe. somewhere dark, you open up the doors, and now Porra, you've just got this parece weird real, é bizarro. light room Yeah. with nothing spilling out of it. Peraí que eu também Parece tenho mais So again, 3D, let's have a não sei, video. não sei explicar. Oh, yeah, so this is the old system. The sun's working, but you can see there's no sky, there's no ground lighting. By the way, I've turned off a lot of the cockpit lights so that you can see this. Yeah. And then in the new one, you can already see the skylight is kind of helping a little. But then as you turn over, you get all the ground lighting. Isto faz-me lembrar os aviões do Microsoft Flight Simulator. A iluminação. Yeah, there's more. É igual. See, one of the concerns we had was that we didn't want to create a two-tier system. If people have got hardware Essa ray imagem tracing faz-me and lembrar it's working for them, that's great. But you can't really have the art team optimizing a scene for one type of lighting and then having to optimize it for another type of lighting and having to trade off decisions about the two of them. So what we've been experimenting with is trying to create a new low bar that's higher than the old low bar, as well as creating a new high bar. And the idea for this is basically to take that single room E and alguém environment fazer probe uma system that we cena have ou... been using, Ah. update Não, it estamos a ver a coisa. Vai ao and then news to sort of slot that in where the ray tracing would be, while still keeping all of the other stuff, like the 25,000 probes, and all Mas that não kind é of para stuff. todos, é só para os gajos To que look at the old system, and we kind of Frankenstein them together. So I'll show you what we've got so far for this. Tem os So this is just the old one and the new one, so that you can alguns see the concierges problems. Like, just, it's overly lit, let's be honest. Vamos lá ver, eu sou concierge. Eu também, e também tenho os goodies. O pacote dos goodies. And now this is what Star Eu não, System para que eu would não look comprei like isso. if we released it on the eu PS1. gostei The sharp-eyed among you may have noticed also the ship is missing, but you know, we can't do dynamic objects in this. You'll be surprised. It doesn't seem to mind. And there we have software GI in the middle, which is, yeah, like I say, it was using the same 25,000 probe system, but not having to use any kind of hardware ray tracing. As you can see, it's not a perfect match. It's not identical, but it's a lot more dynamic than the old system. Então, Devil, afinal anunciaram o dia. Yeah. And finally, Caraças. And finally, I'm just going to show you a to-do list here. I don't have pictures because it's stuff we've not done. Glossy reflections. Obviously, we want to complete the picture, and for that, we need to handle glossy reflections. That's self-explanatory, really. I don't know what to say about that. Secondly, you've only seen it on opaque surfaces so far. The next step is to Ai, ó Devils, so tu that podes it ir can ao, support depois do glass Windows, podes ir ao and display water HDR e and tem lá all outra the other barra. transparent things Tem lá in the mais game. uma barra. Podes And mexer. beyond that, we've obviously got fog, we've got other atmospherics. We want to expand display GI to make sure that it setting. affects Fica esta everything merda smoothly mesmo and equally. fortíssima. Que puta. And the final thing is a Star Citizen thing. We've got giant scenes, we've got A mim ficam as letras assim um bocado we've got plans esquisitas. to make sure that this GI extends to handle that full scale. Anyway, that's all I've got to tell you now. Vou I've been desligar. Ben Parry. Next up, we've got Star Clock with Chris Rain. As letras ficam ali um bocado. Eu perco aqui. Ei, tu tens de ter o Goodies Pack, para poder selecionar para ir para o Pyro. Ou seres concierge. Ou seres concierge? Sou concierge e tenho está aqui. Eu tenho acesso. I am Chris Rain, and I would like to show you not one, not two, but 3 new physics of our physics engine. And I would like to start off by introducing Star Clock, our new character cost simulation with a short video.
que é que se passa giro. agora? So Olha os this is ténis just do regular gajo player e as movement meias. that was actually me playing. You can see the cloth collides with the ground. Eles vão pôr novos movimentos, é? Não, o movimento é da roupa. Layers of cloth that do Aí not tem movimento agora. Por causa de vento, vamos ser das pernas. Cloth gets influenced from wind. Wind, yeah. And has accurate collisions with the player's body. Então quer dizer que agora, se as gajas usarem saias, a gente vai ver qualquer coisa. Será que também faz ao cabelo? We now have support for collisions from dynamic objects. Então a gente vai levar um tiro e vai-se... Ei, gajo fica sem as pernas. You can play football in any outfit. Quero ver que um gajo vai poder jogar futebol nesta merda. Fazer o Citizen PES. A subir a bola. Não subiu. Sobe a bola. Vai subir, vai. Não. Starcloth supports the full range olha que o of tipo de cabelo é motion diferente. a human can make, não é. from fast movement to extreme poses. Oi, da ginástica. Então, quer ver que a gente já pode em Microtech ir lá correr em New Babbage, fazer ginástica? Pode ser emotes, novos emotes. Starcloth is designed to be a first-class member of our physics engine. It interacts with everything we have to offer, from character movement over forces like wind, thruster backwash, explosion, to projectile impacts and collisions. It's efficient. It always updates at 120 FPS, regardless of the frame rate, and is hand optimized. It's immersive and believable. It's a realistic simulation based on physical properties. It's high fidelity, high quality. We want to raise the bar with this. The visual geometry you see on the right is complex and not suitable for simulation. The visual geometry is made with visual quality in mind, and that does not translate well to simulation. So we decided to add the ability to use bespoke meshes that are made to simulate well and let their movement then deform the visual geometry. This allows us to share the same sim setup across multiple visual meshes, which is a huge productivity boost for tech art. We can seamlessly blend the simulation on and off, so we can disable the simulation at a distance. Back to the football. Everything that is dynamically simulated is able to interact with the cloth, from ships, over crates, boxes, and even footballs. We ensured that the collisions are accurate and believable. As you can see in the image, the football parts both layers of the gown. The cloth itself supports self-collisions, which means it will create folds and wrinkles, but not interpenetrate itself or other layers of cloth. The same applies to the static environment as well. The cloth will drape itself around the environment. So brushing up against objects will result in the behavior you expect. We added tapered capsules to improve collision detection accuracy. A tapered capsule is a capsule which has two different radii at the endpoints. Human anatomy is complex, and we need to accurately represent it for collisions. The traditional capsules we use on ragdolls lead to jumps in the collision surface. Now, notice how there is a jump between the elbow and the lower arm, and another jump where the forearm connects to the hands. These jumps pose significant problems for our cloth simulation. If you look at the upper torso, you can see the collision proxies are actually completely hiding the cloth, and they're essentially completely useless. So now notice the difference on the same body represented with tapered capsules. We can now faithfully represent the hips, legs, and arms of the character.
An additional benefit of tapered capsules is that the collision detection is significantly faster than with regular capsules. Currently, we're only using them for cloth collision detection, but in the end, we'd like to use them for everything. We simulate the cloth always at 120 FPS or 120 Hertz, regardless at which update rate the game is running at. We do this to be faithfully able to detect collisions with a fast-moving character. As we're simulating at a higher rate than the game updates, we have to interpolate the joint positions between updates we get from the game. At each simulation step, we perform collision detection, simulation, and update the cloth sim cage. Now, if the game is running at 120 FPS, we do one update for the cloth simulation. If the game updates at 60 FPS, like in the image, we simulate the cloth twice. Now, if the game runs slower, like at 30 FPS, we need to update the cloth 4 times. You can see this in the image. It becomes apparent that we need to make the cloth run as fast as possible, and we spent a great deal of amount of time optimizing this with various techniques, including handwritten vectorization and using every trick in the optimization handbook. The effort pays off because we can faithfully capture very complex movement and fast-moving characters, even at low frame rates, without any clipping or tunneling. Thank you. One area that poses a significant challenge for character cloth is when multiple pieces of garments layer on top of each other, like a tight-fitting jacket that lies on top of the pants, as you can see in the image above. This is a very difficult region to simulate properly because you don't have much space and the simulation collisions have to be absolutely accurate. This, what I'm going to show you, is a very subtle effect, but once you notice it, you cannot stop noticing it. I want to focus your attention to the waist region of the character. Here we tweak the simulation settings in real time to see the effect. Here you see a rendering with a high-fidelity cloth disabled. And here the same scene with it enabled. Já estica. Deixa ter a parte inflada, não é? To be continued, tomorrow much more can be seen about Star Cloth in the character advancement panel. Be sure not to miss out. So, next up, Star Hair. Currently, we have the ability to simulate the effect of moving hair with joints that are essentially simulated pendulums. The hair is skinned to these joints, and when these joints move due to the pendulum simulation, the hair moves with it. This leads to a fast and believable movement of hair. However, the quality is directly correlated to the quality of the skinning, which is tedious for tech art to achieve for some complex hairstyles. Further, apart from gravity, the pendulum joints do not react to external forces like collisions or wind or explosions. So we asked ourselves, can we somehow improve upon this? And I'd like to show you some early prototype results of our research. This is an image of the raw geometry you saw in the previous image. You can see many strands of hair, and we thought to ourselves, maybe we can simulate all of these strands. This is a single strand isolated from the rest. As these are simple triangle meshes, we initially thought we could simply use our cloth simulation
and simulate such a strand like a sheet of cloth. That didn't work out at all. It turns out hair does not behave like clothing. Also, the sheer number of strands and their individual triangles and vertices are simply too much to simulate efficiently, even for our highly optimized cloth engine. We realized then that our artists are actually using splines to create these strands. And a spline is a smooth curve or line through space. You could see that in yellow. And we thought maybe we can just simulate these. They're much simpler. So, and hair simulations need to be able to maintain the original hairstyle. You cannot have the hair simulation change the visual appearance of a character. One of the reasons why using the cloth simulation for hair did not work out at all is that the cloth only simulates vertices and they have no concept of orientation. Ele tem que crescer também, So investe aqui com o how the next segment has been in relation to your current segment. Ia deixá-lo crescer até aos You pés. cannot easily simulate twist with vertices alone. For splines, however, that is very easy to do. So all of this together allows us to simulate the strands according to the theory of Cosserat rods. A Cosserat rod allows you to model the behavior of slender one-dimensional rods, exactly what our splines are, and simulate bend, twist, stretch, and shear, exactly what we need. Hair also needs exact collision detection to not intersect with the head, the ears, the cheeks, the jaw region. The video I'm about to show you is some very early prototype footage of how such a simulation actually looks like. Tá fixe, meu. Olha para os cabelos quando ela mostra para cima ficam presos na cara. Tá bem feito, tá bem feito. So this is a test of various head movements to see how the hair reacts. Hair simulation is one of the hardest things to simulate, especially in a real-time context, and very tricky to get right. We're actually simulating all the hair strands. Foz. Estas são técnicas que esses gajos desenvolvem, ok? So we will have characters being able to run their hands through their hair and have the hair react realistically. Yeah. A barber simulation next. Estão-me a ouvir? Sim, senhor. Pronto. Yep. Pá, no HDR fica esquisito. Perco aqui as letras do Windows ficam esquisitas. Very touching moment for me when I made this video. No do Pardal aquilo funcionou bem. Pode ser que haja aqui qualquer coisa que eu não esteja. Eu nem tenho. Por isso. Mas o engraçado, ele no jogo deixa-me ligar sem ligar no Windows. Mas agora quando desliguei o jogo crashou. Next, I would like to introduce Maelstrom, our physically based destruction system. Olha, vocês devem gostar disto. And I would like to do that with a video that I believe speaks for itself. Ok. Olha ali. Pressão. Destruir a... Agora não estou a ver, peraí, deixa-me lá. É aquele da nave a destruir aqueles edifícios. Isto há pouco. Sim. Eu vi que tem que ser com balas, não pode ser com lasers. Também deve dar letras. Eles é que estão com as gládios e as gládios ficam a frente. Esse é o agora. E o barulho das pedras a cair. See the water splashes? Não tive bazuca. Pode ter sido um canhão. O tiro.
Já tem mais arrebentamento quando o Battlefield. Não tem. Já tem mais arrebentamento quando o Battlefield. Todos os outros tiveram e este não tem. Arrebentar as coisas assim. Mas espera, mas depois tu destruís, mas mal depois, destróis aquilo, fica assim. But rather have damage be calculated from a physical model and from the physical material properties of each entity. If something breaks off due to its structural integrity decreasing below a certain threshold, Maelstrom allows it to break off in a realistic fashion. If you shoot off a wing, the missiles and weapons on that wing should still remain attached. If the broken off part still has power, electric items should still function. This means Maelstrom was needed to be designed to work with a hierarchical setup to begin with. From the hierarchical representation of the geometry we want to break off to the same hierarchy on a higher level for items like power plants, lights, weapon systems, and so on. Maelstrom is persistence and networking ready. We designed it from the ground up to work with high latency situations, to persist and replicate easily. To achieve all this, we gave each physical geometry instance an identifier to be able to uniquely identify it within the universe. O gajo a falar your Gladius puxa muito, né? O gajo acaba por ficar aqui pouco. Depois vai ser a puta da pausa e depois é que vai ir para o fim, vai aparecer alguma coisa. Depois a minha continua. One of them, the most important one, we call integrity. And this determines how much structural or internal integrity a physical geometry has. Integrity is modified from dissipating or rather absorbing energy from kinetic impact or energy weapons, and also in the future from absorbing energy from external factors like extreme temperature or fire, as you've seen before. We also track which physical part or geometry belongs to which visual geometry and which high-level entity. So if the structural or internal integrity collapses, we know which visual geometry is affected and which item might be affected as well. So a power plant will cease to emit power or implode, explode. A weapon will cease to fire, and so on. To make things break apart, we create what we call breakable clusters. A breakable cluster is a set of physical geometry, the visual geometry, and the entities on top that can break off. Between breakable clusters, we create abstract to be able to model stress and strain. I'll go into more detail. Breakable clusters are hierarchical. They mirror the hierarchy of all attached entities involved. They also embed the hierarchy of all animated joints. And they also embed the hierarchy of all physical geometries. They essentially represent a ground truth of the entire hierarchy necessary to perform all our goals for Maelstrom. This image is showing a breakable cluster graph of the Gladius. I'd like to show one more video of Maelstrom before we continue. O som é que está fixe, o som da água, os novos sons estão a gostar. Ih, isto andava a arrebentar. Foda-se. E a última pedra a cair. Foi bem feito, não? We needed to find a good way to easily and efficiently determine when a breakable cluster breaks. We chose a well-established model from material sciences and structural engineering, cantilever beams. In essence, a cantilever is a structural member that has a fixed support and a free end.
Forces experienced on the free end can be used to calculate the amount of stress the fixed support is enduring. The basic ideas behind that are best explained from a very simple example. If a ship were to collide with the horizontal part of the crane in the image, far from the vertical part, the fixed support would endure a higher stress as if the ship were to collide closer to the vertical part. But not only does the point of impact determine how much stress the cantilever beam experiences, also how large the surface area is connecting the cantilever and the fixed support has a large influence on when a cantilever beam will break. In our case, this actually means we analyze the cross-section of the intersection of the set of geometry from two breakable clusters to calculate the surface area. A wing attached to the body has a rather large connecting surface area compared to the surface area calculated for the stabilizers connected to the body. We then project forces from impacts and explosions onto these cantilever beams and calculate the stress the beams experience. Over time, this stress turns into strain, and if we reach a certain threshold, the beam snaps. The result, simple, efficient, and deterministic breakability. But this is not just about ships and buildings that you saw in the videos before. We want Maelstrom to be a systemic system that we can use on all types of entities. So here's some video of some test footage of AI shooting each other behind breakable cover and Maelstrom barrels. Queres ver que vai ficar cravejado as balas lá? Aí aquilo destrói, mano. Physical material properties influence damage and breaking and have a direct influence to how things break and fracture. To achieve this, we added various properties: density, yield strength, resilience, thickness, toughness, Young's modulus. And this is more or less what I wanted to talk about Maelstrom, but I don't want to leave without showing one more video of what carnage Maelstrom can create. Como é que é? Já se param? Dia 31. É, já amanhã. Não, já foi anunciada a data. Dia 31. Ah, isso já foi. Ah, bom, isso já tinha visto antes dos Devils ver. Com o Viluto que estou ali no off-topic. O que é que o Viluto disse? So thank you very much. And with that, I'd like to hand over to Benoit. Esta foto vermelha. Pronto, já não adormeço. É que este gajo a falar, ele explicou bem as coisas, mas é muito lento. All right. I am not this person, but I'm filling in with him. So far, I mean, do you guys think this is going to change your game up to now? All these new features? Hell yeah. Hell yeah. Okay. So we've seen updates from fire, water, we've just seen force, we've seen sun and light. Well, the next thing that's left to build a ludicrous space game is audio. And so I'll leave you with Graham, who's going to show you some of the new audio enhancements we bring to Star Engine to make it even more realistic than it is now. Hi CitizenCon, Graham here. Good to see you. Recently in the audio team, we've been looking at how we can create a greater psychological connection and emotional impact within our games through the use of improved audio technology. Audio can play a crucial role in the immersion of the player.
And with that in mind, the audio code and technical sound design teams have been looking at all of our tech from the ground up. For example, when you're under threat, you feel a real sense of danger. When you're armed, you should feel the dangerous power that you hold within your hands. Earlier this year, we showed you our resonance tech, which allows us to bring the action much closer to the player, even when they're deep in the bowels of a ship and far away from where all the hits and the explosions are happening. But that's just one part of a much larger push to create a better, more immersive audio experience. With that in mind, let's take a look at some of the tech we've been working on. First, let's listen to some of our weapon sounds in action. Nova pistola. A Gemini não fazia isto? Pois não, isto é uma pistola nova, não é? Não, é mesma. Já existe, mas não fazia isto. Não, mas isto é como é, isto é como é. They're a great simulation, but we wanted to take them further and express the sound pressure, the forces being exerted. Our new in-house audio effects, particularly the multiband compressor, tuned by our sound designers, give us this result. Mas esta pistola eu não conheço, meu. Que pistola é esta? A Gemini. The compression serves to illustrate the power of the weapons and the effect that they have when going beyond the limits of the listener. É lá. E esta está linda. Caralho! Let's show you the same audio effects applied to the ship weapons, taking us from this to this. Mais bass. Tem mais bass. Ali. Ih. Gostei. Isto sim. É merda, mas gostei. Agora parecem naves a disparar. Agora parece tiraste umas palavras. Changes in audio can create a sense of danger, being out on your own and under threat. Olha aquele cockpit. Cadê? Aegis, com certeza. Aegis. É da Aegis, é? Isto não é Gladius. É Gladius. É os monitores com alterações. Tem os monitores alterados. Os monitores e tem o radar. O radar bonito. Alterados é como vai ser o novo, né? Não sei. Sim, está alterado. Sim, mas é alterado, não está assim. E o Target também. Olha, o Target também é. Olha, brutal, que é para ver se tem mais um The audio pontinho. propagation tech that we've been rolling out makes it easier to change the soundscape in real time. And a nice use of that technology is to provide a more realistic. Pontos é para uma arma ou outro ponto é para outra? É. Para as outras? Então se tiver uma dentro delas... Your own weapons resonate through the hull of the ship. Certo. Ele para canhões e... Pensava que era a cauda, era tipo a trajetória da nave. Mas que muita piada essa merda vermelha atrás. Making these changes creates space in the audio, both spectrally and temporally, making impacts seem bigger, more damaging, more of a problem for the player. Não, estou a falar do resto. This realistic mode isn't limited to the flight experience, it's applied appropriately to the game as a whole. Here's an FPS battle in a depressurized area. Yeah, depressurized area, With realistic mode, we get that sense of isolation again, giving the location a different colour and adding variety to the audio experience. Mas tens gravidade na mesma. Player breathing and foley are exaggerated and other sounds are transmitted through physical contact. Pode ter gravidade, que eles chamam agora gravidade virtual, não é? É o que vais ter nas naves quando abres as portas, é isto. Que é não. That's all from us for now. We look forward to getting these new audio features into your hands. E o novo Wii das granadas e a mira já é nova, já viste? É, isso é tudo novo, é. As palmas, vá, as palmazinhas. Então, palmas. All right. Hello everyone. So, persistent entity streaming, replication layer and beyond. My name is Paul Reindel. I'm Director for Online Technology.
And I'm going to show you a little bit insight in our technology for persistent entity streaming and the replication layer. I thought about what's the best way to show you something about that tech, and I thought about putting some technical drawings on the slides, or maybe show video like we did 2 years ago. But really, the best way to show you how persistent entity streaming works is to give you a live demonstration. And that's what I'm going to do. Quem acabou de entrar para o dia 31. Para o dia 31, não se esqueça. 31 de So novembro. this will all be live, so please bear with me if there are any glitches. Eu disse-vos. Mas só PTU e só quem cobrou o Good Spec e só quem é concierge. Só sai live depois no AE, novembro. Não é só mais umzinho. Before we start, a little bit, I just give you a little overview what you see here. Set up everything. Eles queriam era meter o Good Spec lá no sítio. Sei eu. Mas é com salto e tudo, viste? Os gajos anunciaram com salto e tudo, não é... Sorry. So on this left side you will see my client window. Isto eu já vi eles a desenvolver. Para quem não esteve aqui, já temos destruição, já temos nova água, vês as naves a mover-se, vês passos a mover-se na água, vês tiros a fazer chapinar. Tive a ver uns vídeos da CITIZENCON que lá fiz, pá. Está muito fixe. Eles fizeram uns melhoramentos de gráficos brutais. And he just logged out because he started a second client. So let's do Só que o problema é que eles mostraram isso, é tudo muito bonito, mas depois quando meterem no servidor com os jogadores a jogarem... On this side you see the server renderer, which is currently, it has nothing streamed in. I'm showing a small demonstration level. And on this side you see the entity graph, which is our online database. That's powering what you see in persistent streaming, what you play in 3.18. And I also have some metrics on the screen, which shows the entity graph worker, the request per minute, per seconds, the mutation, Estou a fazer bunker, é na cidade, na cidade flutuante. É Horizon? Alright. Yeah. So let's acabei agora wait for my client to come up and join this level. Eu não estou a perceber o que é que ele está a mostrar agora. So the first thing that will happen when I join this level, you will see on that server, everything streams in. And my client gets connected and also streams in everything on the client. What would happen on the behind the scenes is that my player just got unstowed into that shard. He had real-time created everything for the player. His body is attached to the player, you will see his mobi glass, his head with all his customization, his undersuit, and then all his customization as well. Não há parte. Nós podemos ir para outro que é melhor. Vou começar a distribuir. Quem é que está a jogar? Quem é mais fácil? E eu. E o Cristiano? É, né? Basically, on the server, you see 3 different zones: purple, green, and red. And each zone comes with its own coordinate system and its own physical grid. And this is how we actually online do zone transitions between your ship, empty space, space station, or a planet. Quem não joga? And you will see as I walk between those zones, Eu não vou jogar Star Citizen agora também. At real time updated in that entity graph. And this all happens seamless. So hello, Carleon. Olha, tu vais estar a sair ali na live. But this is actually what's happening when you step in or out into the ship. Já lá vou. This is very unique to our engine. No other engine has this zone system, and that allows us to do all the amazing stuff you saw in the videos before. Transitioning in and out of planets and zones from the smallest scope to the largest scope. Não, isso é quando vai o jogo abaixo e ele faz a transferência para outro servidor. Por que eu estou a entender. Everything we do in a shard, so this is like a mini level, like the mini PU level, is also persisted in this database. When we create new eles já mostraram Pyro ou ainda não? Ui, eu que não vi. Há quanto tempo, mais ou menos? And then from there replicate it to our ship. Está brutal. So I go ahead,
and spawn a couple of plushies here. No princípio isto aqui ainda não estou a mostrar nada. You will see they spawn, they get created immediately on my entity graph and replicated on the server and on the Ui, client. já estão a mostrar, acho eu. Spawn a couple more here. E que cena, aquilo a replicar, é assim é que um gajo vê o que é que eu jogo. Ou seja, aquilo é base de dados quando um gajo está a jogar. É do cliente e de ti e do cliente. Solar System Size Game Spaces. They will also transition between the different passar de um lado para o outro. Outro lado, é. And the same works for ships or more complex entities. Acho que é replication layer, né? You will see this one gets Eu vou fazer uma cópia do teu servidor para não ficar na E merda. olha, os gráficos estão melhores no vídeo que eles estão a mostrar, acho eu. As nuvens ligadas. And this is just the initial state. After 2 weeks, 3 weeks of gameplay, when you Eles não guys estão a go in, mostrar. destroy stuff, spawn stuff, play around, it goes in the millions of entities. So this in itself is pretty amazing tech. Marcou a Sporting, what the fuck. The next time I want to talk about is our streaming system. Para aí 2 minutos de jogo e marcou mesmo, mano, aos 7 minutos. Mano, eu estou na parte em que os gajos estão a mostrar Horizon New Babbage. É à frente, anda para a frente. É mais para a frente. Ui, peraí, eu acho que isto aqui já é Pyro, acho eu. E vês o entrando no João Point. Eu estou a ver o gajo, agora está tipo numa cozinha a arder, sei lá. Sim, já passou para o Já passou? Já. Já, tá, ok, tá. Acho que é isto Anda aqui. para trás, ele ainda vai aparecer na primeira estação. E o Acho que é isto aqui. Já. É tipo um portal. É isso. So now I have a second player joined. Benoit is going to join me. Isto aqui vai ser na 322? Não, vai ser dia 31, daqui a 10 dias. Ui. Daqui a 10 dias sai Pyro. Não, mas é para preview, não é para TU. E depois no final do mês supostamente vai sair. Because the next thing I want to talk about is new technology we are right now developing and we are about to put on the tech preview for you to play. Olha, mas está fixe a cena do portal, da wormhole. Achei que devia ser maior, não sei porquê. A cutscene do wormhole. A entrada, não a entrada. So in this demo, my client and my servers, they are no longer Olha, a directly estação connected. parece tipo uma cena pirata. É uma cena pirata também, A new mas... service running here, É... Não sei, mano, and that is our está replication estranho. service. Tudo fodido. So my client E eu, lá, dentro da estação vais poder andar à sarda? replication service. And Ainda the não sabemos replication bem. service, the sole purpose is to get all the entities which are in the entity graph and stream them to clients and servers which are connected to. And what's really cool about this is, let's do a little experiment here. I mean, you all know our game has bugs. It's still alpha, and sometimes things can happen. So let's see what's happening when I kill my Ui, server. há tatuagens agora? So this is my server, the actual console. So let's just shut it down. Temos que pôr umas tatuagens com yes, this is where you would usually see a 30k or something. You can see Benoit kind of froze there for a bit. Pyro And 3. the buggy does a bit weird stuff. I can shoot those pingus, but the world is really in a frozen state right now. But I didn't disconnect, because I'm connected to the replication layer and not to the server anymore. In the meantime, I'm just starting a new server. Replication layer, não ao Be a bit servidor. patient for it. Pouco dinâmico. Aquilo é como se fosse o quê? Como se fosse um servidor no meio dos dois servidores, é isso? Ui, isto agora, o que? As naves vão arder e vais ter que apagar o fogo das naves, não? Ou já traz extintor. It restored the state. Dynamic Fire. Giro isto, não. Os gajos conseguiram resolver esta merda. Mano, os gajos estiveram a trabalhar todo o tempo assim, às escondidas. É que os gajos estiveram a trabalhar sem ninguém perceber. Ou seja, não saiu informações cá para fora.
Nós andávamos todos a falar mal deles, que não faziam nada, Agora espetam-nos assim com isto. Diziam que era só para o ano. Estava toda a gente a dizer, eles não fazem nada. Eles agora espetam-nos com isto, sim. Olha, a água com tipo, os propulsores da nave. Esquece. Eles fizeram um esquema da água, esquece-me, está brutal. Mano, interagir com Olha, nem viste a remontar aquela merda, anda para trás. Para de dar saltos. Anda para trás, onde a nave está a andar na água e para. Aí. Não, mano. E sendo o gajo a sangrar do nariz? É que tu não viste a nave a disparar para aquilo, anda para trás, antes de elas baterem ainda mais. Olha. I'm running this tool you see here, this is our internal development tool. É a destruição do ambiente. Mano, e sangrar, olha. On this PC. Vê as novas Sangrar, miras, This is as obviously for novas development miras. only, and I can do that with my small test level. But this really helps online devs and all people who work on the incredible, complicated tech here. Já viste o CPU do gajo ali, está a correr 89%. Mas qual é que é o processador que eles estão a usar? Because I run everything on this um PC, computador bom, meu. Tem uma data de janelas abertas. Olha, e é rápido. Só não estou a perceber isto. Ele estava a dizer que não estava em um servidor, estava no replication layer. Eu acho que eu não estou a tomar muita atenção, mas eu acho que o que ele está a mostrar é como vai ser o server meshing. Não, quando tu passas do sítio layer. O replication, porque ele estava a falar. O replication layer, quando os servidores vão abaixo e tu vais para um servidor novo, com os dados todos. E continuas. Tem que ir abaixo. Ou seja, aquilo grava, ficas no género do cloud no meio, congelado, à espera de entrar no outro, não é? Deve ser. Já percebi tudo. É isso mesmo. Que ele fechou o jogo há bocado. Voltou e estava lá. É isso mesmo. Alright. Como ele dividiu aquilo em áreas, eu pensei que fosse server meshing também. Resumindo, o laranja era um servidor, o verde é o replication e o cor de laranja é outro servidor. São zonas diferentes. Zonas diferentes, é isso? Mas pronto, isso também isso vai ser um update enorme, vai estar cheio de problemas ao início, é que nem dúvidas. Olha que eu não sei. O 3.20 lançaram está impecável. Está bem, olha, mas 3.21 houve algumas mudanças. Agora adicionar um sistema inteiro ao play. Não vai ser muito diferente. Eles vão adicionar um sistema inteiro. Achas mesmo que não vai haver problemas? Não, acho que vai haver alguns bugs, mas não vai haver muitos. Garantidamente não vai. Vai haver alguns, claro. And now, as I transition between those zones, mas isto do replication layer e do server meshing, isto vai ser brutal. That on that green server, isto vai ser. I just replication layer principalmente. Acabar com os 30 capas, não. A gente tem um jogo contínuo. Estás a minar, vais abaixo e apareces lá outra vez, caralho. Só na nave é que eu não sei como é que eles vão fazer isso. Estiver a voar ou num salto, né? E o teu PC for abaixo, ou assim uma merda. Isso já acontece. Isso já acontece. Se tiveres um crash, não é? Entras no mesmo servidor, estás no mesmo sítio. Let's turn on the zone colors and the object, the authority assignment on the client as well. You can see that even entities, as they transition into the other zone, seamlessly transition to that zone. And not only that, I can also interact with entities that are on the other side. So if I go on the screen zone, for example, na minha opinião, este é o melhor Assassin's Creed que eles já lançaram. Entity. Ou seja, parece estar a mudar de um servidor para o outro, não é? Pois, eu não estou a par, não percebi. There you go. Always fun to blow stuff up, right? Alright, so there's more to this. The first thing I will do, let's spawn a fresh buggy. I just destroyed my old one. When I go into this buggy, I will become part of the aggregate, and that means that now my buggy and myself will transition authority together. And this is how we make sure that my player, while he's driving this buggy, is always authoritative on the same server. So you can see, as I entras numa nave, junta-te à nave, fica tudo junto. I will
switch between the different servers. Afinal são servidores diferentes. Estás a ver? O laranja é um servidor, o verde é outro servidor. But there's more to this. So remember when I Isso é que eu turned on entendi the streaming inicialmente. earlier, the same streaming mechanics. Ou seja, é aquela cena de estar obviously in this example, Aquela mara de dividir planetas. Espera lá, resumindo, o server meshing é isto. Tens vários servidores ligados e estás sempre a passar uns para os outros. All need to replicate all Foi isso que eu percebi quando ele dividiu as zonas por verde, vermelho e roxo. Ou seja, tu tens um planeta, é uma zona. Tens outro sítio, quando estás a mudar, é como se fosse outro servidor, não é? É. Só que estás a interagir a 100% com a outra zona que está no outro servidor. So let's see what's happened when I drive my buggy backwards into that into the red zone. What happens on that purple server? Pois, Red Zone é um servidor. O Purple é outro servidor. So right now, o verde é outro servidor. On this server, there's only Benoit replicated. And Benoit, if you come to me over in the red area... O gajo está... Estão a ver, no azul, já não aparece o vermelho. Onde ele tem o rato. We could now completely stream out the entire area on that server. Or stream in a new area. Ou seja, isto vai melhorar em termos de quê? De performance? Não vai puxar tanto, se calhar não. And you will also see, as I drive back into the green area, I will magically reappear on that purple server. And this obviously works on the other side as well. Let's get a couple more players. Já estou a ver que é as duas coisas juntas. O meshing e a replication. Eles falaram primeiro da replication e agora estão a falar de server meshing. Bem, assim já entendo mais ou menos o que é esta porra do server meshing e do replication. Ok. Está a giro. Ui. And you will see on each server render which clients are currently replicated on those servers and which clients are actually authoritative on those servers. And you can see this, the green server, because it's the middle one, has players replicated. Uma data de players da viram. And then you can see the server one at the moment only has one client replicated. Yeah. Isto há sempre soluções para esta merda de informática e de computador, há sempre solução para tudo, é um facto. Há que saber fazer, né? E ter ideias para isto. So yes, this is pretty much it. Sim senhora, olha, aqui está um desenvolvimento. Olha que isto pode ser aplicado noutros jogos também, não é? Quem esteja a ver isto. Se forem tirar ideias, tirem ideias interessantes, ao menos. Loading screens. Sim, é o que eu estou a dizer. Se forem tirar ideias, ao menos que tirem ideias interessantes. É que estes gajos estão a fazer tudo de raiz, meu. Eles não estão a copiar nada a ninguém, meu. Big shout out to the network team, big shout out to the online services team, big shout out to Chris. O gajo tem que dar valor a estes cabrões, que estes cabrões estão a fazer um bom trabalho, meu. Aqui viu-se muito bem. It's been a really long journey to get to this point. And I've got to say, the team has done an amazing job. They've been working diligently for the last 4, 5 years. We've had a couple of false starts. We finally have an incredible, the way the replication layer works and how we can spin up to is, I think, a genius design. And the first time I saw this, about 3 weeks ago, working fully, I cried. It's like giving birth. We did it! And we wouldn't have been able to do this and work on this kind of tech without all your support. That's right. 100%. Now, you guys and your trust. allowing us to take the time to do it right, to really tem que build agradecer, it. sem dúvida. Thank you so much to everyone, and thank you everyone at CIG that's really worked hard to deliver all this amazing stuff that will be either in your hands now or in your hands very soon. And this is just the beginning of CITIZENCON. That's what we need. Toda a gente que comprou o jogo, pronto. É verdade. Great demo. Já são 4, 5 milhões, não? Eu sei mais coisas para mostrar ou é amanhã? Não percebi. Eu acho que ia fazer uma pausa e depois é que acho que é uma pausa agora. Ou então é mais acho que acaba lá por volta da meia-noite, ou a última coisa é a da meia-noite. Tinha que ser. No, I'm live. Dan, I gotta está com delay. take it away from that, Dan.
Yeah. What is up, everyone? We are back here on the CITIZENCON show floor. Give it up for that amazing panel you just saw. We are so excited to have all that stuff. We're here at the Atmo Fight or Flight area here at CITIZENCON 2053 at the Los Angeles Convention Center. I have with me two of our content creators who are going to be in the Fight or Flight later today. We got Bognagas and Leezy. What is up, guys? We're going to be doing some lightning round questions about your guys' upcoming stuff. First question, how does it feel to see Atmo come to life here at CitizenCon? It's so cool. It's this is the first real esports thing at an event like this. So I'm really excited to be a part of it. I think it's a great opportunity for the community to showcase the PvP in the Star Citizen community. Fantastic. What's your mindset going into your guys' match today? Don't lose, and yeah, that's pretty much it. Vamos fazer agora combate, como é que é? Good mindsets. Preferred dogfighting ship? The Arrow. Definitely the Ghost, Hornet Ghost. All right. Advice to people learning dogfighting in Star Citizen. No dogfighting. Don't go hard at it. Yeah, don't be afraid. Just jump into Arena Commander and just put in the hours. It's a lot of fun, worth it. All right. Where can people follow you guys? Mais logo se vies jogar Star Citizen aparece aí. Ok, rapaz, ok. Aliás. Yeah, same thing. Twitch, all right, and you know, a lot of tension, a lot of animosity. Say something nice about your opponent. Também estava ali com esta t-shirt. Great mustache. Zero state. I'm gonna feel really bad blowing them up. All right, guys. Well, that is it for Atmo Fight or Flight. The matches are going to be starting soon. I'm going to cut it back to Jared and the CitizenCon main stage. We'll see you guys back here on the floor soon. See you guys. Umas 2 horas. Deve ser. Isto é das 6 às 3 da manhã hoje e amanhã é das 6 à 1 da manhã. Não apareceu nada de novo no site, para não? Só vai-te aparecer quando se anunciar alguma nada, senão não vai aparecer nada. Já estou a ver. Hello. I'm Thorsten Leimann, lead systems designer for the EUPU team, and welcome to this little presentation of our most ambitious feature that we are working on for quite a while already. We already talked about it several times, but this time it will be a little bit different. So before we start jumping into the presentation, here's a little disclaimer. Everything that you are about to see in this presentation was done by the EUPU team, so, well, mostly. We got help from the vehicle content team and the VGPU team. So what you will see here is mainly placeholder art that was either done by Guillermo, Bastien, or me, so members of our team, and it's gameplay that we focus on in this presentation. So what you will notice here is also that the UI is still work in progress, so visual changes even throughout this entire presentation. So we are still iterating. But let's start with the actual presentation. Those that follow us for quite some time probably know about the resource network already, but let's do a brief recap. We will be talking here about our technology, that is resource network, and the engineering gameplay that can be called a child of the resource network. The engineering task will allow you to manage your ships, outposts, and possibly other things. Let's have Guillermo talk about the technology first. So welcome on stage, Guillermo. Estou muito curioso para ouvir isto. Isto é aquela cena de arranjar, né? Dos engenheiros e tal. E dos resources, não sei bem o que ele foi lá do trading ou não. Gameplay programmer for this team, and I'm going to talk about the resource network. Sejas mau. What is the resource network? The main drive for the resource network was replacing the previous pipe system you might have heard about with a new system that was more generalized, easier to expand, and that would support all the gameplay we actually want to do. And yeah. So it is a network, as you can see on that picture. Puzzles in mission locations. Showing the connections between different items, even though. Isso é 5 variáveis que vais ter: fuel, coolant, gas, heat e outro qualquer. Specifically, the relay gameplay we're gonna show right after. So.
will have a global impact. Coolant é refrigerante. Outpost, it's built to work with the cargo system in some way. É água do radiador. And as for interacting with it, the engineering gameplay we saw today is going to be the biggest example, but you will also see it in other places, especially in missions. Let's have Thorsten talk about it a bit more. Engineer. Eu curto esse game. So hello again. So as a crew member of a ship or as a person managing an outpost, you have several responsibilities. Where the engineering topic can be split in 3 activities, and you can decide to share those responsibilities or take them all by yourself. It's really up to you. Every task requires their own skills and their own tool sets. There is tuning. Here you are responsible for preparing your ship. Your journey did not start yet, so you adjust your ship items based on your goals for the travels. Exchange sub-items, adjust the default settings of your power plant, basically operations that require you to turn off the items or even remove them from their sockets. The next activity is maintaining, and this is all about damage control and keeping the items in pristine or pristine enough state. You are the mechanic that makes sure that everything is and stays operable. Maybe even go further in the sense of caring for the items. And what caring means is here reducing the wear and tear rate by regularly removing dust or oiling the items, just as some quick examples. So let's actually show you some of the maintenance you can already do and will be able to do. CITIZENCON. With 2 gameplay mechanics that are already in the game, so technically nothing new, but se eles neste CITIZENCON se lançam alguma nave voável. Here is me collecting IMC, or still collecting, and now I will take the shield generator of the recently destroyed Gladius to use them as a spare part for myself. Olha, está a tirar... Tirar para o dele. So all of this is of course optional. Não dá para tirar agora. Purchase those items already and in the future even assemble them for yourself. Tens as coordenadas em cima? So crafting. Tens ali do lado direito também aqui, oxigênio e tal. While the Fury approaches, you might get the glimpse of a debug UI. So there is the Fury now coming. I activated the debug UI to show you the health state of each item. And what you should have seen is that the shield generator is fully destroyed and the power plant that I'm about to take out now is in low health. Low health means you can still repair it. So which will be happening now with Guillermo and Pete repairing the power plant after I removed it from the Fury. Yeah. So it's making it fully functional again. And here you see the debug UI, the health is now fully up again, and that means that it runs at full efficiency again. And here you also see that the shield generator is at 0 health, so the destroyed shield generator cannot be repaired because it's destroyed. So I have to exchange it with the spare one that I collected from the Gladius. Parece carro de Fórmula 1 à espera que seja posto combustível, metade das rodas. Mas está um gameplay giro, meu. O pessoal vai de combate, entra ali, repara. So with all those repairs being done, the Fury is operatable again and it can go its way. Isto é uma A2. Olha o gajo lá à frente. Diz que ele vai sair para frente. E vai. Muito bem. Olha, está gameplay porreiro. So getting back to the responsibilities, a big one is managing your ship, which includes resources but also more general aspects. You have to manage the power distribution and come up with informed decisions, like reacting to hazards like malfunctions, fire, low energy, but also calling out items that need repair and maintenance. You will delegate the rest of your crew to keep your ships intact, like giving clear priorities of what needs to be done first. Let's take a look at another video here. So this is the first glimpse of the
engineering UI in action. It is still being worked on, so it's heavy work in progress. É para ver o estado dos componentes, né? Está fixe, mano, está fixe. É muito fixe. Olha, gás. O que é tudo do gás? So you can see the full setup of the network with the relays, the green dots connecting to each other, and the relays connecting to the items. Color and shape below the icons should help you identify the different item types, like power plants, weapons, also helping differentiate between consumer, producer, and converters. You can tell the current state of the item, that means the amount of energy it produces. A engenharia está tão fixe, mano. The health state it is in, the current wear and tear on the item, and the current state it runs in, like charging or being in an idle state. You can directly interact with these items, turn them on and off, and in the future even switch their states. Não tem energia. If you hover over a relay, that I will be hopefully doing soon. Não tem lá nenhum relay para ligar, ele deve ligar agora, se calhar. You will also see that the amount of fuses that are still active and because the relay consists of several fuses, basically their own set of exatamente, é esse o objetivo. Olha ali a cena, já repararam que as portas estão todas em verde, tipo as portas podem ficar sem energia e não abrem. To see a 3D render of the power plant here, the control drive, sorry, and here's the relay overlay. Here Pete shoots the relay and show the UI updates on the screen. So once this relay got shot at, you will see the update here on the UI that suddenly the entire right-hand side of the ship lost power connection. And what you might have not picked up on the screen is that actually the power plant here that I'm now focusing on is on low health. So I'm commanding Simon to repair the power plant to get it fully operational again. Não, ele está a pedir a um gajo para ir reparar, que é a tal cena da multicrew. Tem que ter um engenheiro no monitor e outro, mais um ou dois, a para a porrada, aí reparando merdas. Something to highlight here. Take a closer look at the doors. Since we also track the door states, you see that you can watch movement inside your ships now nicely. So you can track players moving around in your ship and even close doors for them, or like compartments in this case where olha a cena de eu também curti o detalhe do novo HUD, conseguis ver o mapa da nave. Olha os relés, o gajo levar os relés. Pete destroyed the relay, but we need the ship in fully functional state. Conseguem ver ali o mapa da nave, olha ali. I'm running now with a fuse and place it in the relay, so make the relay work again. What you can also do with the doors is that you can create safe pathways, because you sitting at this engineering screen have more information in regards to your ship than the others. So you open doors to create a path that the players on your ship have to take. Abre as portas e o caralho. That's the room view. That is mainly the life support controls plus controlling all doors. Again, we show the details of each room, like the temperature, pressure, atmosphere composition. So everything that is relevant for like you living on a ship. Depois o engenheiro pode abrir as portas ao contato de aterrar. Precise control over each door in your ship. Podes controlar as portas. País mais rápido àquela zona, ele pode ir abrindo para tu chegares lá mais rápido. Se não souberes, se calhar onde é que é, pelo menos está a porta aberta. Olha, até esta portinha ele pode abrir. That also helps very much in already telling players, hey, you should repair this item, so I open that door for you, and they directly know which item. E o gajo abre a porta para tu saberes. It also allows us to control like the outside-facing doors much better. O piloto So you can directly open if you just want to open the left side ramp or the front-facing ramp or the back-facing ramp. Mas é esse o objetivo do multicrew. O piloto só tem que se preocupar em pilotar. É isso mesmo. Vocês acham que o jogo já está bom quando isto ficar multicrew? Quando isto ficar assim, vai ficar brutal, mano. Mas também vai ser confuso, digo já, para o pessoal que não souber trabalhar com multicrew está fodido. Então, mas tu organizas-te aqui, meu, tu tens uns engenheiros para isto, para aquilo, e tens o piloto e tens os gunners. Cada um tem que saber o que é que tem que fazer. Senão vais andar a perguntar-me, mas eu vou fazer o quê? Não. Tens os relés, guardas. Quando acontecer alguma coisa, olha. Como é ser um engenheiro? Como é? Vai. So we did it last year already, but let's make our crew suffocate again. So the moment that you all of their helmets,
And now me pressing the cycle button, you see that the entire atmosphere in this room is vented. Aí para foder os invasores, meu. Os invasores é isso, é o que eu estou a pensar, meu. Olha, eu gosto muito do novo HUD. O novo HUD está muito fixe, meu. Um gajo invade a tua nave, tu tiras o oxigênio e o gajo cai. Mas se não tiver o capacete, está muito fixe. So, as you can tell, engineering gameplay will bring a lot of changes. Some of those changes are adding batteries to ships that will allow you to get a little bit of extra power for a short amount of time. Allowing you to control items directly, where it's not only their on-off state, but also their resource consumption. And where the biggest change that will come in this update is basically to the resource consumption and generation. So let's talk about energy balance. Currently, ships are balanced such that they consume less energy than they produce. What I mean with that is that the sum of all items requires less energy than the power plant will provide. And this has to change. The energy rebalance that I will explain to you now will affect mainly bigger ships. Single-seaters will still behave like they do now. Okay. For big ships, we will focus on item groups. Those require energy. But your ships will not provide enough energy to have all components run at 100% all the time. Instead, you have to decide what you want to have permanently powered by your power plant. Tens que equilibrar a energia para dar para aquilo que tu queres. Exatamente, isso é que os jogos de espaço fazem. In this example, to shut down your thrusters to turn on the weapons. Isn't the best choice, since you will not be able to maneuver, so might not help when you are attacked. You would be able to shoot though. And here comes in the batteries. In scenarios where you need to react, you can activate the batteries and use the additional power. Batteries won't last forever, but you at least can power additional systems. You will be able to recharge the batteries again, but you need to free up energy from the power plant to direct into the batteries. I think that was a little bit more than just a recap, but now Guillermo will talk about Depois de andares à porrada, metes para as baterias. Para ver se carrega aquilo para aquilo estar equilibrado outra vez. Ok. Agora as malfunctions, isso é que eu também quero ver. What are more functions? You've seen misfires in the Citizen universe for seals, for thrusters. You've seen a very basic version of it. We're making them more complex, we're making them more lethal in some ways and more fun to interact with. Also, some of the new malfunctions will include fire, spreading misfires that represent electrical surges going through the ship, or signature bursts, which increases your signature and makes you show up on enemy sensors more easily. As for how you will counter them, you've seen suffocating people with life support. You will also be able to suffocate the fire with life support, which is probably more useful. Se tirares o oxigênio, está a haver fogo, fogo apaga-se. E foi o que eles estavam a dizer quando estávamos a explicar os fogos. Fechas a porta e tiras o oxigênio. Tiras oxigênio, exatamente. Eles explicaram isso. O fogo pode apagar-se. Olha, o vídeo não está a funcionar. Extintor, ok. Deve haver uma coisa para pôr o extintor à cintura. Here's a bit of a bigger fire. It might be that you cannot only put it out on your own. Agora ele fecha as portas e corta o oxigênio. Queres ver um engenheiro agora, não? Here we have one crew member that's going to try to put it out with a fire extinguisher. O extintor já está vazio, não. To mix results. Não está a gastar. É temperatura. Não, mas gasta ali à direita, aquele 2000 deve ser. And here we have the option of using the life support system for us to set up before and yes, venting the area. Yeah. Mas está explicado, está bem feito, é uma realidade. Sim. Bem, se o jogo já é imersivo com esta merda, então vai ser do caralho esta merda. And now you can see that. Deixa eu ver o que é que acontece. Já está. Ele tirou o oxigênio, viste? O gajo foi lá, fechou as portas, tirou o oxigênio.
Olha, isto agora deve ser a cena do armamento, a usar os armors. Isso eu também quero ver. Que O quê? Vais ter a cena fisicalizada já? Não quero acreditar. Não, a cena dos fatos. Ah, não. Estava ali gameplay não sei o quê, mas... Pois, o gameplay que era fisicalizado para vamos ver. Não era isso. Sim, nada, levar porrada e o que é que acontece lá dentro? More to that in that video. Agora com vários players. Olha a this cena. demo we have modified the damage system slightly to represent impact penetration, a very basic level. So you are gonna see that the quantum drive is gonna be hit by the Gladius attacking the ship. So, yeah, being attacked by a Gladius on A2 isn't like a big challenge, but in this setup we were not like fully staffed. That means we had our engineers running around and no one being seated in the turrets. So, yeah, our goal was basically to flee the Gladius. Aí dá para meter dois ao mesmo tempo. Yeah, with the Gladius. Sim, claro, mais rápido é. I thought, hey, it's a good idea to tell Pete. Temos mais rápido, caralho. Repair the quantum drive as a priority. As you can see, I coisas para arranjar the e isso habitation room caught fire. I tried to, prevent further damage to it, but I failed. So that was causing a bit to the panic, so I even got distracted in this moment. So we managed to have the quantum drive survive, but here I noticed actually the power plant also starts to take damage. Isto é uma coisa muito fixe. At this Ele moment está a explicar que eles vão tentar fugir, só que o quantum drive deles foi destruído. Está a ser arranjado. Ele está a ser arranjado. Mas tu vês as linhas vermelhas, está a cortar. Não tens ligações de I realized, oh my god, we are going down isso é motor. Yeah, I opened é relay que ele tem que make substituir. Access faster, but that was already too late. É aquele da direita. Então vai ter que estar sempre gajo nos monitores, meu. The backup is to activate sim. Quando estamos à porrada tem que ser, sim. Quando a porrada Simon and Pete still tried their very best to mas repara que aquilo não tem shields. Olha para a Mantis lá em cima, 6.000 tiros. The attack moved to the forward side, targeting the batteries because the player who was attacking us actually knew the ship layout. And ou seja, o pirata está a atacar na zona que sabe que é mais... Exatamente, é isso que eu estava a dizer há bocado. Our mechanics to it, and at this point we wanted to flee, and then I realized why doesn't the quantum drive work? And as you saw, that there is a relay that also got destroyed. So here you see it very clearly. Repara que a nave também não está com os shields ativos. De propósito, que é para mostrar as coisas. É para ser mais rápido. Drive position, that means that the quantum drive cannot be accessed from the pilot seat. Aqui, neste aspecto é que os gajos que estão a andar na nave têm que conhecer a nave. Everything was also happening a bit too fast. Here, trying to save the second power plant because we were already running out of battery life. Vai lá, tens a sorte do gajo poder abrir a portinha somente para indicar, tipo, olha, a porta que abri, vai lá, cara. The second power plant, that would have been our certain death. Também foi bem pensado. Olha, arranjar uma reclaimer. Que mudam isto tudo. Já viste arranjar uma reclaimer quando tens que andar no elevador? Não, tens que ter lá vários gajos dentro, dois engenheiros têm que estar sempre na parte dos motores, dos componentes. Tens que ter 4 funcionários, 4 técnicos para irem lá arranjar, não? Depois vais ter um problema de comes, que ou a malta está extremamente bem treinada, porque tu não sabes onde é que o gajo está, percebes? Tu não podes dizer, à direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Exato. Não sabes onde é que está o player. Tens que... Isto depois tem que haver aqui no Discord da parte dos engenheiros separados do resto. Now, I think it was Pete running there and using the fuse. O engenheiro não tem que estar sequer a ouvir os outros à porrada, só tem que estar para o mapa e reparar. Desligou a gravidade, olha. The quantum drive, but não, foi destruída. Low power mode. Destruída. Mas ainda pode arranjar? Sim, não foi destruída, foi a cena da power plant. O power plant foi destruído, então se não há energia não tens gravidade. So
what you just saw gives a good idea of how busy ships will be and what meaningful multi-crew gameplay will look like. Agora é que vais ter a cena do pânico numa multicrew. Eles mostraram numa C2. Imagina naquelas naves que o pessoal quer. You will see more and more coming utilizing this tech. It will introduce systemic gameplay with allowing players to come up with creative ways of manipulating their environment, sabotaging a power plant or destroying a vital relay that connects it all to shut down an entire enemy base that can include its life support or security systems. It would also tie nicely with Maelstrom that we just saw, and anything that will break off its connection. The network and therefore have an impact on its functionality. So it's a real systemic feature. The technology takes further steps into the crafting profession as well as in the base building, where both are related to each other. Bases built by player will also form resource networks and come with their unique challenges similar to ships. We are all really excited about the future of this tech and all the associated. Ei, o que é que tu perdeste agora? O que é que eu perdi então? Engenharia, mano. Entrar em engenharia, aquilo está totalmente brutal. Digo-te assim. O que é que tens que fazer? O multicrew. Olha, digo-te assim, quando tiver um multicrew, tens de ter uma data de engenheiros que é para teres uma nave bem reparada na altura de combate, se não estás fodido. Naves que tenham 2 andares tens de ter no mínimo 2. É tipo um por andar no mínimo. Mais o que está no monitor. E não é NPCs. Não, players. Eles só mostraram players. Olha, no monitorzinho e outra a reparar merdas. Mas eu acho muito bem que é para a malta não andar aí toda com naves grandalhonas de um lado para o outro. Sozinhos. Imagina, o gajo mostrou basicamente o chefe de engenharia, que ele está no monitor e vê a nave toda em digital e mostra tipo, a conexão toda da nave, as partes importantes todas da nave. O gajo consegue abrir portas, fechar portas, cortar o ar, consegue dar energia, distribuir energia, consegue fazer tudo. Se tiveres um fogo, cortas o oxigênio naquela zona, o fogo apaga-se. E o fogo pode apagar-se assim. É uma maneira de podes abrir e fechar portas também. Até dos componentes podes abrir e fechar. Completamente OP. Mas um nível estúpido. Mas olha, mas já está a coisa. Não, eles mostraram o gameplay já quase incluído. E arranjar as naves de combate. E ainda arranjar as naves tudo. Sim, o gameplay que eles fizeram está 100% ativo. Só que não sei quando é que vai sair. We are going to slow things down. We're going to take a little fun break here. We're going to do a cosplay contest. Eles vão fazer uma pausa. É meia-noite. So all you restreamers during the lunch, you can have a time to open your mouth and talk to your communities, because I can imagine you over the last 2.5 hours just trying to get a word. Este gameplay está brutal, meu. Eu vou querer ser essa merda, isso é tipo lindo. So let's go to the cosplay contest. Agora imagina uma caraca não me diz. Foi o que eu disse. É isso que eu quero dizer. Tu agora, nessas naves, até numa carraca digo isso. Uma reclaimer, tu tens de ter engenheiros. Tu podes ir, só que depois não reparas nada. Nada. Ficas parado no meio do espaço, tens de pagar alguém para te reparar aquela merda. Ou então sozinho vais demorar muito tempo. Muito tempo. Hello and welcome to the A nave também não se haveria assim, né? Tem shields, haveria no instante. O gajo estava a descobrir. Tem shields. O gajo estava a dar uma carraca. Aquilo basta uns tirozinhos que começa logo a ficar a perder. Não é numa carraca, era numa CT2. Era na T2, exatamente. Levam uns tirinhos e os shields começam logo a ficar mal feitos? Não. Levas tiros sem shields, a nave começa a ter logo problemas na escolha da nave. Tipo, começas a perder reatores e isso tudo, a energia começa a parar de funcionar em certos sítios, porque não tens shields, por isso é que tens de ter engenheiros. Os engenheiros vão ser bem importantes esta vez. E imagina os gajos que viram a power plant, os gajos lá dentro ficaram logo sem gravidade, né? Ficaram logo a voar, foi tipo lindo. E esta tiro dá para pôr para trás, será que vai ficar disponível? Vai ficar disponível, certeza. Vai ao YouTube, ao meu canal e vê. É verdade, ao Devils. Uma parte fixe que eles mostraram
o gajo estavam a tentar fugir com o Quantum Jumping e o gajo sabia onde é que estava o Quantum Engine, arrebentou com ele, eles não conseguiam fugir. Ou seja, tu de fora sabes mais ou menos onde estão os componentes da nave, disparas para aquele sítio, determinado sítio, e ele fica com aquilo em baixo. Ou seja, os atacantes também têm que conhecer a nave para saberem que zona da nave é que vai o componente. Ou seja, o PIP vai deixar de ser uma opção. Não, o PIP funciona na mesma. Funciona na mesma. A cena é que tu queres ser mais eficiente no caso de uma pirataria. Tens de tirar o PIP. Tens de tirar o PIP para aquela zona. E disparas para a zona que tu queres, sim. O gajo estava tipo a disparar para a direita ou para a esquerda da C2 e vias tipo, dependente do componente que estava da direita à esquerda, vias a vida do componente a ficar cor de laranja, a descer 80%, 70%. E aquilo no monitor aparece, em vez de ficar verde, fica tipo a laranja e depois a vermelho e depois praga-se. E depois vês os operadores de engenharia com a pistolinha do repair, podem ser mais que um para reparar mais rápido. É carregar para lá para aquilo reparar. O gajo fez mesmo uma armadura toda, meu. Foda-se. Who is this? This Diabolic. is the Artemix Elite Hurston armor. If you want to get a closer look or ask any questions, you're more than welcome to. Hey, do man. There, here, I'll guide you. I'll guide you. He can't see anything. Come this way and stand right here. Máscara está fixe, meu. Just don't move, you'll be safe. We're letting him walk right off the stage. We're ready for cosplayer number 2. Isto é concurso das, não é? Das armaduras e das máscaras que nós Make fizemos. some noise for Ken Shadow. Eu vou aproveitar e vou buscar as armas que me faltam. Oi, está fixe também, meu. Olha, vocês ontem chegaram a experimentar a ULC? Por lá carga? That is Ken Shadow. Não. All right, and number 3 is a little bit special. We have the entire Ninetales gang. Okay, Ninetales. Hey, you guys know this is Grimhex, right? I think we're human shields right now. Ah, mas está parecido. All right, I think Jumptown might be safe right now. How tight are those pants? Do this? Squat test confirmed. Okay. Next. All right, next is Hindrosa. I'm gonna move you. Come on, get here. I got you. Este gajo é Twitcher aí conhecido, este gajo. Okay. Bem, mas o Anderson está por hora. So, if you are not familiar with Hindrosa does stream on Twitch, and I was lurking a little bit in his chat while he was making this outfit, and he told me that he had never made a cosplay before, and that he had to learn how to sew and do a lot of different fabrications in order to make this outfit, which is quite impressive for a first cosplay. I've made probably about 100 cosplays, and they look nothing like that. So, GG's. All right, up next, we have Lito as Jimmy. Hey, got the capacete, Phoenix. There we go. I was waiting for that. I'll be right back. Keep going without me. Are we gonna get Jax? Where is Jax? Have you seen him? Have you seen Jax? No. Are we waiting for Jax? Okay. Caramba. Let's take a look at him while we're... Anybody want to sing a song? Tem delay, não tem? All right, for everybody who's on stage, I want you to do like your best in-game emotes impression. Ai. O emoji. Oh, there we go.
Oh! Ah, o outro tem o capacete. Well, the real Jimmy, Did he just have that? Like, he always has that. Can't see. All right, and up next we have Britty Kitty. Ela. Wow. I got you. Can you see in that thing? Tá fixe. Agora desencaixe. That's amazing. All right, and next we have Jack Montana. Olha a mochila amarela do gajo. Ei, a mochila está ali. I know. A mochila está porreira. E aí tem uma parte digital e tudo, vamos ver. Há mochilas e aquilo era barato. And next we have a familiar face, Sigelian. Claro. Que é Sério. isto? Eu faço. Este Zé. Ai, que Zé do caralho. Que é maluco, Also, mano. side note, if you have never had pizza made by Sigelian, I highly recommend it. You're missing out. All right. And up next we have Cyberwolf 74. Tá giro, tá giro. Nescus. -5 points. Right over. Doesn't know where to go. All right, and last we have Cats. Guys, step forward on this line. Step forward on this line. In the middle of the... And her Pico sidekick, of course. You can't forget Pico. Ah, não seja assim. Foda-se. Então, diz que eu falasse que é do Cleto. O Cleto também está giro. Ask questions, think really hard, and let me know when you have your top 3. All right. Hey, John, can we kill the... Good. Hey. Eu também tenho umas baninhas daquelas, né? Mas caramba, gostava do colete. O colete está giro também. A mulher fala? Em chouriços, caralho. Mesmo, a mulher podia estar a falar que era para estar a fazer tempo. Porque assim está tudo calado, parece estranho. Are we back on? All right. All right. So that was easier than we thought. Mas eu não percebo porque é que isto não deixa passar para 10 BPC. Yeah, we're good. All right, A minha cor, só se eu tiver a 240 third Hz. place winner. Step forward. I'll let Kat announce it. So in third place, Não we have consigo. Diabolus in the Às Ultimate vezes Sleep Person acontece, não armor, sei o que é que ele and não you win deixa. a Toby Eye Tracker 5 and an A1 Spirit. Olha, ganharam o Toby e uma A1 Spirit, já viste? Olha este gajo. Foi o que ganhou. Foi o que ganhou. Não, ficou em terceiro. Ficou em terceiro? Ganhou um Toby e uma A1. E um Toby. All right, if I can have bom, you when pá. you're done, just stand right here. Vê se está um bocado mal parido, né? Ali com... Mas está muito trabalhado, foda-se. Mas está, foda-se, está com giro. Trabalhar a arma. Eu acho que era o que ficava em primeiro, deles todos, mas pronto. Por acaso para mim Só o Troy tem ali. Stand right here, because then we're gonna have everybody line up. Não me digas mudar aos I don't know if streamers. you can see very well. Pelo amor de Deus. I was gonna leave you alone. All right here. Okay, right. Yep. Don't need to get off stage, but right here is fine. Isto também é streamer, esse And gajo. second place winner, Forrest. Who do we got? Step back. Acho que são todos. For não second deixa. place, went with Hydrosa with the advocacy. Claro. Pronto. Streamer, Eu não disse. Deixa eu ver que nada é que ele ganha. Tinham que dar alguma coisa a isto. Congratulations. O Toby. E o quê? E uma A1 também? All right, Yeah, mas esse gajo não merecia. right here. Então ele ficou em segundo, o outro ficou mesmo em primeiro. O melhor ficou em terceiro. Aquilo que eu gostei mais. Please make some noise. Olha. O que é que ele ganhou? Uma A1 e o First Toby. place. Também? OG. This is a Star Citizen Este goes back to segundo. 2012. Foi a mesma I've coisa. been to Disneyland with this guy. I've played with this guy. I pushed him around in a wheelchair.
just so happens to have our first place costume this year. Ken Shadow with the Tobii Eye Tracker 5. Este também vale. Este não vi. Este está muito potente. Este agora levou uma Evil Carrack. Este levou uma Carrack. Uma Carrack e o Tobii. Este está muito bom. Está muito perfeitinho. Está cheio de pormenores. Mas está muito bem feito. Receive your trophy. Para a fotografia. Este é o gajo da Tobii, da empresa? Deve ser, não é? Deve ser. Congratulations. I'm going to have you stand right here. So, we know that these cosplayers put a lot of work and time and dedication into their outfits. So, as a little token of appreciation, we're also going to give everybody here on stage with us today a free ship that I cannot announce until the next panel. So, if you want to know what that ship is, stay tuned for the next panel. Uma nave nova. Olha. Thank you all for being here. Parece, né? Eles esperam um bocadinho uma nave nova. Para release ou concept? Não sei. É uma surpresa. No painel seguinte. Let's get together. Here. Close gaps. Close ranks. Huddle. You need your voice. Sem dúvida que o primeiro lugar ficou bem feito também. Sim. Ficou muito bem feito. Now, say Star Citizen! You too, Tyler. Olha que os outros Ninetales até têm ali a coisa do meio a passar, olha ali. Está fixe. 3 p.m. Talking Ship. So, olha, Talking Ship. Olha, aí social tem. media manager, I have to remind you to make sure you're using the hashtag CitizenCon 2953 when you're uploading your photos to social media. Então eu tento ir à WC. Eu costumo sempre dar aqui um salto no site, mas isto, eles só mudam quando anunciam, não é? Or X, whatever we're calling it these days. Olha, e o jogo já aguenta 240 Hz. Como assim? Não me aguentava quando eu mudava o meu monitor para 240, ele entrava no jogo e começava com cortes e não sei o quê. Os gráficos. Tive um monitor de 240 antes e ele... A mim fazia-me essa merda. E ele só me deixa pôr a color depth em 10 pixels assim a 240, 120 não deixa. Mas olha, mas não estou com HDR ligado. O Microtech no instante. Oh meu Deus. Agora só vai continuar à meia-noite. Não, é daqui a 10 minutos. 9 minutos. Meia-noite. Nossa, meia-noite, daqui a 2 horas? Daqui a 1h e 9. Eles estão. Onde é que isto é? É no Canadá? Não. É. Los Angeles. Los Angeles. Mas agora não vou almoçar. É daqui a 1h10. Então 1h10 temos de estar aqui pendurados, é isso? Parece. Sim, não sei bem. É tempo de ir comprar os componentes e essas coisas todas. Já ia fazer assim. Espero bem que eles não metam por toda uma nave outra vez e vão fazer reset outra vez esta merda toda. Já fica a ser a quinta vez que vou meter componentes. Eu sempre que há merdas aparece mais um. Agora neste momento só tenho um shield. Já fez quanto? Já foi tudo. Assim nada, se para gastar tudo em componentes. Começa-me a espumar um bocado já, sinceramente. Começa a achar que prefiro que me façam reset.
É verdade, eu há bocado crashei, demorei muito tempo a voltar. Um crash normal. E quando voltei estava no mesmo sítio, em frente ao ecrã. E num servidor ou entrei no outro servidor. Olha, eu continuo. Eu agora não consigo jogar o jogo porque eu tenho até aquele problema outra vez que estava tendo ontem. O quê? Tipo, o render do jogo está a funcionar mal. E eu não tenho FPS nenhuns, não consigo jogar o jogo. Já reinstalaste o jogo? Já. Já desinstalaste as graxas? Já fiz tudo como ontem e agora está tudo como uma merda. Mas isso é teu? Não, é não. É o único jogo que me acontece. Está bem, mas se não acontece aos outros só pode ser teu. Não, só é o único jogo que me acontece, não pode ser meu. Oh, Camacho, se não acontecia aos outros jogadores. A diferença está em ti. Ah, claro. Então como é que podes explicar que é o único jogo que acontece isso? Está bem, certo? Não é de mim. Só pode, não há incompatibilidade do jogo contigo. Há qualquer coisa aí no teu computador que está a marar essa merda. Isso não há hipótese. Não é uma coisa, é uma coisa localizada, não é random, não é geral. Mas é que só acontece de vez em quando, não sei porquê. Por mais me ajudas? Vê lá o que instalaste novo, alguma app, algum programa. Não, às vezes acontece, às vezes não acontece, não sabe. Reiniciaste o computador? Já, se for preciso reiniciar até 5 vezes e continua a mesma coisa. A mim costuma mais vezes acontecer e eu basta reiniciar o computador e fica direito. Não sei o que fazer então. Eu quero jogar o jogo e não consigo. Isso está-me a deixar fodido. Já mudaste de disco para experimentar? Disco? Como assim? Mudar a posição do sítio onde ele está. Não voltes a instalar no mesmo sítio que meteste. Agora está a instalar outra vez a filha da puta do jogo? Não. Pegas nele e copias. Não sei se é assim. Isso é a mesma coisa, só vai ser no mesmo SSD que vai instalar. Não interessa, mas a posição é diferente. Acontecia-me isso comigo e às vezes dava. Estás a instalar sempre na mesma posição. Eu estou. Pronto. Eu nunca instalava na mesma posição. Abria a pasta programas e basicamente metia start merda ao caralho. E metia lá para dentro. E isso acaba de lá o launcher, percebes? Iniciava por lá. E ele às vezes dava. Olá, Boring. Como é Boring? E então, vamos gostar? Sim. Ah, boa. Está muito boa. Ao menos agora acredito que Pyro esteja a virar da esquina. Ao virar da esquina. Pá, sim. Malta, já tiveste malta a jogar. Sim, já tiveste malta a jogar Pyro na CitizenCon. Pá, mesmo. Não, e tens ali já um announcement, já vai para. Dia 31 deste mês. Boring. Viste o gameplay do Engineering, meu, está muito da ficha. Foda-se. Agora que és obrigado a ter uma multicrew. Quando aquela merda sair, mesmo que muita coisa de multicrew que falte, é que só ter engenheiro tens que ter. Quando a engenharia estiver outra vez em jogo, quando estiver em jogo, não há hipótese de andares a pilotar uma nave tão grande e não tens ninguém lá. Só tens que o que é fixe. Não, mas morres, então pessoalmente se és atacado estás fodido. Se cortam o power plant, não tens shield, tens que ter noção disso. Se atingem onde está o power plant, ficas sem gravidade e ficas sem shield.
não consegues dar power nos shields. Mas acho bem, a malta pensava que ia andar e a passear sozinha numa javelin, então fodidos. Uma javelin, Não, mas, aliás, nunca na vida deviam ter noção, ter pensado que isso poderia acontecer. Sim, que andar em naves múltiplas não têm que pensar que podiam andar em naves múltiplas e andarem sozinhos. Isso não. É. Nunca na vida eu podia pegar numa Polaris ou numa Perseus ou numa Hydris ou outra e andar sozinho. Olha, e C2, pelos vistos. Quer dizer, C2 ainda vais sozinho, mas desde que não sejas atacado, estás bem. Sim, se fores atacado, estás na merda. E quando tens shields, consegues safar. Mas mais dia 31. Não tens o Phantom, não foges. O que é que achas que é isto, homem? O quê? Pai dia 31. Pessoal, tu estava a dizer que era para o próximo ano, pá. Não, então é daqui a 10 dias. Agora é assim. Não é isso, ele quer que tu afirmes, ele tinha razão. Mais nada. Tens que ler pelas entrelinhas. Eu tinha razão. Fui o único que ia dizer que esta merda ia sair. Ninguém acreditava. Ninguém. Olha, eu digo assim, eu não estou a dizer que não acredito que saia, mas tenho as minhas dúvidas que seja cumprida. E não te esqueças, vai sair no AIE, quando houver a feira. Vai isso não acredito. Pyro? Vai sair. E aquela merda vai borrar de vender, não? Novos. Grandes, ainda por cima grandes. Não sei. É a minha expectativa. As naves grandes não, as naves grandes não precisam, que eles vendem-nas sempre. Estão sempre sold out. Isso esquece. Nem consegues, tens de lá estar a spamar o botão. Quem vender é as pequeninas. E atenção, daqui a uma horinha já te vão vender mais uma nave ou duas. E vão apresentar uma nave nova. A mim só me apanham se for voável. Straight to concept. Sim, esquece. Isso não. Se for voável, é a mesma coisa. Então, eu só quero a minha Polaris. Eu quero a Polaris. E a Polaris está dita, foi dita que está a ser mexida nela. Eu acredito que ela vai sair. Também é marchante, mano. E toda a gente a comprou e foi a puta da loucura. Se for sozinho, não vale a pena. Eu sei, mas eu quero, não é mesmo? Olha, porra, vocês têm todos uma Reclaimer e no entanto não fazem nelas. Olha, a Reclaimer é uma nave que eu já não vou voar sozinho. Exatamente. Neste momento, como ela está, não me pego nela. E como vai estar? Com a cena de recursos. E olha, e agora com a carga dos bounties e dos salvage, já tem que ser pelo menos 5 gajos. Que é isso. Piloto, torretes do salvage, o gajo das caixas do salvage e o gajo para ir buscar o loot. Nós temos andado a fazer bounties com 20 naves. O problema da Reclaimer é que está ali, tem ali uma série de merdas que não funcionam, tipo silvadores e caraças. É, montes de bugs. Ela precisava de uma rampa externa. Sim, uma rampa, naquele trajeto devia ter uma rampa enorme para tirar merdas. Estão a remodelar a nave, Ela tem que levar um fixo valente. Depois tem aquele hangar fechado, por assim dizer, que só vais lá com o elevador. Depois a carga. Sim. Não acho muita piada teres que andar a tirar a carga de um lado para o outro. Não entendo. Tinha que ter uma rampa. E aquela carga onde saem as caixas, ali tinha mais do que espaço. Aquilo para cima, Jesus. É verdade. 4 ou 5 filas à vontade. Caixas daquilo. Aquilo tem lá um buraco que dá para mandar as caixas cá para baixo. Mas é aquela. Mal parido. O problema é que depois não deixas de as ver. Isso e tenho que meter agora a sair as caixas de 4. No mínimo. Fazer uma máquina nova. Só for uma máquina nova. Máquina nova e caixas enormes. Não sei. Tem que ser. Não acredito. A mandar uma industrial. Não vai sair uma caixa uma sempre a vida toda. Já estás a pensar bem, realmente. Pelo amor de Deus. É verdade, já. Na Redim, foda-se, na Voltio, sair as pequenininhas. A outra tem outra a seguir, que saia duas ao caralho. E aquela pelo menos 4. Aquela tamanho de uma das 4. 4 não sou 4, é 8. 2 torres, cada uma delas com mais capacidade que a Vulture, portanto faz sentido. E caixas maiores. Ninguém é servido de um cozido à portuguesa, pois não? Não. Por acaso vou comer isso amanhã ao almoço. Oi. Estava-me a dar uma fome, meu.
Fizeste um cozidinho assim. Não, a minha mãe tinha feito, pá, daqueles caseiros à moda antiga. Sobra aquela sopazinha no fim, estás a ver? Sopa com sabor ao chouriço e aquilo tipo. Ui. Sabe a pato. Sabe a pato, pois sabe. E os nem leva. ossozinhos já foram aqui para o meu amigo. Já não sobra nenhum. Interessa. Então, e que nave é que estes gajos são capazes de lançar aqui? Era marchante, mano, cá, puta! Não, mas não é porque os gajos vão oferecer àqueles gajos de ser a marchante, com certeza. Pois, nunca se sabe. O andamento que eles dão às merdas, um gajo nem se apercebe, né? Foi aquilo que eu sempre disse, eles têm muita coisa já pronta que não lançam. Falta isto. E tem muita coisa que lançam e que não nos dizem, que vai a meio. Por isso é que às vezes há muitos bugs e o caralho. Mas nota-se que eles andam a fazer coisas e as coisas não saem de lá dentro. Eu às vezes vejo aí o pessoal a lançar as coisas, vejo as lives dos streamers. Olha, vou reiniciar o PC para ver se isto ainda resolve alguma coisa. Tu estás a ter a mesma coisa? Estou. Já desinstalei o jogo, voltei a instalar, tirei os shaders. Opa, não sei. Qualquer coisa dá conflito. A RAM não pode ser, porque a RAM é a mesma. É que o jogo corre bem. Há um dia qualquer que isto pronto, acontece e depois não consigo jogar o jogo sequer, mano. O que é que fizeste depois para resolver? Quanto é que aconteceu? Não sei, houve uma vez que acabei por reiniciar o PC por 10 vezes. Houve uma vez que fiz restart de sistema. Houve uma vez que desinstalei as drives da gráfica e voltei a instalar. E nunca pensaste que é qualquer coisa a correr em segundo plano que de vez em quando liga e que te faça isso acontecer? Aconteceu aqui. Só se for a Twitch. A única coisa que eu tenho em segundo plano é a Twitch. Pois, mas eu desde que uso este programa que está aqui, que eu comprei, que estou 17, acho que é 17 euros por ano. Smart Game Booster. Nunca mais me aconteceu. Ele desliga para aqui coisas. É que depois o jogo não só atrofia o meu PC tudo também, não. Fica o PC todo. Sim. Começa a alegar, não é? É. E cravar tudo. Eu realmente já também nunca mais fiz um formato neste computador. Ele realmente precisa. Era que eu ia dizer. Se queres mesmo jogar, é formatar e jogas logo. Tu nunca o limpas. Ou seja, uma coisa. A tua BIOS está atualizada? Ui, ainda bem que me perguntas isso. Eu tive um stress há um mês e tal, que andava a comprar uns de memória e o caralho todo. Fiz uma data de merdas, é que tive assim, olha, acabou de sair drives da Nvidia esta semana. Eu tinha a BIOS de há 2 anos, já tinham saído para aí umas 3 versões novas. Instalei a cena nova, smooth. Já nem lembro como é que se atualizava as BIOS. Se vais ao site, em primeiro lugar lá da borda, vês qual é a versão que tens. Estou a ver a versão deles. Pões uma pena e depois lá atrás no sítio certo. Quando ligares o PC, carregas no Dell e vais atualizar. É assim que eu faço aqui neste. Não, mas acho que existe um programa que tu atualizas no Windows mesmo. Depende da board, Há boards e marcas que dá para atualizar através do Windows, há outras que não dá. A minha é uma 450, não sei quantos 450. É que eu sei que tenho o resto tudo atualizado, só não me lembrei da board. Isso é muito importante. Não te esqueças, não sei se sabes que há aqueles sites estranhos que o pessoal às vezes vai ver. Sim, estás a ver, para adultos. Também. Mas às vezes acontece que distraidamente o pessoal instala Trojans, que na prática o que estão a fazer é minerar bitcoins à custa de poder-se. E isso explica que às vezes o pessoal está ali entretido. Pá, tipo, o meu computador está muito lento. Alguém está a fazer Bitcoin mining à custa do teu computador. Tem que fazer uma... A cena que eu não tenho... É o custo de vez um par de mamas. A cena que eu nem tenho coisa... Não joga Star Citizen. A cena que eu nem tenho o Windows normal instalado. Eu tenho uma versão que não instala aqueles extras todos do Windows. Mas isso não... Acho que não é igual. Muito, não. Adianta, que não instala aquelas merdas todas que nós não usa. Tu apagas aquela pasta e nem sequer te deixam instalar. Man, eu vou dizer uma coisa. Um gajo
Isto hoje em dia, compras cópias de Windows a 15 euros, 12 euros. 5 euros, 5. Pronto, eu já não quero dizer isso, mas pronto. Por isso, não vale a pena. Estás a usar uma versão pirateada. Foda-se. Só as merdas que um gajo pode ter. É verdade. Mas acho engraçado que eu comprei a chave original no Windows 10 e vinha lá escrito que me dava para os Windows a seguir. E deu para o 11, passei para o 11 deu, agora não sei se para o outro também dá ou não. O que está a falar? Olha o Vilute. O Vilute está ali na live. A ASUS e MSI consegues. Olha, ele está a dizer que a ASUS e MSI consegues. A minha é uma MSI. Está aqui BIOS. É 570 Plus BIOS. BIOS não, é X570 Plus. Então tu é superior à minha, não. A minha é 450 Game Plus da MSI. Há aqui um último update que saiu no dia 7, no 17/7. Vou cá sacar isto a ver se consigo. Metes isso, se não der diretamente pelo programa, metes isso no C2 pontos, crias uma pasta a dizer BIOS, enfias isso lá para dentro, depois vais ao. Nem é preciso sacar as penas nem merdas. Olha, depois vais à BIOS e está feito. Alguém ouviu falar disso? Do quê? RSI Zeus? Não vai sair hoje. É assim que eles vão anunciar? A Zeus. Está toda a gente no chat lá a falar. A primeira nave fez. Que fez quanto? Que usou o quanto? Não. 25 SCUs de Gold. Vai ser para. Quanto é que dá? 25 SCUs de Gold? Deixa lá fazer. Olha, o Psycho, hoje fiz 2 tradingzinhos que já está a funcionar bem a venda do Jump Point Terra para Horizon com a Fast Time. Dá 300, entre 360 a 370. Mas tens que investir bem. Quanto é que investiste? 1,5 milhão. O quê? Mas vende a Fast Time? Há coisas à venda que não se vendem noutros sítios? Está em Pyro, Terra e no outro Jump Point. Tens vários materiais que podes vender depois nas cidades. Diga uma coisa, eu vou atualizar aqui as BIOS só assim por acaso. Isto é só. Este aqui também é para. Sim, por acaso. Assim, isto está aqui a dizer que isto está aqui o sistema a dizer que isto é para pôr numa flash. Não é. Numa flash. Uma pena. Se tiveres, mete. É preferível. A minha barboard tem mesmo um sítio para pôr essa pen, que diz lá atrás BIOS, uns não sei quantos. Sim, mas isso é quando. Play, isso é quando dá merda. Dá merda. Mas eu ponho sempre aí. Pronto, está bem. Então, quando há stress, podes pôr na mesma, não há stress. Okay. Mas normalmente tu podes pôr em qualquer porta, desde que seja da motherboard, e até podes fazer. Como o Pardal também estava a dizer, também podes pôr numa pasta. Sim, também tens acesso. Para meterem pens já não vale a pena. Eu queria sempre uma pastazinha no C2 ponto que estava feito. Como sempre fiz assim, deu certo, pá, olha, sim. Não está mal feito. Dá um bocadinho mais de trabalho só. Bom dia. Bom dia. Ora, bom dia. Então, como é que vocês estão? Tudo bem, andamos aqui Meus sobrinhos. Andamos aqui na especulação. Já estou lá. Estás lá? Estás aonde? Estou lá. Os meus pensamentos já lá estão. Em Pyro. Já sabem que para Pyro vai ser só os concierges, os que têm goodies e alguns escolhidos por eles. Não metas nós. A maior parte daqui estão todos concierges. São todos quê? Concierge. É pessoal que gasta mais de $1000 num jogo. De gasto dinheiro do que deve. Cheio de dinheiro. Gajos gastam mais dinheiro do que deve. Foda-se, €1000 nesse. Foda-se. 1000? Mil? A maior parte dos gajos que estão aqui gastam mais de €4000, meu. 4.000, 5.000. 1000. É para mim. Já joga muito. São trocos. São trocos, 1000. 1000 é para meninos. Eu quando ouço alguém dizer 1000, não sei se choro se riu. É verdade, mas olha, eu a mesma coisa. Eu com o dinheiro que já gastei já podia ter um computador topo de gama, não.
Também não Isto é que me faz fales pensar. nisso, não fales nisso, não fales O nisso. computador também que ele gastou, estou a perceber. Há simplesmente dinheiro para gastar, pois eu saquear, né? Porque aquilo é caríssimo. Em vez de comprares uma casa, investe. Eu confio isto e que eu vivo numa casa alugada. Vives numa tenda. Mas olha que a casa alugada dá menos problemas de uma casa comprada. Epá, eu no jogo queria uma nave, pá, e tal, então olha, não posso investir na casa, tipo que investir no jogo. É mais ou Isto, menos. juros, eu estou muito altos, olha, vou investir no Stasi. Faz a tua casa numa nave grande, uma carraca, uma coisa assim. Mas estes gajos não entram outra vez em direct, pá. É só às 11 agora. É só às 11? É. Eu estou a almoçar. Não, mas estás a falar sério. É mesmo às 11? Estou a falar a sério, estou a falar a sério. Então se for só às 11... Então, olha, se vais ver aí o Shadow e... Olhem lá, diz-me uma cena, já pus na pen o quê? Só tenho que reiniciar o PC e ir para a BIOS e como é que se faz a atualização? Oh... É que já não lembro, já não fiz já há tempo. Tem lá uma cena de Tools à partida. Tools. Dados, em cima à direita diz Tools. E depois diz lá firmware upgrade, BIOS upgrade, pá, qualquer merda upgrade. Depois selecionas a pena. Pode estar no F, no G, no H, no N, whatever. Selecionas o fecheiro, fazes read. Ele primeiro vai-te ler para confirmar que o que estás a inserir está ok. Depois, quando der o ok, ele diz: tem certeza que quer fazer upgrade? Tu, sim. Depois, passar tipo 5 minutos, está feito. E ele reinicia o PC. Depois vai-te dar a BIOS outra vez. Tens de chegar ele vai-te abrir automaticamente a BIOS. Tens que ir lá e fazer save and exit. E está feito. Mas atenção, se quiseres ativar o XMP2 ou 1 ou merdas, se quiseres fazer modificações, faz porque ele fez reset. Não, eu tenho tudo no Origin. Pronto. Não te assustes que ele depois vai dar a BIOS outra vez. É só fazer save and exit e está feito. Há quanto tempo é que tu não atualizas isso? Hã? Aí é o Camacho. Há quanto tempo é que ele não atualiza a BIOS? Desde que recebi o PC, já faz quase 3 anos. A sério? A sério? Mas acredita, há banda de gente que não se lembra. Há banda de pessoal que não se lembra. E eu era um deles. Que andava aqui com isto já acompanhei. Esta máquina recebi há 3 anos, já há 3 anos que nunca formatei e há 3 anos que nunca limpaste a pasta do tempo? Dos cheiros temporários? Não, nunca limpei nada. Nunca? Tenho que reiniciar, eu tenho que fazer um formato neste PC. Não precisas de formatar, homem. Tu tens aí que só 4 coisas que limpas que te chegam, meu. Tenho que formatar, sim, que é para pôr tudo de origem. Minha pasta dos download tinha acho que eram para aí uns 48 GB. Foda-se. Todas as semanas limpa a pasta de tempo. Tem a pasta de dentes. É daquelas coisas que um gajo. Só te lembras quando chega. Epá, mas eu tenho. Vais instalar qualquer coisa, por exemplo, e já não tem espaço. Assim é que te lembras de ir apagar as pastas. Não consigo entrar no vosso servidor. Está tudo a jogar outra vez. Oh, como caraças. Queria ir ver se apanhávamos máscarazinhas enquanto isto está a fazer tempo até às 11. Só me falta apanhar as outras duas sem ser do Vandul, pá. Mas não consigo entrar. Só no do Psycho é que eu consigo entrar. Tinha que ser. Eu tive quase 10 minutos para parar no deles, até que desisti. Também esquece. Ninguém sai. Vamos lá ver. No site ainda não saiu nada nenhuma, né? Não, isto agora quando for o próximo panel é que se eles puserem alguma nave nova aí agora vai aparecer. É isso mesmo. Aparece que eu tenho que fazer melt aqui da A1. Ainda não consegui fazer melt, foi da F8. Ando numa, vai, não vai. Vai, não vai. Mas eu estou a gostar tanto da nave. Mas isso do melt é o quê? Tipo, dás a nave e recebes o dinheiro, é isso? É, recebes o dinheiro e depois fica-te numa zona em que tu mais tarde podes ir lá buscá-lo outra vez. Espero. Ou seja, mas podes buscá-lo outra vez? Como assim? Se deste melt, recebes o dinheiro. Não, depois tens de comprar a nova outra vez. Em créditos, certo? E depois, se tu fores ao teu hangar, vais ver uma coisa a dizer buyback.
O buyback é tudo aquilo que tu fizeste melt ou vendeste e ficaste com o dinheiro no jogo, não é? Podes ir buscar outra vez. Tu dás melt e o dinheiro vai parar ao jogo, não é dinheiro. Isso não vale a pena, o dinheiro do jogo. Não, vale. O jogo. Não é dinheiro do jogo. É créditos. Créditos no site. É no jogo. Ok. As coisas nunca se misturam. Isso mesmo. A questão é, compras uma nave por 100 euros. Se quiseres vender ou dar melt, eles não te devolvem 100 euros para o cartão, né? Ficas com o crédito de 100 euros lá na loja, digamos assim. Na loja, podes ir buscar outras. Ok, na loja, exato. A 100 euros ou mais. A 100 euros, depois se for mais. Não, 100 euros, é sempre assim. É sempre o que deste, é o que te ficas. Sim, mas imagina, a nave custa 170. Fica a 70 dólares. Não, certo? se compraste a nova 170. Se tiveres 100 euros de créditos, sim. Sim. Isso. É, né? Mas imagina que compras a nave a 100 euros. Ela agora neste momento vale 200. Tu se a venderes não recebes 200, recebes o que deste. Ok. Temos aqui. Não quero isto. Quero esse calma. A cena dos buybacks, não sei se percebeste bem, mas basicamente o jogo dá-te uma oportunidade de voltares a comprar o que já foi teu. Várias vezes, não é? Podes fazer várias vezes, sim. Melt várias vezes, se quiseres, e ires lá buscar. E de 3 em 3 meses eles dão-te 2 tokens. Tokens podes ir buscar novamente o que fizeste. Não estou a perceber. Imagina assim, tu dás melt uma nave que custou 100 euros. Sim. Tu devolves, ficas com 100 e depois gastas esses 100 noutra nave. Tu podes ir buscar outra vez, não podes ir buscar porque já gastaste esse dinheiro. Não, podes ir buscar, mas tens de pagar outra vez. Tenho que pagar outra vez 100. Ou então esperas que te ofereçam os 2 tokens. Os A parte boa. Estás a confundir o homem, Não, eu estou a perceber, eu estou a escalar. Os tokens é só. Os tokens é só a possibilidade de tu ires comprar uma nave que tu já tiveste. Tu não podes ir. Imagina que tens 10 naves que já tiveste, né? Compras 10 naves, vendes 10 naves. Elas ficam em buyback. Não são tuas, estão lá só em buyback. Sim. Tu dizes, quer comprar as 10 outra vez? Não podes, só podes comprar 2 naves 3 em 3 meses. Eles dão-te uns tokens. Mas a parte boa disso é que se a nave, imagina, vendia 100, ela agora vale 200, a parte boa é que eu posso comprar outra vez a 100, né? Se forem um Warbound. É o mesmo preço, Quando fazes melt de 170, mesmo que ela aumente, podes ir buscar 170. É bom. Acho que isso mudou, né? Quando mudou esta cena, isso mudou. Porque eu, por exemplo, mudou já há um aninho para aí. Eu tinha a SRV mudou de preço, eu perdi o CCU, claro, como mudou de preço, o CCU já não é válido, mas a nave posso ir buscar ao mesmo preço. Eu acho que não, por isso é que houve montes de malta que deixou de fazer loja, digamos, deixou de fazer negócio com isso, foi por causa exatamente dessa situação. Eu acho que podes ir buscar, se calhar podes ir buscar, mas é o Warbound, será isso? Já não tenho a certeza. Mas isto com créditos não dá, isso a gente já sabe. Com tokens, raramente. Quando falamos em Warbound, quer dizer que tens de meter dinheiro novo no jogo. No jogo, ok. Pronto, por isso nós chamamos isso Warbound. Nós, eles. Mas eu acho que é isso. Mas também não tenho a certeza absoluta. O que tenho a certeza é que não dá para voltares a comprar como o Play estava a dizer. Andas ali a brincar, pimba, mesmo que a nave já vale 200. Porque isso era como muita gente fazia, muito malta que tinha naves e não sei o que, não tinha naves nenhumas, tinha as naves todas em buyback e depois tu chegavas lá para deles, olha, quer comprar aqui uma Gladius? O gajo ficava lá, sim senhor, não tinha a nave, não tinha dinheiro investido nenhum na nave, que ela estava em buyback, né? E dizia-te, olha, então são 100 euros, e a nave para ele custa-lhe 70. Tu davas-lhe os 100 euros, ele comprava a nave por 60, passava-te a nave e ganhava 30 euros de nada. E eles para cortar essa merda, agora já não dá para fazer isso. Mas tu podes vender naves a outros jogadores? Podes vender entre aspas. O dinheiro das gift. Podes oferecer, não podes vender. Tens lá um botão que diz gift. Podes ter uma nave tua e ofereces-me a mim. Se depois eu te dou algum dinheiro ou não, isso aí, amigo, posso estar a pagar uma cerveja. Eles não, a CIG não tem nada a ver com isso. Claro.
Exato. E só podes fazer gift uma vez, atenção. Ou seja, se tu compras uma nave a alguém que não é a CIG, tu já não podes fazer gift, porque esse gift já foi usado para chegar a ti. Fazes melt e depois ir buscar outra vez. Sim, pá, mas já não confundas mais o homem, que isto aqui é um filme muito grande, esta cena da loja. Isto é um bocado complexo. É verdade. Todo este jogo é complexo, desde o site, desde as naves, desde... Não, isto não é um jogo. Isto é um simulador, desculpa. Isto é um simulador. Tens que fazer as coisas como elas são. Como elas são, nem mais. Nem mais. Mas olha, eles anunciaram coisas muito fixes, sim, pá. Muito fixe. Muito fixe é pouco. Só aquela cena do replication layer e do server meshing está muito bem explicada aqui. Caraças, mano. O gajo pensa que assim, isto é muito difícil. Mas se calhar desaparece lá algum gajo, um crânio qualquer, um puto novo, e que em termos informáticos resolve aquela merda de uma maneira simples, dá uma ideia diferente e que E vocês repararam no Wii das naves naquela cena? Sim, muito fixe, mano. Muito louco, mano. No quê? As naves e dos players. O Wii novo da cena dos MFDs e tudo. Ah, sim. Tudo muito compacto, mano. Muito fixe. Sem ter aquela merda toda ali a spamar ali o vidro todo, mano. Foda-se. E os extintores? Agora vamos ter que andar sempre com o extintor assim, foda-se. Graças. É os bombeiros e o rescue. Olha, e os efeitos de água? Estão está fixe. Porra. E o som das pedras quando caíam na água e aquela merda quando rebentavam? Caraças. Bem, já joguei muito jogo, mas aqueles efeitos na água... Eu estou a ver ali, pelo menos, naquilo que eles anunciaram, pelo menos uns 20 frame drops. Não, tu vais ter a opção depois... Mas também viste outra coisa, não sei se vocês viram, mas havia uma das imagens que estavam a fazer a cena e dizia lá em baixo DCLSS. Ou seja, os gajos também estão a começar a meter a tecnologia também lá nos coisas. Isso é muito bom, que isso ganha da FPS mesmo. Isso vai ser só a única hipótese. Isso é a única hipótese para usar Citizen. Mas eles falaram nisso. Eles têm uma tecnologia deles própria para isso. Tens a da AMD, tens a da Nvidia e vais ter a deles para fazer frame generation. Mas tu vais ter a opção de pôr essas coisas todas, não é? Por exemplo, o mar mais definido, as nuvens e tudo, vais ter aqui alguma opção de pôr high, low, medium, não é? Porque se for tudo fixo, se calhar há muitos PCs que não vão aguentar com essa merda, não é? Não, mas também não se assustem, estilo, eu não sou o boring a falar disto, mas há muitas coisas que são modificadas para melhor que nem sempre requerem mais recursos. Às vezes até requerem menos, porque são mais bem feitas. Olha o quanto. Mais optimizadas. Exatamente. Mas este círculo aqui do quanto? Antes era uma bola inteira, cheia de coisas e tal. Eu notei que ganha mais 1 ou 2 frames nisso. Aquele resquilhado. Só. Aquilo aqui dava uma claridade aqui no monitor que no caraças, aqueles círculos todos. Olha, para quem não estava aqui há bocado, eu ativei o HDR no Windows e depois no Star Citizen, tens de fazer sempre os dois separadamente, e ficou um escândalo total. Ficou super. Mas qual é o teu Windows? É o Windows 11. E se ativaste aonde? Já ninguém usa. O meu fica escurinho e perto de definição nas letras. Não, mas tens que ir ao Windows, ou Devils. No Windows não, eu também fui, tens lá eu a calibração. Eu perco que a definição é mesmo nas letras e no Windows, não é no jogo. Se calhar é por ter o monitor ser ultra wide. Mas onde é que tu ativaste isso no Windows? No display, é logo display settings e está logo ali. A ver se experimento isso. E depois ativaste no jogo, foi isso? Pois, porque antes no jogo não dava para ativar porque não tinha no Windows ativo. Mas o teu monitor tem que suportar HDR. Okay. E não vi frames não tem a perder frames.
Talvez vá perder em cenas de mais malucas, de dogfights ou assim, mas na estação não tem nada, mas ficou tipo ridiculamente incrível. E eu nem tinha aquilo no very high, estava no high. Bem, as missões estão a funcionar com uma perfeição. Eu não digo nada. Okay, that's not good. Mas agora os marcadores só aparecem no último inimigo nos bunkers, pá. Não aparecem nos últimos dois. Isso não deve estar ainda bem otimizado. Mas parece que não está fixe. Não é por aí. Há bocado fui fazer uma missão Horizon e apareceu nos últimos dois. Os últimos dois foi? Okay. Já nos patches anteriores havia alturas em que não aparecia. Havia alturas em que aparecia no último e havia alturas em que aparecia nos últimos dois. Coisas. Ultimamente tenho feito aqui os bancos e é sempre no último. Pá. São cenas. São pequenos bancos, também não atrapalham. Nem devia ter nenhum marcador, não é? Devia ser realístico. Estranho. Manda-me lá o capacete de cima, rapaz. Eu não sei se vocês repararam, vocês quando se sentam agora num banco, não é? Se puserem em terceira pessoa, a vossa personagem faz vários movimentos, como os NPCs. Já não fica assim parada, só olhar ou caraças. Eu no dia sentei-me num banco, fiquei sempre a olhar para trás. Olha, na Cutlass Black. Estava sempre a olhar assim para trás para o lado. Depois entrava, saía, continuava a olhar para trás para o lado. Que puta. Oh. E ontem nasci em Horizon. Fui apanhar o transfer. Estavam os dois transferes, pareciam que estavam a pinar, a acasalar um com o outro e não. E estava bugado, tive-se mudar de servidor. E back. E back to back. Jesus. Olha, um polícia invisível, já achei aqui, acontece. É stealth. Voltei. Voltaste lá? Foi tudo bem, já está instalado, as minhas são atualizadas. Olha, já ficou bom. Tu está a ouvir bem, por isso já ficou bom. Vês drivers? Sim. As drivers têm que estar atualizadas, só se eles atualizam outra vez tudo, mas eu vou ficar. Não, está atualizado. Uma coisa, outra coisa. As drivers eu sei que estão atualizadas, que eu desatualizei tudo e voltei a atualizar. O Windows está atualizado? O Windows está. Mas eu de qualquer maneira tenho que formatar um dia isto aqui e hei de comprar mesmo um Windows original. Vamos fazer esta merda agora entre 5 a 12 euros, ao caralho. Um Walkie Shop. Exatamente. Foda-se. Nem te chateias. Deixa-me lá então agora começar o jogo. Eu vou fazer para fazer verify. Vamos pipoquinhas para comer. Vamos tirar a barriga. Estou aqui por ver uma série enquanto essa merda não anda. Vou ver uma série. Olha, já saíram foi 2 episódios do Loki. Não sei se alguém aí vê. Viu? Loki.
Loki. Ainda não viu o Por acaso ainda não vi nenhum. Esta season está muito boa. Muito bom. Ainda não vi nenhum, tenho que ir ver. Season está muito Não fixe. nesse padre. Eu só vi o primeiro. Ainda nem comecei a ver, sinceramente. Olha, está aqui um leak que o Brian Chambers has said on French stream that Squadron 42 is feature complete and in polishing balancing state. Isso vai ser a grande surpresa que eles vão ter aí lá para o final da CitizenCon. Polishing state, ainda vai demorar mais. Então agora estão a meter a água, estão a meter isto tudo. Isso já deve estar, já estavas a ver ali. Vocês estão todos no mesmo servidor? Não, eu não consigo entrar no dele. Estou no do Psycho. Não estou a jogar. Eu já vou entrar no servidor de gente que eu estou a carregar merdas. Pronto, eu entrei no servidor do Psycho também. No dele dava. O Devils estava cheio. Como estou a ficar com um mau pressentimento, nem me apetece entrar. Então. Se me terem mandado já flyable, vai já tudo outra vez com a pizza. Vai já o dinheiro todo com o caralho que gastei nos componentes. Eu para mim, quando há grandes patches em como por novas naves e tudo, eu acho que ia haver wipe. Eu acho que vai ser aquelas cutters. Eles para oferecerem àqueles gajos, deve ser as cutters. Aquelas cutters scout e essas coisas. Sim. Deve ser qualquer coisa assim. Olha, continua a mesma merda o jogo. O que é que acontece no jogo? Eu mostro-vos. Eu até te mostro. Aquilo começa a legar. Olha aqui. Tudo, a quebrar. Até o PC está-se a atrofiar todo, mano. Foda-se isto a sério. Deve ter qualquer coisa aí ligada que está a baralhar aquela merda toda. Dá acesso ao NDS com o boring e o boring faz-te ao teste, pagas em AUEX. Não é. Pagar em bitcoins é mais. Olha, não consegui ver? Não, não. Lá está, tipo, eu estou a fazer stream do jogo. Só agora é que me deu no Discord a dizer que já pus lá. Olha, estás na cama? Yeah. Estás na cama, yeah. Mas vê bem. Olha aí, eu estou-me a tentar mexer, olha, brecou. Mas está dentro do jogo, aquele bate mal. É? Espera aí. Vai à consola, não tu é Play Info 4. Diz outra vez? R. Tab. 3 tabs. E depois... Não, é o tab de... Não, então peraí, R underscore R. Carrega na tecla tab. Sabes qual é? 3 vezes. E agora mete um 3 ou um 4 a seguir e dá enter. 3. Não. Só o 3 ou 4. 4 dá mais informação, mas o 3 é capaz já. 3 e 4? Não, 3. Mete só 3. Só 3. Tira lá a consola. Agora está a correr bem. Mas como os frames do caralho. Pode ser os shaders estão a carregar. Por exemplo, agora aqui está bom porque já fez o render. Quando faz o render bem, no sítio fica bem, mas isto não. Mas isso é em todos os PCs. Não, no meu PC. Não, olha aí, olha agora. Sim, não costuma ser depois assim. recupera. Olha, vai recuperar. Mas não costuma ser assim, é isso que eu estou a dizer. Isso quando instalas drivers ou qualquer coisa, isso faz sempre isso, mano. Não faz. É isso puxa a consola. Olha aí, ó. É impossível. Eu nunca me agora fodeu. Agora já isto não me acontece, não. Quando acontece isso é alguma merda. Mas joga? Ó, agora está bem outra vez. Porque normalmente os renders não demoram assim tanto a fazer. É porque ele está a demorar a fazer os renders. Olha aqui. Aqui joga-se, mas a fazer. Foda-se.
Estavam a dizer que estavam oferecidos aqui repousados cá em baixo, caralho. Porra, está o estrunfo, coitado. Chupas. Aqui é só chupas-chupas. Ah, mas estou aqui todos daqui, espaço uns aos outros então. É, aqui é chupas-chupas. Não, eu e o Pardal somos generais, só somos chupados. Não, os generais é que vêm aqui fazer serviço. Alta aí. Alta aí. Isto é por rank, é? Canal do Discord para este tipo de. É por rank e acaba aqui. Também não é assim. Aqui não passa. Aqui não passa. Quem quiser jogar, diga, está bem? Até já. Então vou arrastar o estrunfo para cima, coitado. Oh. Diz? Control, Shift, Escape. Mas qual é o Shift? Shift é que está por cima. Sei. Mas queres que eu faça no Windows ou no jogo? No Windows. Quero ver o teu gestor de tarefas. Mas pode deixar o jogo aberto. Estou a deixar, só que ele está-me a... Tenho que ir para o Windows, espera aí. Só que agora tenho que pôr o jogo no monitor. Também era bom ver se estou tarefas com o jogo fechado, para ver se aquilo estava a carregar. Não tem nada. Não, mas eu não vou jogar não vou fechar o jogo. Agora, pronto, o meu PC agora está-se a atrofiar todo também. É que quando tenho o jogo aberto e está a acontecer, o jogo do PC também fica todo atrofiado, não? É isso, eu estou tarefa. Eu não tinha pegar o PC da minha mãe. O Windows normalíssimo estava com o processador sempre a 78, 80 e tal, 78, 80 e tal. Depois aí pensei que era um Trojan. O que é então aí? Control, Shift, ESC. Sim. Olha, para quem gostar de PVP na Twitch da Atomo Esports vai começar o evento deles, não é? É isso. Mas não está a dar. O que é que queres ver? Está CITIZENCON. Mete em desempenho. Para ver a tua RAM, meu caralho. É a tua RAM. Só tens 16 GB de memória, está explicado. É a tua RAM. Mas, é assim, mas isto não costuma acontecer. É isso que eu também acho que não é por aí. Eu sei que não, mas também ajuda. Claro que ajuda, mas já joguei muitas vezes com 16 GB e não acontecia isso. Não é atualmente. Não, mas é que não acontece, é isso que eu estou a dizer. A mim acontecia-me o que acontece ao Camacho. Ao Camacho, sabes o que é que está a acontecer? Quantos discos tens? Tenho 2. Tens 2. Olha para o teu disco E. Isso, mas é o HDD, mas eu tenho o jogo instalado no SSD. Mas o que é que tens no HDD? Não tens não. Não tens não. Não tens não. Olha, não feixes, meu, não feixes. Mostra lá o que estavas a... O que é que tens no HDD? São os jogos, outros jogos extras. Não pode? Então se não estás a usá-los, ele não pode estar a ser usado. Olha ali, está no C. Não. Sim, mas isso pode ser Abre lá outra vez aquilo. Pode ser o launcher só. Vai ao desempenho, carrega no disco 1. Olha para esse gráfico. Está explicado. E agora a questão é, ele pode estar a usar isso para memória virtual, que é o swap drive do coisa. Se ele tiver a usar isso para memória virtual, ou se ele tiver a usar isso para cache de shaders, ele cada vez que tem que ir ler ou escrever merdas ao disco, encrava-te completamente o jogo, o computador, percebes? Pronto, então, mas como é que ele faz isso de vez em quando e há dias em que ele está a correr bem o jogo? Olha para aí, tens isso a 100% quase. Sim, eu sei, eu estou a perceber, mas porque é que às vezes o jogo corre-me bem e há um dia qualquer que precisa correr mal? Podes ter qualquer coisa a correr aí. Vai outra vez aos processos. É que até responder está lento, como tu vês. Vai ao disco. Aí nas colunas. Isso, carrega. Agora, carrega o contrário. Não, deixa estar assim. Olha, mas estou a ver a stream. Mas qual? A do Star Citizen? Sim. Estás a gozar, mas já começou? Vocês estão a ver a fazer? Eu não. Olha o... Espera aí, deixa lá já ali o caminho. Isso não está dividido por discos aí? É tudo junto. E aí não dá para ver. Mas ele tem o Star Citizen a comer-lhe... E o Star Citizen está fechado neste momento também. Não está fechado, está aberto. Está aberto. Sim, mas está em stand-by. Vai lá mesmo ver onde é que... Olha, carrega aí no Star Citizen, em cima do Star Citizen. Aí, carrega em cima. E vai ver. Rato lá direito.
E vai ver aí ir para. Não, abrir a localização do ficheiro. Foda-se, isso tem que estar no E, caralho. Não Não está. tá, mano. Como é que é Não. possível? Isso eu sei bem que tem que estar no SSD, caralho. Isso tive a certeza, já uma data de vezes. Olha, ó Camacho, desculpa lá a pergunta. Tens alguma coisa que a gente não possa ver no teu disco E? Que eu saiba, não. Então abre aí o disco E e deixa ver o que é que tens aí, pá. Bizarro. Estás a fazer download de nenhum jogo, não tens nenhum launcher aberto de nenhum jogo. Isto é tudo de jogo, tem aqui a cena do Blender. Não tens nenhum jogo, não tens nenhum launcher aberto, nenhum jogo, e estás a fazer update. Saiba, não. Ih, mas não mamava. Ele nunca apagou os fecheiros das... Olha aí o Discord, olha o Discord. Certo? Já instalou e desinstalou coisas. E aquilo deve estar cheio, meu. Por exemplo, isto aqui do VR, eu não estou com o VR ligado, porque é que eu tenho o VR ativo. Isso são demons, não te preocupes, não está a comer nada. Olha, sabes o que eu vou fazer? Eu digo o que eu vou fazer. Formato C2 pontos. Tu já formataste esta merda toda e vou já comprar-me aqui. É só magrinhos ali naquela stream. Eu deixava o Boring entrar aí no N10. Claro, deixa o Boring ver isso, pá. Deixa o Boring entrar aí no N10. Não, sabes porquê? Eu tenho um Windows falso, para já. Isso é a primeira coisa. Gasta já 5 paus. E o gajo que me ajudou a instalar isso, ele é que me foi com a coisa. Aqui esta cena é tipo, é o Windows, só que só não instala aquelas cenas todas extras que o Windows tem. Só que tu não podes atualizar, porque se atualizar. Não, ele tem aí qualquer coisa a correr que lhe está a baralhar aí. Two people, then challenge them again to add 6 people, and yeah, that's what we do. If you can do it live, you can do it live. What's the thing you're most looking forward to? Pyro? Pyro? Olha o que é que o pessoal todo diz. Just wait. Pyro. Remember, there's a day 2. Also, you may have missed it during Chris's announcement. The Pyro Playground, which we're about to go to Dan Haubeck, he's going to show us, is actually going to be available in the new Star Citizen preview channel. You can learn all about the preview channel and how that's going to work up on the RobertSpaceIndustries.com website. There's going to be a selection. There's going to be a lottery of people who got the digital goodies pack from CitizenCon. Those people in our concierge, and of course, our selection of our most devoted testers, and then they'll be able to play in the preview channel throughout the remainder of this year before it goes to PTU and then eventually its live release. So with that, let's go to the Pyro Playground. Dan, take it away, man. Pyro Playground, Thanks, Jared. It's good to see you. Glad to see you're back out from backstage. Welcome back, everyone, to CitizenCon 2953. We are back on the show floor. Specifically, we are at the Pyro Playground. Easily the key feature of the show floor. We want to give a quick shout out to our 2 sponsors who helped make Pyro Playground and Checkmate Station possible. Shout out to Celix Gaming and Asus Republic of Gamers. You guys literally helped make this show happen. You helped make the Pyro Playground happen. If you look behind me, you see all these amazing gamers who are experiencing Pyro for the very first time. It's one of the key features of CitizenCon this year, and we're so excited to bring Pyro into the hands of everyone who's here. Hopefully you guys get a chance to check out the Pyro Playground later today. I want to talk a little bit about what made Pyro so spectacular to bring it here, and to help me do that, we got Michael Smith. You guys may know him as Bayor, head of the player experience team, talking a little bit about what it was like to bring Pyro here. How's it going, Bayor? Pretty good, really good. Now, Bayor, really quick question. What were your expectations bringing Pyro into players' hands for the first time? I mean, it must have been a very kind of nerve-wracking thing. There's a lot of anticipation for something like that. So what was your expectations bringing it here today? Well, honestly, I didn't really have a lot of expectations because Pyro's an entire system. So it was just, let's get it out there, let's see what happens, and see how much we can get done, how much content we can get out. But yeah, I have no expectations. Yeah, it's so big that you just can't think about how big it is. It's so monumental. And from what I've been seeing, people are having a blast. Everyone I've seen come out of the Pyro Playground has a big smile on their face. Their faces look blown. They just look so happy to experience Pyro. And so what's the coolest reaction you've seen so far today? Honestly, a lot of it's been the environment, but the big surprise has actually been some of the FPS AI. I think players who are going to fight the FPS AI are kind of surprised they're so hard.
Some of that stuff is new tech, so it's neat to see players dealing with that and realizing, oh my god, I have to really struggle with this and really fight to deal with these AI. It's really fun. So would you say it's a little bit more improved than what's currently on live right now? Miles better, yeah. That's fantastic. So give us your 30-second journey of when you got your hands on Pyro, because we've had multiple internal playtests leading up to CitizenCon. I've been in several of them, and I know what it was like for me being in Pyro for the first time. But for you, what was it like getting to play Pyro for the first time? Honestly, by the time I played it, it was pretty polished, pretty surprising, and it was just so mind-blowing to see how different the environments were. But it's also moved a long way since then, and so it's been fun to see every single iteration. But yeah, the first experience is just super mind-blowing. It just looks so different. Yeah, it's just being on Checkmate Station. You could get lost there forever, and players only have 40 minutes to do the Pyro Playground. And I've seen people go back in line. I've seen people just like go and redo things that they didn't get a chance to do the first time. So what advice do you have for people who are here at CitizenCon? Spoiler-free, again, we want to give people at home something to look forward to. What is your spoiler-free suggestion for people who are here going through it? Honestly, I would suggest to get out of the station. The station is really cool, but get to a ship, get to one of the planets, and get to an outpost, and especially see if you can do one of the FPS AI missions, because they're really cool, and that's a really fun journey. And we have Chief Technology Officer Benoit here. Benoit, what do you feel? Completely unplanned. Didn't ask him to come by, and he just stopped in. Benoit, what do you feel about Pyro? Oh, Pyro is fantastic. I love the new experience. I love the new environments. I love the FPS we're getting on these machines here. If you were at the playground, oh my god, like this is great. So I'm super excited about the... Yeah. Sorry for cutting you off there. Yeah, I'm just looking at some of the screens, and it's so smooth. Like, it's so great to see people like enjoying Pyro for the first time. It was such a great experience to have for the first time for Pyro. So thank you guys for bringing Pyro to the players' hands for the first time. And we're going to talk really quick. Thank you, Benoit, for your photo bomb. Thank you, Bayor. We're going to talk to a player who just got to experience Pyro for the very first time. We got user Nick at Night here. So tell me, Nick at Night, again, what was your spoiler-free impressions of Pyro? Sort of impressions or feelings when you got to be in Pyro for the first time? Yeah, I mean, I think calling it a playground is just missing how immersive that is currently in this build. I, as Bayor mentioned, got out of the station, was able to see everything in the universe, and man, was it just amazing to kind of go between the asteroid belts, into the new planets, and see all those new things that you guys have been working on. So I was really excited. I love that. Yeah, there's some really cool things. I cannot stress enough how if you are here at CitizenCon, come over to the Pyro Playground, because it is just such an amazing experience. It's nothing like Stanton. It is so unique to its own vibe. So how do you think we did making Pyro here at CitizenCon? I mean, the people at home have seen bits and glimpses, but for you who's been able to see the whole thing, do you think we did a good job recreating Pyro now that you've gotten a chance to be in it? Oh, absolutely. I mean, from the game into the boost, to the community events, to the way that you guys have put everything together, I mean, it does feel like we are in Pyro right now. It's amazing. Good. We did it, guys. Everyone wrap it up. We're calling it a day. That's not true. We're still got another day of panels left to do. So last question. This is kind of a fun one. When Pyro makes it into live, where are you setting your spawn? Are you setting it to Stanton, or are you setting it to Pyro? Oh, Pyro, hands down. You heard it here. This guy had such a great experience with the Pyro Playground that he is going to set his spawn to Pyro. Nick and I want to thank you for coming up here. Really appreciate it. I'm going to throw it back to Jared really quick and make sure that we are on our way back to the panels you guys are looking forward to so much. We'll see you back here on the floor soon. Am I on? Am I live? I can't hear anything. Wave to me. Okay, there we go. Hi, everybody. It's very loud here in the community booths area. We're here in front of Soul Armada, Altama Energy. There's Atlas Defense Industries. I don't know why. I just decided I was going to pick on you today. It's all right, cool. We're here. I want to show something off.
So one of the things that happens anytime that we show up at one of these events, whether it's Gamescom or CitizenCon or even a Bar Citizen, is people give you things that you have to fit into your luggage when you go home, which is not always the easiest thing on an international flight. Today, just 9 minutes ago, I got something I'm gonna make some room for. So there is an org. They do this amazing, we had an older version, you may have seen me show it off before. Delta Consulting Aviation Products. They make air traffic controller manuals for every landing zone and POI in the Stanton system. The one I've had for the last 5 years is one of my absolute most treasured items, and the guy just showed up and handed me another one. So I don't know what I'm leaving behind from my luggage, but we're gonna have some like Survivor style, you must leave the island. So we're leaving something behind. So with this, let's take a look at Sol Armato here. Sol Armato is one of the community orgs that have a booth here. I don't have time to interview. We got to get to the show. I just want to see your jacket. Yeah. Show us your jacket. Big mini patch from Star Citizen. The Star Citizen. That's the killer. You got a giant Invictus patch. So, what legal clearance did you get in order to make that? Absolutely nothing. I'm sorry. It's one of one. Toast! He's floating around here somewhere. I won't tell him if you want. All right, let's come on over here to what is this? Altama Energy. You might have seen Sigelian from Altama Energy in the cosplay contest before we went to lunch. Altama, how you doing, guys? I noticed this full-size Starfarer in Lego. I will trade you a flight deck man. No, I'm just kidding. There's no way I'd get that back through customs or survive on my luggage. And then, of course, over here, we have Atlas Defense Industries. Oh, hi, Jesse. Hi, how you doing, Jared? I work with Jesse in the office. We have Atlas Defense Industries over here. What do you guys got going on? Oh, we got a raffle going on, so if you haven't come by, sign up for You got a raffle? Yeah, we're giving away 3D printed stuff, so I printed out some awesome stuff like this Tiger's Claw here. I've got a little Pisces here, and then some 3D printed artwork here that I've done up. So if you want to come over and get in the raffle, we're also giving out a ship at 5. And we're giving out every hour, so come on over. What happens if I win? Oh, well then you get an awesome background from our lovely JDM. All right. You might think Jared's being really bad at this and he's not putting the microphone in front of this guy's face, but he just offered me a back rub, and it was just better if that didn't go out on the live stream. Okay, we got one more thing to check out. What is this? This is for me to take home? What is this, touch me? Are you going to make room for it? Touch me? Oh my goodness. Wow. Wait. Oh. It's just like my book. Wow. At this point, I'm legitimately so tired I don't have anything to offer in retort. This is just dang cool. Oh, all right. So I'm in my ear. It's time to return back to Hall A. Talking Ship with John Crew, Ben Curtis, Ellen Batchelor Jr., and Mark Gibson is coming up. So stay tuned. After that, Navigating the Universe with members of our UI team. And like I said at the beginning, everything you were thinking you were going to see, you're going to see that and more. So stay tuned. That's coming up next. I'm going to sit down and have a refreshing beverage. Take care, everybody. I don't know. Whenever someone is in need of hope, you can feel it in the atmosphere. The spirit of Crusader. Keeping the universe safe and secure. Forge the future you want to see. The A1 spirit from Crusader Industries.
Hi everyone. Talking ships. Have we had a good morning looking at cool stuff? Great. My name's John Crew. I'm the vehicle director here at Cloud Imperium Games. And my name is Ben Curtis. I am the vehicle art director at CIG. So we're going to spend the next 45 minutes talking ship. We're going to show you some cool stuff that you've hopefully seen, some cool stuff that you're not supposed to have seen, but you probably already have, and some cool stuff, again, you're not supposed to have seen, but what you've seen is wrong. So hopefully we can clear that up for you all. Right, so that was the A1 Spirit trailer, pretty cool video. But we're now going to do a bit of a slightly deeper dive into the actual art and visuals of the ship. Mandei. 10 minutes. As we move into the heart of the ship, this area is kind of like really dominated by those 10 sci-fi bombs. And then we go straight into engineering, where you find the rest of the ship components that it needs. Up front, we've got a completely fully featured habitation area, suit lockers, weapon lockers, pod beds, everything you're going to need. And then right at the cockpit, we've had a two-pilot cockpit, and I think the Crusader engineers have done a fantastic job of putting everything that the pilot needs right at their fingertips. So, in the heat of battle, you kind of might just eke out that advantage. Exterior-wise, it's classic Crusader. We've got our recessed weapons. We've got our rear-mounted remote turret. And then underneath, it's all business. We've got the missile racks, and we've got the big bomb bays. And I think overall, Crusader have done it again. They've done an amazing job of packaging something that's like super feature rich and something stylish, sleek, looks fast, but still super aggressive. And then here is one last look. Oh, or not. Okay, that was one last look of the interior. There. So we had a really cool cutaway that you half saw. I'm sure we can show you that again later. If you like what you saw there, that is available now on that link and a QR code there that hopefully takes you to the right place. So that is available in Alpha 321, which went live Thursday. I've honestly lost track of time the last few days. So yeah, that's the current. Let's talk about something a bit further in the past. So, we have a timeline here from the today, all the way through to today in game. And throughout that time period, we have our manufacturers in law, starting with RSI in the very near future, going all the way through to Mirai, which is this year in-game. And over that, we have some very old ships, ships that people think are quite old. We have the Hornet, we have the Aurora, and we have the Gladius. However, as you can see, there is quite a gap from the current day to these old ships. So let's talk about one that is a bit older than that. Olha, Zeus. So, RSI Zeus. The RSI Zeus. So, in 2130, RSI made some major kind of advancements in quantum technology. They developed, or they released, the first ship that was kind of available to the mass market that had quantum capability. This kind of mid-range explorer really put RSI at the kind of forefront of ship development. Now, it was a really good thing, it really kind of boosted them as a company, but it wasn't kind of all good. Had some major issues with its whole integrity. That being said, there's always kind of been this demand for RSI to release the ships. It's kind of had this cult following that's grown up over the years.
I'm kind of very happy to announce today that RSI have kind of taken that challenge on board. They've developed a whole new vehicle that is designed to ferry a whole new generation of travelers across our universe. Visually, it's something that pays homage back to the original Zeus and something that's really is justified to have that name. And I'm even happier to say it exceeds all current safety standards and all our current ship production techniques. So, do you want to have a look at the all-new RSI Zeus Mark II? Okay then. Here it is. So, we are going to hand over to Elwin and Mark to go through this, and you can see there's 3 of them there. So we're going to do a bit of a deeper dive onto these 3 ships now. So, over to Mark and Elwin. Let's give them a welcome. Come on, let's go, let's go. Hi there, everyone. My name's Mark Gibson. I'm the lead vehicle content designer at Card Imperium Games. I'm Owen Batchelor. And I'm Owen Batchelor, vehicle art director in North America. What do you guys think? Awesome. All right, well, let's take some time now and take a look at this classic RSI design and see how we've reimagined it. So, when we decided we wanted to tackle the Zeus, we had to consider what direction RSI would take it in if we were going to do it today. We couldn't just remake the original Zeus because, although it was obviously a massive piece of history, all it was really used was transporting and moving around. So we had to consider exactly what we wanted to do with the ship. In the end, we decided to go for 3 variants, allowing you to pick which way you want to actually play the game. So what we're going to do is talk about those variants that we decided on in the end and go into a bit more detail with them. First of all, we have the ES. The ES is the essential. It's the long-range exploration version of the Zeus. It's designed to let you go out for a long time and explore the universe. Next up, we have the Mark. The Mark is the bounty hunter version. This is there for you so you can actually go out, find your targets, and bring them back. It's also been purposely outfitted so that you have all the tools that you need to disable, capture, and bring them home. Finally, the last version we're going to talk about is the CL, the Clipper. It might be a name people are familiar with if they know much about maritime. This is the cargo version of the Zeus Mark II. This is designed so that you can move your goods around the universe. Of the 3 variants, the Zeus Essential is the one that harkens back the most to the original design, with the original white on black paint job and the vertical stabilizers. We also worked to maintain the silhouette of the original, but brought that forward to modern day RSI design with tons of technical detail and layered panels. And on the underside, the landing gear and the underslung turret, as well as the entrance ladder, fold in perfectly flush, leaving behind a super smooth underbelly, just like the original design. Well, you probably all want to see what the inside looks like, so let's have a closer look. Despite the sleek and slim body of the Zeus, we've been able to pack a lot into it to give everything you need when you're doing the deep space exploration. You have a fairly comfortable habitation recreation area so that when you're out away from home, it's not too unpleasant. In addition to that, the rear room has a 32 SU cargo capacity, as well as being able to fit a Cyclone, so if you do decide to land on our planet, you can have a look around. Talking about the loadout, it's a ship designed for 3 crew. It comes with 4 size 2 shield generators, 2 size 2 power plants, 2 size 2 coolers, and 2 size 4 pilot-controlled weapons. And obviously the lower turret that I mentioned earlier is a size 3 remote turret. Now the Zeus Mark was always designed from the beginning to be a sleek and aggressive bounty hunter. As such, the black paint will help you stay hidden in the shadows until you're ready to strike. We've also redesigned the spine in order to embed an EMP and a quantum dampener, which allows us on the art side to really crank up the level of detail on the exterior. We've also added a second remote turret on the top. Looking at the interior of the Mark, you see that the habitation's taken a little bit of a hit.
It moved forward, but what we've been able to add in exchange for that is a massive armory. It lets you take all the different weapons and equipment you might need while you're tracking your target along the verse. Looking into the rear, we actually have a dedicated area just for the actual bounty hunter pods, similar to what you'll see in the Cutlass Blue. So you can stack up the pods and take multiple people back with you. It has less SU than the ES. It only has 16 SU. And it does have a different loadout with the components, only having 3 size 2 shield generators. Like Owen said, it does have a top-mounted forward-facing turret so that you can put the pressure on the target as you're chasing them. The EMP and QD drive are designed to stop the target escaping once you've caught up with them. Now, because the Zeus Clipper focuses on hauling cargo, we've decided to lean into the industrial aesthetic. We've covered the exterior with a warning strip paint job, and we've covered the exterior with more technical detail and armor plating. In addition to that, it comes with a remote tractor beam, which is mounted on the rear to the side of the ramp to make it easier to haul cargo in and out of the cargo hold. We've also added thrust capacity to the base of the wings. As you can see, there is an absolutely massive rear to it compared to the others. The habitation areas have been massively pushed so that you don't get much space, but we can get way more cargo in. It actually has 4 times the cargo capacity of the S, coming in at 128 SUs of cargo. This one also features 3 size 2 shield generators, and like Al mentioned, it has a size 3 tractor beam to make it much easier to get those cargo containers in and out as you're actually playing. What do you think? Ui, 128 é para combater com a freelancer? Não é com a freelancer, com 122? So, last year we introduced the Spirit, and anyone that may be playing on live the last couple of days might have seen a new ship adding to the verse, the A1. We hope to follow a similar route with the Zeus, where we announce it today, and then in about a year's time, ready to reveal to the public to actually play with. But this isn't just a concept. We're not just going to show you some images. The Zeus is actually in active white box development right now. Do you just want to have a look? Já está quase acabado, não? Shall we? Okay. All right. As you guys have seen with the Spirit, and with the many ships we've released thus far, our ships can, when they're finished, look absolutely gorgeous. But before any of them get to that point, they have to go through a very specific development process. And this is the first stage in that process. We call this white box. At this point, we've taken the concept, ripped it to shreds, and then reassembled it and plugged it all back together within the editor so that we can get a real good look at what players are going to see when they finally get this game. At this stage, with the Zeus, we've already ripped out all the thrusters, we've ripped out the landing gear, the turret, the seats, the beds, all of the interior spaces, plugged those guys back in, and we have what you see here. So again, the beginning of the process. At this point, we're able to jump in, start throwing in cargo, interacting with doors, getting in and out of beds, maybe in and out of toilets, and just getting an overall sense of what it feels like to interact with the vehicle. And it is very common that in this stage, we will make some adjustments from the original plan. As an example, on this ship, we've just made the decision to expand the center corridor, add a little bit more space to the rooms. And as a result, that's going to make it much smoother experience for players to traverse the interior of the ship, as well as for AI to traverse the interior of the ship. We've also expanded the main airlock that leads to the enter-exit ladder. And up here in the cockpit, we've separated the co-pilot seats a tad bit just to allow players to get in and out a little easier. So with white box, not the prettiest stage in the process, but it is essential that we nail this because it means we'll be able to deliver a beautiful ship that is also extremely fun to play. So that was the RSI Zeus in the 3 variants. Obviously, as the screen says behind me, it's available now on the Star Citizen website. You all follow that URL or the QR code behind me.
Now, we've just talked about the ship with the longest legacy in the universe. It was the first ship with the quantum travel. Let's change pace a little bit and talk about a much newer ship. Olha, uma nave nova. We're going to talk about the cutter. Olha a cutter. Good little ship. So, obviously, last year, IE, we unveiled the cutter, and you guys seem to love it. Some interesting information about it. It was actually the single most popular straight-to-flight ready ship we've ever released. You guys really, really liked it. In addition to that, it's actually the best-selling Drake ship to date. But what people didn't know, and we kept a very good, guarded secret that no one managed to figure out. No one. It was always meant to be a family of 3. Now, what everyone is already familiar with is the base. That's the version that's out in the universe right now that you're already enjoying. What we're going to do today, though, is we're going to talk about the next variant in the family. The Scout. All right, let's just take a minute and sort of enjoy the incredible work that the art team has done pushing this guy out. Sim, sim, sim. Sim. Isto para fazer agora mining é fixe. O mining com rock na minha. Acho que leva mais, ela já leva 1, 2, 3, ela leva 4, não é? When the original when the original cutter was released, it helped us to refine the Drake aesthetic. And now with the variants, we'll be able to add a unique identity to each version. On the Scout, we've decided to replace the main thrusters with a dual thruster system. And you'll see here we've also added a radar dish to the top, which relates directly to the scanning gameplay that comes with this ship. In addition to that, we have a series of exterior bottom modifications to just push that flavor a little bit further. And you'll see here a transition between the default and the Scout, so you can clearly see the differences. Mudaram os motores. Isto é agora Isto é em novembro. On the interior, we've expanded the rear section of the ship in order to include a dedicated standing scanning station, which will show up here in a second. Along with that, we've also increased the space in the rear to house the larger components that are necessary to support that gameplay. Now, expanding the rear did encroach into the habitation, but we were able to rearrange the components in that room so that nothing was lost in the transition. And on the cockpit, it's the same cockpit that you all know and love from the original cutter. From this view, you'll more clearly see the shift that we had to make in the rear in order to support the gameplay that we're trying to achieve. We're really proud of what the team has done with this ship, and we hope you like the Scout as much as we do. So, obviously, we've just introduced the Scout. What are the main differences between the base? It is a variant after all. So the first big difference is the radar. It has a size 2 radar, and to accommodate to supply that, it comes with a size 2 power plant and a size 2 cooler. I'm tripped on my own words. As well as the dedicated scan terminal that Ella mentioned earlier. Obviously, as you saw, habitation got a little bit cozier, and unfortunately it has lost 2 SU compared to the base, so it only has 2 SU cargo capacity instead of 3. Now, what we also want to do is talk a little bit more about the future of scanning, if people are interested in hearing about that. Okay. The gameplay of scanning, right? So what is the future of scanning? We'll touch on it lightly. At the moment, there are 2 main ways for you to interact with the scanning. The first one's obviously the scan, and the second one's the ping system. Both of these are going to be merged into a single system known as a scan wave. When you send a scan wave out, if you get any successful pings,
what will happen is it will immediately populate your HUD with an AR marker, giving you information about what you've been able to scan, as well as starting to give you far more interesting information than you get now, rather than just the name of the ship. The underlying system will work on the signature system, similar to what it does today, and there are two main scans. There is the quick scan. The quick scan is just a low version of it. It has a very small impact on your own signal output, so if you want to stay a little bit more covert and potentially not be seen, looking at something you shouldn't, you can use that one instead. The main benefits are small increase to your actual passive detection range, as well as being able to detect things that may be a little fainter than you should be able to see. This has a decent amount of clicking through interference, but not phenomenal. The other version is the charge scan. The charge scan is the big scan. Now, this will actually allow you to detect things up to quantum boost range, which is way, way further than the current passive detection range. And not only that, but it'll actually drop a marker allowing you to jump straight to that location for whatever it is that you found. Now, you don't want to be jumping in blind. And as I said, it's going to give you way more information than it did before. Some examples, but not limited to this, are things like, whatever it is it charging a quantum drive? Is it firing? Is the shields generating? Does it have any shields? Is it perhaps charging an EMP? Maybe it's got a snare up trying to capture. It gives you that additional information so you can make the decision when you actually want to get to that location. That's just a brief glimpse into the future of scanning, what our vision is for it. Eu percebi, mas tu estavas a dizer que poderia ser belo, poderia ser, mas ainda não podiam ter implementado isso, certo? Mas you go to that address, or go to our website, QR code, carreguem todos. it's actually in the universe right now. You don't need to wait for a patch for that. I've been Mark. I'm Owen. And before we step off, if you haven't had a chance to get one of these hats, this one in particular is signed by 7 members of the ship development team. And if you want it, during the meet and greet, if you can tell me the name of the 7 people who signed this, all of who are in attendance here, by the way, today, the first person to give me those names gets to keep it. Other than that, thanks, guys, and have a great CITIZENCON. Small hit for you. John Crew is one of those names. Well, fantastic, guys, everyone. We're going to hand you back to John and Ben. They've got a few more surprises for you. Right. So, as Mark said there, scanning stuff is coming in the future. We didn't show a lot of it because it does sort of turn up in some other teams' panels, and we didn't want to steal their glory a day early. So I highly recommend sticking around for both the UI one and the flight one tomorrow. So, we've talked about the past, we've talked about the present. Let's talk about the future. The flight one tomorrow. So, here is a big block of squares that represents our backlog. So, each one of these squares is a ship or a vehicle. All the light blue ones are all the ones we have released to date. All those grey ones are the ones that we have not done yet. The dark blue ones are the ones that will be in your hands by the end of the year. So, we have over 200 vehicles for us to support as a vehicle content team. For those of you that are trying to do the maths in your head right now going, that's the wrong number. This includes every single vehicle that we've ever shown to you, whether that's in a Squadron 42 visual tease or like a trailer. Some of them are obviously Squadron exclusives, some of them are going to be NPC exclusives. We still have to support them all. So every vehicle in the game, we have our hands on, and we do a lot of work to support them for you. Not the only thing we do. We obviously introduce new content like the Mirai Fury. We deliver previous promised content. And as you'll see today and tomorrow, we do a lot of gameplay support. So obviously we help out. Ships are like the heroes of the game. You saw in the resource network engineering panel how that's going to impact ships. You will have seen, if you've been paying super close attention, some UI elements to do with maps. Stay tuned for that. We do all that.
So we do a lot of work across all aspects of both projects. And to do all that, we need to do a few things. Okay, yeah, so John talked a bit about the backlog. I'm going to kind of take a little bit of, how are we going to deliver this? So in April 2023, we actually kicked off a new ship team in our newest studio, Turbulent, based out of Montreal. Yeah, go Canada. So we've now got 5 artists, or vehicle artists, 1 vehicle designer, 1 embedded QA tester, and 1 producer. And that kind of gives us everything we need to start bringing content out of another location. And it also means that we now have kind of reps globally for the vehicle content team in all 5 of our studios. What's the really nice thing about that is it kind of opens up a new pool of kind of talent that we can pick from. And it should really help us to deliver more content to the game. And you've actually just seen the first 2 ships out of that studio. So the Scout variant and the Zeus are both being developed by our Montreal team. Yeah, they're doing great. We're going to look a little bit more in depth at the kind of the art team and how we've grown over the years. You can see from this graph, this is our kind of like live numbers of how many vehicle artists we have dedicated to the project. You can see there's a nice trajectory going up. And with more team members, that also means we get kind of like not just more people to throw at stuff, but we get more experience, we get more knowledge. And that's, that allows us to kind of tackle our larger, kind of more complex ships. You will notice there in 2022, there is a little dip. And unfortunately, when that happens, that has kind of real consequences on what we are able to do as a team. I think, less people, so less power to put on stuff, but also some of that knowledge leaves us. With that leads us to have to make some kind of pretty hard and heavy decisions about what we're working on. And I think most recently and probably most well known is the Bounty Merchantman. Yeah. Now, we're going to take a quick look at where we got to with the Merchantman, just to show where we were up to before that happened in 2022. Olha, Merchantman. Aí. Mas vê que eu tenho que ir aplicar o meu CCU se esta merda estiver voável. Eu tenho CCU já. Eu já não digo nada. Estes gajos não faziam um excelente trabalho. Eu tinha já. Era só fazer o upgrade a 600 e Explorer para esta. Não há nada. É verdade. Até disseram que tinham parado o desenvolvimento, não é? Agora eles estão fazendo muita coisa que a gente não sabe, não é? Não sai de lá dentro. Esta nave é grande. Esta nave se chama, acho que é a única nave mesmo que fazendo sair da origem. É que tu uma org nunca mais para esta nave. Se tiveres uma org, depois vais esta nave equipada com armas, FPS, armas para. Quer dizer, tu tens lojas que podes comprar aqui as cenas, não é? E vendes para a tua org. Pode ser equipado com tudo aqui, não é? Quer dizer, falar a carga, essas cenas, mas a parte das lojas é limpa. O pessoal não traz nada, olha, vai lá à loja e compra, lá, tira armaduras, armas, essa merda toda. Isso é brutal, não é? Isto
Este compasso de operações é excelente. Já deve estar funcionando. É, mais a paz estética, não é? Esta nave é linda, não é? Foda-se. Esta nave está... E depois sem falar que tens uma cama médica também, não é? Vamos ao hospital. E está bonita a nave. Gosto de desenho por dentro. Esqueci que a roller desta é um C, a C2 e a banda diferente. Está muito gira a nave, foda-se, a nave está impecável. Como é que é? Vai estar à venda agora? Claro. Não, eu já tenho CCU. So that video shows, where we got up to with the Merchantman. You can see we finished White Box. Afinal eles tiveram a trabalhar nela, estás a ver? Than others. And I think one of the best things about working at a company like Cloud Imperium Games is that we're able to be pretty honest and pretty open with our development. One of the biggest questions we get is, what's up with the Merchantman? Where is it? Why did it stop? And the Merchantman brought a lot of unique challenges to us. It was a completely new art style, something that's very, very different from what we normally do with our human manufacturers. I think, we could have paused other ships. We could have moved some of our other artists onto the Merchantman. But with the kind of exodus of our kind of senior team in 2022, we didn't just lose people, we lost a lot of the knowledge that went into building out that white box and really kind of delivering that art style. What we decided to do at the time is rather than try and rush something out and just get something out to get it done, we looked at where we were, and for us, the most important thing was growing our team back up. We wanted to invest in our team and use our seniors and our kind of managers to help get us up to the point where we can tackle multiple large and capital ships at one time. I think the graph previously kind of showed that we've got the headlines now, and now it's about onboarding our new staff members. It's about skilling them up and getting them to the point. And I would absolutely love to be stood here on a stage and going, yeah, look at the Merchantman, it's amazing, like it's done. But we're not at that point just yet. We do see all the comments, I do see all the notes about it, and I absolutely want to get this ship out and done. I just wanted to be open and honest as to where we are up to with the development. Yeah. To add to that, it is probably the most question I get asked at any event, and I really want to get it done, get it out for you guys, but we don't want to give you a half-baked thing. We want to give you a really great product that we can all be proud of, and it's delivered alongside gameplay. So, let's talk about something else quickly. So, Squadron 42 vehicles. How many of you have an Idris of some kind? Right. So, we plan to deliver the Idris alongside Squadron. And that doesn't mean just the M. We're going to deliver the M, the P, and the K kit all together in one delivery. Javelin owners, I'm afraid, you're going to have to wait a bit longer after that, is obviously the bigger ship players can own. And we have recently looked at what is left to deliver on it. We've got plans. There will be modularity with it. And yeah, that will come after Squadron releases. And those of you who also have the Vandal Scythe, Glaive, Blade, after Squadron releases, you will also get the updated models as well for that. Right.
Não, porque eles vão anunciar quando é que o Esquadrão 42 vai ser garantido. Kind of ship panel at a CitizenCon event is kind of done without looking at what's coming up next. Previously, we used to do these kind of like silhouettes, but we kind of always felt they were a little bit predictable. We ended up just making most of them anyway. So last year we changed things up. We asked what manufacturer do we want to see make our next large mining ship. And you're going to see more about that at IEE next month. But again, this year we decided just to mix things up a little bit with how we wanted to deliver this. So you're about to see in a minute a video. It shows some ships you might recognise. Hopefully it will show you some that you don't recognise. But feel free to get on Spectrum afterwards, take a look, give us a guess at what you think they might be, because we'd love to hear your input. And I will just add to that as well. We aim to deliver everything you see in this video and more in the next 12 months. Olha, tem uma moto. Aí, os gajos mostraram. Esta gente já conhece. Origin, tem a Ursa, também já saiu. Olha, este é larga, é o novo, é aquele que leva os contentores em baixo. Spirit. Claro, esta é aquela que faz boarding. Este é que é Zeus. Este é que é Zeus. O outro era um Retaliator, deve ser o Bomba, o novo. Este é Galaxy. É Polaris, é Galaxy. I don't know if you noticed, but there was quite a big ship at the end of that video. Yeah. And yeah, just to confirm, that is the Polaris. Yeah. So, we've done a lot of talking. We'll do a bit more talking about it. So yeah, okay. Just wanted to touch again on like, why are we doing an RSI ship? Like, what is with that? So the thing about doing another RSI ship is that we've got a really well-established art style for RSI in our universe, and it gives us the ability to kind of train up newest members of the team on something that's kind of quite a known element. That is absolutely not the only benefit, though. The way we are planning on tackling the Polaris is not tackling it as one ship, but actually we want to tackle, anyone that knows our backlog knows we have a number of large RSI ships on there. And our kind of plan is that we tackle that as a family of ships. We don't just tackle one of them and then we go off and do something else for 6 months, a year, come back and do another one, something else, come back and do another one. We want to tackle them all together, one after the other. And what that really allows us to do is just kind of streamline our development process. We're able to, for our more common areas of the ship, we're able to build kits that we're confident in, that we can reuse and we can make the most out of them. And then that allows us to focus our development time and our efforts really on the much more unique and the important and exciting areas of each ship. Tackling them as a family kind of allows us to expedite their development. We leverage the experience that we've got within the team. And it just allows us to, like I say, streamline everything. So first up, we've got the Polaris. Next up, we've got the Galaxy. Then we've got the Perseus. And that kind of closes out most of our large RSI ships. And then we can see what we want to take on after that. Well, I think that's pretty much everything we want to talk about today. However, before we go, we're going to... Torsten's already stolen the predictable joke here. So we'll do one last thing to show you guys. So let's have a look at the current state of the Polaris in engine in its white box state. White box.
se querem lançar as naves por família, não é? Quantos engenheiros é que isto vai precisar? 10? Foda-se, caraças. Ela é do tamanho de uma hidras, um bocado mais pequeno. Os copos novamente. Whoa! Did you guys see that? That was amazing! Give it up for the ship team, everybody. That was amazing. We're back on the show floor at CitizenCon 2953 to show you more awesome things you guys might be missing if you're not here at the convention center. Come follow me a little bit. We're going to go on a little bit of a journey down just a leisurely Sunday road drive. And when I drive, I take my favorite vehicle for driving, the Drake Dragonfly. That's right, it is back from 2018 with a fresh new pyro paint job that you can see in the digital goodies pack if you purchase it now from the Robert Space Industries pledge store. Check it out now. JRDF did an amazing job of making the Dragonfly look super pyro themed. Look here, we have the pyro amalgamated label, I guess you would call that. I don't know what you would call it. I'm not a car guy. I'm not a Drake guy. We have like some very cool details, designs. I'm gonna try and hop on it. Let's see how badly this goes. Like a glove. It's super cool being up here, actually. I didn't think it would be this cool being up here, but it feels like you're about to drive a Dragonfly. If you guys are still here at the show floor, be sure to check out the Drake Dragonfly. I really just want to like drive this thing off the stage. You know that like, what's that feeling you have where you're like on a balcony and you like look over the balcony and you're like, there's a little internal, it's intrusive thought. There's an intrusive thought where it's like jump. My intrusive thought is drive away. And I want to drive away on the Drake Dragonfly right now. This is so cool. We have photographers taking photos. If you guys are interested in looking at your photos afterwards, JRDF will be making those photos available to everybody. I'm sure we'll tweet it out. Galactica, get on it. You know, that's your job. Anyways, I'll cut it back over to Jared. I'll see you guys back here soon. Have fun. All right, so we are here with members of the vehicle team. I want to say, at the start of the show, I made it very clear that marketing did not make any of those videos. Developers made any of those videos. I can't help but notice that Polaris took out that Idris really quick. Are you trying to start about 50 different arguments on Reddit? We love for the arguments. Love them. Polaris for life. Mas a Polaris não está à venda. After Idris. Yes, yeah. Ben, would you like to go on record? All ships are equally as brilliant as each other. Qual é a luna da Zeus? Until they get what's coming to them. Ninguém confirmou. And Elwin, would you like to revise your answer? After Idris. Tá, certeza.
The views and opinions of Ellen Batchelor Jr. do not represent those of Cloud Imperium Games, Robert Space Industries, or its subsidiaries. Não, não está. Don't look at us. Ben Parr's off the side. It's like just whatever. All right, so the Zeus. First question that I see a lot of people had on Twitch watching stream is obviously it doesn't look like the Zeus that we've all known from the lore and stuff. I mean, I think the first image of the Zeus was probably in 2012 or 2013 in that really early lore post. Why did we change it? Were they not listening to the presentation? I wasn't. So there's a few things. Obviously, it was built as a product of its time, both in lore and back in the day. I was too busy looking at how handsome you look. Oh, thank you. But also, and I think Ben will probably want to talk about more of this, is we have design languages for RSI now, and it doesn't really fit in with them anymore. Yeah, I think when we look at reimagining one of our ships, our manufacturers, we didn't want to just release the classic Mini today. We wanted to look at it and today, so maybe tomorrow? No. So what we wanted to do was bring it up to standard, both in terms of its quality and what it can deliver as a ship, but also visually. I think RSI has grown as a manufacturer over the years. I think you can see how not all ships roll off the production line in day one. Each of our manufacturers also have a history, and I think it's fine to see progression for that throughout the timeline of our game. Sorry. Just say you hate the Zeus. But it's not just the visuals of it though. It's important that the amount of time it would take to get your jalopy, that's why I ask, and up to level. I didn't do it, you did it. You did it. The amount of time it takes to actually get a ship, the amount of time it takes to get a ship actually flight ready in the universe, it would be a lot of work to get something that, for the most part, has about the same amount of space as a space shuttle, and you wouldn't be able to use any of the game things. You wouldn't be able to fill it with cargo. It'd be really difficult getting out. And if they're spending that amount of time getting something flight ready in the universe, we'd much rather give you something you can engage with and do more with. It's far more interesting to get a ship that you can do bounty hunting in, or cargo in, or... He comes over, asks us to do an interview and wanders off. It's going to be one of those live streams, huh? All right, we're almost at the end. All right, so enough about what the Zeus isn't. The Zeus, favorite thing, top of your head, what's your favorite thing about the Zeus? Ellen? F the Idris. Mark, favorite thing about the Zeus? EMP, quantum dampener. Okay, favorite thing about the Quantum dampener é o quê? Para cortar o quanto, não é? Favorite thing about the Zeus? Its belly. It's got a really lovely, sleek belly. Like a spaceship. Sim, se essa daqui é Just had this image of a Zeus wearing Spanx. Oh, Alcalino. Já sabes quando é que sai Pyro? What are you laughing at? Já não, já. All right, so we also talked about the Cutter Scout. Is this the last variant of the Cutter we're going to see? When we first introduced the Cutter, we said it was a platform ripe for future variants. Is this the last Cutter variant that's on the thing, or can you maybe say something for the future? Absolutely not. There was obviously that mysteriously third blurred image. So Montreal, the Montreal team, did both of them as basically their first onboarding task into the vehicle pipeline. Both of them are done now. So you will see the third one soon, TM. You just have a done spaceship and you're not putting it out there. Strange, isn't it? That entire talk about the pipeline was BS. You've got a done spaceship. Put it out, John Crew. No, we've just really streamlined it. Não. É PTU para testes. All right. Claro que sim. We're working with diminishing returns here, so we're going to wrap this up. We're going to go back to Dan. He's back in Hall B. I think he's at the merch booth. Dan, what do you got for us?
Well, the opposite of diminishing returns is amazing merch. I am here at the merch booth with some amazing merch that we made just for CitizenCon. Now, if you guys are at home feeling the FOMO, that's fair. You guys should have been here, and I'm very sad you're not here. But don't worry, if you're not here, most of the merch on display behind me is available for you guys to pick up at the RSI Pledge Store right now. There are obviously some exclusive CitizenCon stuff only for CitizenCon attendees. So if you're here at the show floor, come over to the merch booth. The line was astronomical earlier today. It's much more manageable now, so if you haven't gotten a chance to pick it up yet, now might be a good time to make your way over to the merch booth and pick up some stuff. I was given a sweet box as an early Luminalia present, so we're going to do a little bit of an unboxing to show you guys some of the cool stuff. I mentioned earlier that I helped the subscriber program at one point, and one of my favorite pieces of subscriber flair that I was responsible for was the CDF bobbleheads. We have brought them to life, finally. I know everyone has been asking for a long time for us to make these bobbleheads. Sure enough, we did. You can see them. People are blocking the way. Trust me, they look exactly like the ones in the game. They're super cool, super awesome. Again, if you want a little bit of the verse in your home, pick up a bobblehead on your way out. Thank you, Luminalia Claus, for your bobblehead. This is hard to do with one hand. What else we got here? We have this very nice... People keep saying we only make black shirts. We now have an orange shirts. Take that, haters. This is actually really soft. They gave me this for a bit. I'm probably just going to steal this, to be honest. You guys won't tell, right? You guys, hey, no narking. Everyone chat, be cool. And we finally... Oh, man, this is so cool. I've heard about this, but this is like... viewing it for the first time. We have this Black Star Citizen hoodie. You can see on the sleeves we have Xion and Banu. I asked Dave Haddock directly what these said, and his response was, I don't know. So whatever they say, I'm sure it's something very profound and wise from these alien races. Again, I'm just going to steal this, so sorry, merch team, if you were expecting profits on those merch, you're not going to get them. Now, we do, again, have 3 exclusive merch items for people who are here at CitizenCon. We have a Pyro t-shirt, and we have 2 lithographs. I don't know if you can get... Oh, get... I can't take him anywhere. Truly, I cannot. I don't know if you're able to see that Burn-In Pyro t-shirt off over there. That is exclusive to people who are here at CitizenCon 2953. Also in the middle there, we have those 2 lithograph art pieces. Again, exclusive. This guy... I can't take him anywhere. Who was that man? No one important, I'm sure. But yes, we have those 2 exclusive art pieces for people who are here at CitizenCon 2953. Oh, what's this? Oh my God, that strange homeless-looking man also gave me these AirPod cases with a little Finley attached with it. You know what? Maybe that guy was all right. Whoever he is, I hope he's having a good day. But I actually do need new AirPod cases. So again, like everything else, I'm just going to keep this. I think that wraps it up for me. So I'm going to throw it back to the main convention floor. There's going to be a lot more stuff here at CitizenCon. You guys will see it either later today or tomorrow. See you guys then. Oi. Mas o quê? Que eu não estou a perceber? Ah, fui eu e o Sam. Foi o Sam. Foi o Sam. É uma prisão que a Caterpillar tem agora. Uma prisão. Vou buscar uma garrafa de água. Então... Pode ser que já tenham emendado isso, não é? Duvido. Não tenho a Caterpillar. Já tive, mas fiz logo nada passado umas horas. Quando comecei a vaga aquilo.
Aliás, eu já cá canto. E a pintura do meio. Mais um apoiozinho aqui. Mais um apoio aqui à CITIZENCON. Já está lá à venda. Mas eles acham que vai ficar voável agora no AE também. Eles dizem, mas fica em segredo, meu, fica em segredo. As que apresentaram aqui, todas, da família da RSI. Já foi tudo. Certo. Nota que cabe, não é isso, cabe no 400. Não. E único, primeiro e único, esse mesmo. Olha, exclusivo. É exclusivo como é F8. Não sei. Olha lá que eu digo já. Mas se der, faço um também. Espera aí. Se calhar dá. Dá para fazer, dá. Dá para fazer com C1. Vou fazer aqui. Isto é de qual? É CL. É CL. Que é de carga. Então, Zeus MK2CL, se tu fores ver, aí, $5. Da Razer para a face da Razer ou do outro para aí. Deixa eu ver aqui qual é uma que saia muito. Freelancer Tour, não. Fazer a freelancer. Ainda bem que disseste isso. SL, é fixe.
How are you doing, Los Não, Angeles? agora é o quê? Navigation? Boys, a lot of you here. Great to see you. Hi. Hi. My name's David, but everyone calls me Bone. Don't ask. Or maybe ask me later. So, my job is to oversee all the technical implementation of the UI across the company. And if I'm lucky, I get to do some programming from time to time. At previous CitizenCon, one in the flesh, in Manchester, I talked about UI tech with my friend and colleague, Zain Bien. And we were making new tools and technology to help our developers with, to develop their UI. So that was a few years ago now, and now I'm really privileged to share with you how this technology has been utilized by our talented designers to help improve your experience in the verse. So, along with some of my UI friends that are hidden out the back there, we'd like to show you some of these improvements which are going to help you, the players, navigate the Star Citizen universe. So, why are we doing this? Well, Star Citizen is big, really big. There's so many unique places, massive planets, moons, space stations, rest stops, you know, there's just loads of places to explore. We have a huge range of spaceships of all shapes and sizes, and there's an enormous amount of things to do and see, and people to meet, and all this can be shared with friends online. And as we've seen today, as our amazing online technology grows, it takes great leaps, and our online player count grows, the possibilities become almost endless. So how are we going to make sense of all this? Right. Well, one of the main ways we do this is with a user interface, or UI for short. Well, that's where we come in, fortunately, being the UI guys. And we do this in loads of ways that you see already, whether it's your vehicle MFDs, or the HUD, or the kiosks, where you get your spaceship, or you trade commodities, or buy weapons, and all manner of diegetic UIs that you see. Diegetic meaning like things in the world that you can interact with. But our first real opportunity is through the helmet visor display. Now, the visor display gives you vital information about your status and the environment around you. But this display has gone through many iterations over the years, and it's been built upon and adapted. And I don't know if who remembers Arena Commander 1.0 that came out. That came out about a year after I started, which was primarily space combat and racing, so the visor was geared towards that. And then it evolved with our first adventures into the online universe, and as all the features get added and all these new things, the visor grows and we put things on it to show you, I know, different statuses, and like tells you all about what's going on. But with all this evolution, we sometimes lose focus. There's so much we need to know, and when we need to know it is important. So how do we zero in on what's important and at what time? So leaning on this technology that Zain and I and the UI tech team wrote a few years ago, we're trying to take a smarter perspective and rework the visor for you. So
I'm not going to tell you about that. I'm going to invite Simon Bursey onto the stage, and he can tell you more about it. Simon? On this. Hey everybody. Okay, so Star Citizen, as you know, is a big project which has evolved over its lifetime. Early on in the project, we added the visor, which is the display you see on your helmet when you're walking around the universe in first person. Because the game is always expanding, we often add new gameplay features, and with those come new UI. The various teams slotted pieces into whatever place made sense at the time. This eventually meant the view became very complex. As you can see, the current live UI can get very cluttered. We have lots of information competing for your attention, so you don't always know where to look, and sometimes the overlaps can make things difficult to read. So, as you can probably tell, the UI team wanted to do a redesign. We wanted to improve the player's experience by presenting the important information in a clear way. We also needed to create a new framework that supports all the existing features and allows us to add more in future. And finally, we wanted to bring the visuals up to the high standard we're setting for Squadron 42 and soon the Star Citizen persistent universe. So how do we go about that? I believe user interface should always be a collaboration with the teams who build the underlying features. So we worked closely with them on a new layout, keeping some pieces, combining others, and maybe getting rid of a few. Once we'd figured out the design, we built a new framework using our 3D UI system, and then we worked closely with the various game teams to take all that complex data that existed before and hook it up to the new user interface. When we designed player-facing UI, we often tried to start with the worst case first, so we can see everything we have to deal with. It was important for us to keep the central area as clear as possible to make it easier for you to see the underlying game. We designed a set of regions that attach to the different parts of the view, and with each of those, we have a set of widgets that can show, hide, and stack when you need them. So, I've told you about everything we wanted to achieve, but wouldn't it be great to see it in game? Does anybody here want to see a live demonstration? Good. I was hoping you'd say that, otherwise it would have been a very short demo. Okay, so we're going to show you some of our new UI running live in the game. Everything you see is in real time, but I have to tell you we've created a special mission just for the show, which is a little different to what you see in the live game. Live action. Okay. So, as you can see, Bones driving. I'm going to say Bones' name a lot, and the other guys too, so it's probably the most times you'll hear that in any presentation. Okay, welcome to the Orison Providence platform. You may have spotted it earlier, but today is the first time we've shown the new visor we developed and tested in Squadron 42. But you'll be happy to know all the UI you see today is going to make its way to Star Citizen. But this is secret UEE Navy tech, so we'll give it a different look for the persistent universe. As you can see, the display is very clean by default. Many of the elements are contextual, meaning they appear when you need them to avoid cluttering the screen. We've also temporarily hidden a couple of things so we can focus on them later in this demo. Okay, Bone, let's move into the scene, please. All right. Okay, when we get a new mission objective, it appears in the top right of the screen. And you can see that our first mission is to repair a radiation leak. We've done a major overhaul of the augmented reality marker system, so we can follow the yellow on-screen marker to get to our objective. At the top of the screen, you'll also see the compass. Okay, Bone, let's head towards the objective. Já aparecem as missões, que é bom, os marcadores. We were already happy with the way the player status widgets worked, showing you contextual information about your character and environment. So we've given them some visual polish and added a few new ones. The environmental radiation here is quite high, and over time it will wear down our suit and damage the player. Looks like we can see the source of the radiation there. I think somebody's damaged a pipe, so how are we going to fix it? If we were in space, we could use a salvage and repair ship. Luckily,
UEE have some advanced portable tech. Bone, please equip the military multi-tool. The military multi-tool from Squadron 42 has various modes, one of which gives us the ability to salvage and repair while on foot. Okay, Bone, let's use the multi-tool to repair that pipe. Okay. Right, we can see at the bottom left of the screen, the radiation levels are decreasing. So let's head into the scene. Go on, Bone. Let's walk forwards a bit. Okay, now we've fixed the damage, we need to find the enemies that caused it. While we're on the way, you'll notice that the on-foot emissions at the top of the screen. We're emitting infrared, electromagnetic radiation, and also sound. If any of these go higher than the background levels, it will be easier for the enemies to detect us. Let's take a look at the bad guys, Bone. As part of the emissions and radar tech, we also have the ability to scan while we're on foot. If we tap the button, we can do a quick scan to reveal everything, to reveal info about anything that's in our view currently. Okay, Bone, let's do a quick scan. This highlights whatever's in our line of sight. There's also some risk and reward to the scanning system. By holding the button, we can charge our scanner, and this reveals enemies through walls using a more powerful wave. But it does cause a spike in our emissions, which makes us easier to detect. Okay, let's do a charge scan, please, Bone. Okay. We can also see the augmented reality box outs, which give us a summary of what we've detected. Okay, let's have a look at our weapons. Let's get the gun out, please, Bone. Okay, we wanted to help the player see their equipment during combat, so we upgraded the weapons display. As well as the ammo in the gun and the spare mags in their pockets, we also now show the player's explosives and med pens. Okay, let's fight the bad guys. There you can see our new explosives marker, designed to help you spot deadly grenades, mines, and missiles more easily. You can do it? Okay. Well done, Bone. Yeah. Não, mas ele está a fazer o seguinte. É invisível. Ah não, está ali, está ali. Yeah. Success. Okay. There's no more hostiles nearby, so let's take a moment to talk about the Moby Glass. The Moby Glass is the Star Citizen equivalent of your smartphone. It has various apps that hook into the gameplay systems. Like all the UI we're showing you today, we wanted to redesign it with the player's usability in mind, to make it look good and also lay the groundwork for future expansion. Let's bring up the Moby Glass, please, Bone. Pretty cool, huh? We've redesigned the interface to give a smoother user experience. We've overhauled the visuals, as you can see, to make it feel more three-dimensional and holographic. This is actually a sneak peek of the UEE military Moby Glass we've created for Squadron 42. This version has a focused selection of apps, and we're going to expand on that when we bring the Moby Glass to the Star Citizen persistent universe. We'll also have more of a smartphone feel in the PU with a wider range of apps. Okay, let's briefly talk about this home screen. It gives us an overview of our health, the environment, and even our ship. We can also check our mission objective.
Okay, so that's enough about the Mobiglass. We've got some more really cool UI just around the corner. And to tell you a bit more about that is the very talented Zane Bien. Throughout human history, as we have ventured towards the allure of the unknown, we have used cartography as a key component to help shape our understanding and make sense of the world around us. Without these systems in place to catalog our experiences and to chart our journeys, we are forever lost amidst our own environment, and we are just running around aimlessly. This is why it is super important that you, as citizens of our ever-growing, ever-evolving, persistent universe, are equipped with the tools necessary to make your ventures meaningful. So, with that said, I want to show you something that I think is extremely cool. So, Bone, our next objective is to go to the map kiosk and download a terminal. Let's go ahead and activate it. What you see on screen, zoom out a bit, what you see on screen is a fully live 3D representation of the environment that we are in. You can see callouts of the various default points of interest. You can pan the map around, you can rotate it, and you can even cycle the floors that you're on to isolate the visuals of the floor that you're on. So our current objective, it's much more interesting if we can actually take this on the go. So let's download it to our data bank. Data bank. As you'll notice, we now have the representation of the environment in the upper left corner of our visor. Now the thing that's really interesting to note at this point is not all environments will have such a convenient kiosk available. You may encounter run-down settlements, or you might come across a cave that no one else has ever set foot on before. What will happen in this instance is your radar will incrementally update your map, and it will incrementally reveal your environment and save that to your data bank. So you kind of reveal it incrementally. So this map, what we see in the upper left corner of our visor is not really just a map. What it really is actually data. It's our radar. And we can see contacts on our radar as we scan. And it's basically what we have available in stored in our data bank. So because we have the location data saved to our data bank, we can obviously access that via our Mobiglass. So let's go ahead and pull it up in our Mobiglass, because this is going to get really interesting. Olha o Mobiglass, viste, Sage? Já aparece. Tudo errado. So, Bone, I would like you to cycle between the different floors for us, please. So you can see this lerping transition between the different floors and marker callouts of our objective and also where we are. I would like to talk a little bit about the tech behind this. What you're seeing is not a pre-baked asset. And I want to reiterate that because all of our environments can be very dynamic and they can change. They can take damage. Perhaps economic shifts might cause changes in the environment. And we can't export totally custom assets
So what we've done is we collaborated with our graphics team to enable us to render the environment in this way. And what it is we're actually whitelisting objects that we render and excluding everything that we don't need to render. So in our level markup, we basically have the designers and artists mark up only the bits that are necessary for the map. This lets us have a very compelling visual, but without much of the cost. So I think what we can do at this point, what I want to show you is something very interesting. So we might look around on this map and note down certain areas that might look interesting that we might want to revisit later. We can see some doors on this map, and these doors are entities that are called out on the map, and they may change state. So there can be some doors which have a locked state, which they will display red. And doors that are open will be green. And there are other entity callouts that can happen in our map. So let's go ahead and find a location to put down a pin, please, phone. Maybe that one. Maybe that door looks interesting. Press T. So, what we can do is set a marker, and we can customize the details of that marker. Now, what you'll notice as well is as we set markers, there's metadata that is encoded into each of these markers on top of the customized name that you can specify. So we can mark as many markers as we want in this map. And these are all saved to our databank. And we can eventually share these markers and even sell these markers on the market. So the thing about this, we can't really talk about markers without mentioning data running. So you might specialize in exploration, whereas perhaps a miner might specialize in the equipment, and they make investments in their equipment. So you, as an explorer, might be in the business of going around and exploring and finding locations that are very valuable to other professions. And the role of these markers are very important in coming up with the data, and so it's very important. We can basically, when you name your markers, you can make it as maybe obvious, or you can leave it a mystery. So you'll have when you sell it on the market, you could get rated for how accurate the data is. So the other thing is we have a mission objective as well, and it would be very nice to be able to route to that mission objective. How do we get there? That is another purpose of the map, is basically navigating and letting us know the way towards that objective, towards a destination. So let's go ahead and plot a route to this objective. A pé é fixe. Já dá para irmos de carro também? Não dá? So we can see a line being drawn from where we are up the stairs to our destination and where we want to go. So you will no longer be lost amidst all of our super complex environments. And what's worth mentioning at this point, and what's really cool, is this under the hood is actually utilizing another piece of tech, AI pathfinding. And so what that allows us to do is leverage other existing tech
to basically, it does all the heavy lifting. We just make it look pretty. So because of that, there are certain cases where the path might be blocked. It might have a locked door, or there might be a fire that is in our way. The AI pathfinding will account for that. It will go through doors, it will handle elevators, and it will handle fires, locked doors, and it will just handle everything. So that is an example of sort of a piece of tech that we've leveraged under the hood to help us achieve this goal. So, one last thing we can do at the moment is we want to ensure that there are no more hostiles in our way as we make our way to our objective. So what we can do is we could send out a ping. Bone, if you send out a ping, please. Olha, dá para fazer scan no mapa também. So the scanning will also be represented in the map in the same fashion as it is when you're next here. So we know that there's no more hostiles. Let's go ahead and make our way to our objective. As you can see in the upper left corner, we now have the route line represented, our destination, and the distance it takes to get there. As we traverse this path, the path automatically updates, and if you deviate from that path, it will recalculate the route you need to get to your destination. Ele atualiza lá. É com o GPS. So there's our buddy. He's flying in. So we'll make our way up to the carrot here. To the right. You'll also notice the pin that we've laid down, as well as our marker objective called out on the map. And as you'll notice, as we head up the stairs, the floor will dynamically change as you head up the stairs. If we can get past this first bit, if we don't trip up. So as we make our way into the carrot, it's not just environments or caves or cities. We can represent the ship on our interior map. Olha o mapa do interior da nave. Olha ali. And it's totally seamless as you transition between the two. So let's go ahead and pull up our mobiglass again and get a wider view of our ship. Será que aquilo... Olha ali, já são as portas So da we are carraca now ali. on the technical deck, but we can also see the other floors. If you traverse the floors, Bone, Yeah, não estou a ver. just to se demonstrate estão it. funcionais. Here's our cartography deck. Não, mas não Down one. reconheço ali as portas, porque assim And via-se our que habitation montado. deck. So you will have noticed from a previous presentation Cargo Bay. Cargo that Bay this elevador. was very similar looking, right? It's utilizing our tech. So not only will this benefit you as a player, but it also benefits us as developers, because we generalize this system so that other developers can leverage our map to create compelling gameplay. So other teams can leverage our tech, and we leverage the tech from other teams, and it's a circle of life. And I think that's just too cool for school. So, we've been talking about environments, cities, representing ships on our map, maybe planet terrain. These are quite, I mean, our universe is quite big, right? It's only a small fraction of what our universe is.
What happens? Have we tried this? What happens if you just take your mouse wheel and just zoom out a little bit? Keep going. Estás a gozar. O planeta inteiro, estás a ver? Keep zooming out, all the way out. All the way out. Olha, já tem coordenadas. Let's go. Não tem. Tem. So, it's not just the interior map, it's not just the radar, it is the map. It is one single unified system just across different scales. And I want, at this point... Não, estas da manhã, hoje é das 6 às 3 You're da above manhã. Crusader, and at this point I want to invite Emily Hansen onto the stage to talk about the map as seen at this scale. Thank you very much, everybody. Bom, só isto de marcar para mim já é excelente. Aquele sítio que eu quero marcar nas luas, vou voltar a ir lá. Hello, CitizenCon! Are you ready for this? Yes, menina, anda aí, vai para o fim do cigarinho. Positivo, vai. Phone, do you want to click on the marker? As you all suspected, this is the star map. Olha a star map. É tudo junto, Consegues fazer zoom a tudo? I'm so excited to be here today to reveal this to you all. I hope you're excited too. Now, I think we all know the current star map needed a bit of work. And we've done that. Now, mapping the universe is no easy task, but we've taken some big steps forward with this upgrade to make it so much easier for you to navigate the stars. Before we dive into the details, let's just take a second to admire Crusader's new look. Bone, why don't you take a look around? Much like the interior map, the star map is holographic. And this lets us add some cool interference effects and details to our planet textures. You can also see our improved player marker and that we're currently at Orison. The player and location markers have merged at this scale because they're so close together. The player marker takes priority, which is why the marker displays the player icon and color. By smartly merging with bigger points of interest at larger scales, the player marker always remains visible to you. You'll always know where you are relative to points of interest near and far. So, is everyone ready to see more? Bone, let's take the step back button. That's the one on the right over here. So we can see, take a look at Crusader and all of its moons. Yeah, so here we are, Crusader, its moons, orbits. You can also see that labels have received a major visual update. They're now fully 3D, and this gives them a really cool perspective. Most labels are aligned to the galactic plane, and they rotate with the map. Bone, give the map a spin. Bone, can you tilt past the horizon, please? When we do this, the labels flip so you can always read them clearly. Labels for city markers and outposts work a little bit differently. Bone, let's double click on Stellan now to focus on it. Os pontos. Está fixe, está fixe. Está muito fixe. Surface labels face the camera and appear when they're in the central part of the planet, reducing on-screen clutter. Bone, want to show this in action? Markers on the far side of the planet fade out, so they don't take focus from the locations you currently care more about on the near side of the planet. Bone, can you double click on one of the points of interest? As we've selected this marker, its label will stay visible at all angles.
So far, we've showed you that you can use buttons and double-clicking to jump to objects you're interested in. But wouldn't it be nice if you could also freely zoom out and into locations? Shall we try it, Bone? Let's zoom out until we can see Crusader. Diz, o que ela está a ler? We wanted to ensure you have freedom to move around, but this flexibility requires us to be really careful about how and when markers appear. Markers need to disappear when they get too small, but also stay visible when they're still relevant to your view. This isn't simple because objects in a solar system are vastly different sizes. Think about the size of a star versus a planet versus you, the player. You're kind of small compared to a star, right? Our solution is a technique we call cosmetic scaling. This allows us to draw a marker at its real size when we are close to it and artificially increase its size as we zoom out until we reach the point where it collapses into larger points of interest in the hierarchy. You can see this in action here. There's no way Crusader and its moons are this size at this scale in reality. They've been scaled up massively so you can see them. Bone, let's zoom out a bit more so we can see the moons disappear. Aquilo vai-se ver o nosso sistema solar e vai-se ver outros sistemas solares, olha. De certeza. Queres ver eles afastarem aquilo e aparecer pai? You can also start to see Crusader's orbit line around the sun here. But before we go back, before we move on to that, let's zoom back in so we can see everything come back as we get closer. Yeah. As well as zoom, you can also pan around the map unrestricted. Bone, feel free to have a quick look around. As we draw closer to a marker, the cursor automatically magnetizes to it. This ensures you never lose track of what you're trying to view when you zoom in. No more zooming in on empty space! Bone, let's use this technique to take a closer look at Yayla. Magnetic cursor does not require us to click on markers. Keep zooming in. Bone, can you keep zooming in? Thank you. You can see that the surface markers appear without us needing to select Yayla itself. Imagine how much easier finding that outpost will be now. Crusader, as you all know, isn't all there is though. We've got a pretty big universe out here. Want to see some more? Let's have a look at the location further afield. Can we just pan to Calliope, maybe? Bone, let's give that a try. Já estou a transmitir há 6 horas, homem. Olha, vai aí aos streamers, aí no Discord, streamers, yeah. Vais ver lá. I think we're getting lost. Pretty sure we can all disagree this might not be the best strategy. So, what can we do? Bone, let's try clicking on the middle button over here. This returns us to our previously selected marker. As I mentioned, we did not select Yayla, so we've gone back to Selin. So, now we know where we are. That's a step in the right direction, but we're still not at Calliope. So, we need to find a different way. Bone, could you use the step back button until we can see the whole solar system, please? And here it is. I think Calliope is one of Microtech's moons. So if we double click on that bone, we should be able to see it. Yeah. And there it is. Bone, let's pan to it and then zoom in so we can see that magnetic cursor in action again. Can you zoom in, Bone? Thank you. It's so cool to see more of our moons and planets and how different they all look. Okay, so this is great.
but what if I hadn't already known where Calliope was? Surely there's a faster way. We've got you. We've provided a drop-down that lists the points of interest in the solar system. Bone? Want to expand it now? Isso mesmo. Deves ter uma lista disto. We're actively working on ways to improve the way this list is presented to you, to make it even easier to find what you're looking for. And yes, this will include search functionality. But for now, Bone, let's use this to go to Aerial. I absolutely love zooming around on this map. Bone, want to find Area 18 for me? Não, é assim, se canares agora naves e tudo, é isso. So, Area 18 is currently on the dark side of the planet, it seems. Of course, it's not just planets and moons. Bone, how about we take a look at Security Post Korea? It's quite a long way down, isn't it? This is where the upcoming search will really come in useful. Bone, want to zoom in a little and show off our holographic model of this station? Não digas que vais ter o scan do interior da nave também, da estação, quer dizer. Bone, can you also drop down again, please? Thank you. As you may have noticed, the recent list in the drop-down populates as you click on locations in the list. It will remember your 3 most recent selections, so you can use this to quickly return to places in case you want to check something else again. Bone, let's use this to go back to Aerial. Só isto aqui eu já tinha muita coisa para fazer no jogo. Okay, so we've done a lot of exploring. I think it's time that we head back. We could do this by selecting Orison from the list, but we also have our own marker that we can take advantage of here. The eagle-eyed amongst you may have noticed that the player marker clamps to the edge of the map, keeping it visible to you no matter how far away you go. To get back to our position, we could double-click that marker, or we could click the first of the navigation buttons to zoom straight there. Now, I'm sure many of you have been wondering if we can go back to our Carrack map from the star map, just like how we got here from the Carrack map just a few minutes ago. So, let's see what happens when we focus on our player marker. Go ahead, Bone. Yeah, that is technical deck. Agora sim, já dá para fazer aqui muita coisa. All right. So yeah, here's our Carrack again. Deve ser. Being able to simply zoom between these map contexts lets you draw meaningful connections between what's on the ground and what's in the sky like never before. Bone, just for fun, let's zoom all the way back out so we can see the entire Stanton Solar. Mas uma atualizaçãozinha para pôr isto era fixe, pá. It's just so cool to watch the verse open up before our eyes. Olha. Achas que estou capaz de mexer com todas as coisas? Pois eu também não. With all these new possibilities for moving around the star map, you should never find yourself lost again. The controls are so much smoother and easier to use than the star maps you're all used to, as I hope Bone agrees. Knowing that what we've shown here today is just the beginning for the upgraded star map. You saw pinning in the local map, and we'll add this to the star map before you get it. Just imagine being able to mark something interesting you find out there in the verse and then sharing that location with friends, just like Zane said. Exploration is about to get a lot more interesting, and we're doing everything we can to ensure the star map is your brightest window to the stars yet.
And now, let's welcome our intrepid demo driver, Bone, back to the stage. Thanks a lot. So we're really, really excited about getting all these features into your hands of the players of Star Citizen and Squadron 42. We know they're going to make a huge difference to the way you make your way around the universe. So let's just quickly review what we've seen. We've rebuilt the visor display to give you a better understanding of the environment around you. With the new minimap, with the integrated radar and ping, and it will help you find your way around. There's a new Mobiglass coming with its sleek new design. We're improving all the existing apps, and we're going to develop some new ones too along the way. So we've got a video now. And then there's our interior map technology, which will truly help you understand your surroundings. Better awareness of your surroundings and threats, exploring new mapping new areas, pinning locations for later and sharing these with your friends. E dá para partilhar. Ele diz sharing with your friends. Or the interest. That was great. Olha, mostrar em Idris. More of Horizon. And of course, our entirely new integrated star map. With its new interface and, let's face it, a much needed refresh to the user experience. No more getting lost. A whole new perspective. With all these upcoming features, where will you explore today? Thank you very much. Cheers. Vai mais prático do que este. All right. Sorry. I was back there trying to figure out how to reprogram my Alexa to respond to Bone. Bone, add Cheerios to the grocery list. Bone, rescue the hostages. Dave Haddock, if we don't have that in the narrative, I'm going to find you. Guys, that's it for day one of CitizenCon. What'd you think? That is a heck of a day one. You want to do it again tomorrow? We saw Star Engine and all the amazing improvements that are coming to Star Citizen and Squadron 42. We saw the next step in the evolution of resource management and the birth of multi-crew gameplay. We saw the ship, guys. And of course, come on, the star map, the interior map, everything. I often joke that we're just like you in many of the same ways. We want the same things, we need the same things. We have all collectively, all 1,300 of us working for Cloud Imperium Games, been like, when Star Map? When? To see it. Good. So yeah, this wraps up day one. I'm going to tell you that Hall B is going to be open for about another 2 hours. So if you haven't had a chance to check out the Pyro Playground and all that stuff, go ahead and do that. Tomorrow, be sure you come back. We got character advancement. That's Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Andre Perez.
I really want to tell you what you're going to see, but you're not going to want to miss it. If you thought the opening to day 1 was hot, check out the opening to day 2. We got life in the first person. We got our FPS crew. They're going to show you how all of these things integrate into the FPS combat experience. We got Taking Flight with Yogi. Who doesn't love Yogi? It's another live demo where they're going to show you the space flight and atmospheric flight experience that's been developed with master modes and through Squadron 42. We got Living on the Edge and Destination Adventure, a 2-part look at all the new locations that are coming in the Pyro system, the Stanton system, and I've been here 9 years. I got to make it to 10. So yeah, everybody, from the bottom of my heart and standing here in front of the 1,300 people who make this game possible, thank you for joining us for CitizenCon. Come back tomorrow, 11 a.m. Pacific. We'll see you then. Day 1 was great. You ain't seen nothing yet. Take care, everybody. Não, estou a dizer muito tempo não, mas vou anunciar que já estão feitos. Se calhar já estão feitos. Bem, está feito. E eu agora vou, até amanhã. E agora ainda vou ver aqui, vou experimentar aí a Zeus, para ver se é boa.